sa Pasifika, wataua otangata Polynesia, wataua otangata Polynesia. La wama ifanua ua la wiloa, ole alo alo ie matutua, eloa le tamari io na uinga, loto alofa iso o se tangata, loto alofa iso o se tangata. Mana tua po, taini oe vanga, pa aia leo so soa e ole masina, sulu ui ai, teine matama, sabavale ulima ile awala, sabavale ulima ile awala. Ua tusia lo tala ana, samata folau, ole le basa, le penina oe, ole Pasifika, wafa ai moaina o Samoana, wafa ai moaina o Samoana, sa amo o ai whaavaile tua. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i manuia le nei aso. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe i laungangana fitu aso le vai aso.
la moe o ia. E le se mea o te mativai. Na te avea o le mea e iei le mua o te otoai. Na te taitai a te au i taftafa o vai tafe le mu. Na te whaafoisia mai lo wanganga. Na te taitai a te au yala o le hamia tonu o na olona suafa. E moni e muli mai a te au le anga le ima le alofa ia so uma o lo wola. O te nofo foi le fale o le li iaso e te le lava. Lo mātou te mai o le langi. O mātou alo usu le tai au fau. E oi na te pisa whafoi le pa ua le timu. Ai le mawhai o na ave sinai o le loto e fia. Pese o vi inga le nei tai au sing sengi ma le tai au te toa. Tai au manino le asa faua e amai. Mua le nei tai au lo mātou tua o na alangaina lo manu malo. Mātou pese whaftai i ante oe wa mātou wifu foi ma vivi i ante oe ma mātou whape atu e pa ia. Pa ia lava oe le atua siri ese. Oe o le atua matautia e ma malu, ma mana, o le atua e pule ao e mea malava. Le ai lava ma se e tu sama oe. Tu mau lava lo alofa. Ma lo wha maoni ma lo wanga le lei. O na nafi o le so tae ao e o ngata anga o mea malava. O e lava o le tupu e soifua ma le vavau e o le wha vavau. Le tua oe la e le vi ingo le malu o le tua oe pulpulu le mātango fie. Whaaftai lau mea lofa lo la fau mātu maura ni tae ao lo mātu o tua. Whaaftai lau lofa o mamori ma te mai le whalaunga le tino le ni tae ao fau. Le lau malei fo maia te pa au mainga o mara whai fo i whangonga le lei o au auna. Ia o mātu fo i o whiala mai male fia. O le mātu pese whaaftai lea i ante oe lo mātu o tua. Whaaftai ue whaapoponea so fau. Lo lato se fua mo le mātu ni yola o mātu o lia ni as whareile. Wa wha ia ia sora masino a perilo le mātu whaolonga ni tu sanga. Ia wa mātu sauni mole whaolonga ni as fau. O mātu tu inatu o aolo mātu o tua wha mole mole. Tau te maile malanga a whai nei. Ia manu ia whai wale a whai ngai mana tino. Ile nei as fau e mai. Wha malo whaaftai le lato se fua tau tua. Ile nei vai aso a toa. Lo fangina e mātou whanau ta mā, maru tia la tau yo ao lofa, ia ongara ni yaso, se e lofa i le whamoe moe fo le whanau au whangasolo le polifesto le neitu sanga, alo whane le tau, ia o whiangaina i whanau, ia mara whaatau waino le ne fo i waitaimi o le tu sanga, i tū maanga nuu, mātou uma le Pasifika, manu i o la tau tau whainga, ia o le ni yaso, tu mai mo panga mara tampo inga na mātou matua tu asina sino le tunu i manu mātou malaora ni yaso, te tulu aina la tulu mafan whana lo lofa. Maua e pela la tu si fua laude le tino se te sili le nganga, mantua pele antinu pele i Samoa mātou te talo, ala whangia le tunu i ona taitai, pa penafo ina i o mātou a inga, mana i o mātou te ngata uma i Samoa, ma le lala ma le pampa awa iso se tafa. Nei ke lope, o mea umala mwhara mātou whaira ni aso fau e mailo mātou o tua, e mātou whaia lava, ina i a fo i le vi inga i a te oe, ta mā, wha munia mai, i le tautua rida sa mora ni aso a toa, mātou wole mātou wala au i nei mea malava, e ala sa whamana malo i Yesu Kiriso lo mātou ri mora mātou wha aola. Amen e. Alleluia,
tātou whawhetai o le vi ingo le tua langina la whaipese a le kolisi whawhai au I malua. Tau tua mo arwere sa mas whalima I watolo a mo tātonu ia le tūlai ono. Good morning. In this update, an analyst fears the world has unlearned the lessons of the Great Depression. US President Donald Trump's rolled out 10% tariffs on goods from New Zealand and most other countries, with higher tariffs for some. Matt Goodson from Salt Funds Management says there's a risk of further tariffs and trade wars. He says any economic benefits will be offset by the risk of stagflation, with low economic growth and high inflation. Analysis of what's been announced has the tariff impost considerably above the Smoot-Hawley Act back in 1930, which was seen as one of the causes of the Great Depression. Embattled former Auckland Mayor Phil Goff is standing by his comments that saw him lose his diplomatic post in London. Goff, a previous Labour leader, was sacked from his job as High Commissioner to the UK last month when he questioned Donald Trump's understanding of history at a public event. He says he found it bizarre to hear Trump label Ukraine's President Volodymyr Zelensky a dictator and claim Ukraine started the war with Russia. Rain warnings are ending in some parts of the country and just starting in others. The heaviest rains ending for Tasman, Bulla and Marlborough, while much of the central and upper North Island is under watches and warnings. Met Service meteorologist Lewis Ferris says Northland can expect heavy rain to persist until about 1 o'clock. He says it will then move into the Coromandel and northern parts of Tairāwhiti. The search for the wreckage of the missing Malaysia Airlines flight MH370 in the southern Indian Ocean has been suspended due to poor weather conditions. It's said it will only resume at the end of the year. Flight MH370, a Boeing 777, vanished on the way from Kuala Lumpur to Beijing in 2014 in one of the world's greatest aviation mystery. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, a try of the season contender from Seb Chris inside the last 2 minutes has sealed a 24-20 comeback NRL League victory for hosts Canberra against Cronulla to open round 5 of the league season. The last tackle, they've got to keep it alive at all costs. It's back to Savage. Savage rolls it through. Timoko chasing. The ball bounces up. Weeks has got it. He keeps it alive. Back to Sydney Society. An absolute miracle. It's a match winner. And Highlanders coach Jamie Joseph admits the mojo of his tight five has ebbed after repeated Super Rugby scrum issues. They play the Force tomorrow in Perth after conceding 6 penalties at set piece in the loss to the Brumbies. Joseph says the Australian referees are more technical in policing scrums than their New Zealand counterparts. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. Mobole tai ono whaatalofa mo whaafilo ai mo whaatulima fo'i le avatele lava ma le whaaloalo sa mona tunu pele pa ia ma le mamalo lo whaafonga angara nei fo'i tai au sing malo le sui fua maruia ia whaamalo fo'i le tunu ia le whalau o te whaatalofa le swafo malo lo tātua ni whaola Yusi Kariso leo tātua maua I le ola le nei tai au faulu tu se fua maramato malosi wa tātua udia I mara nei aso o le aso o whaere tua tātou te ori ma tātou fia iai parpatia langa le lei sili ese o le tātou tupu sili le langi ia oa momoni me wholo tō si fōmana mātou malosi ia o tātou fsil whai e manua le o mala I le nei fōi tai au whau ia tātou awela I revi inga I le tua le nei tai au o manatu e fōi whaatulau Samoa i o pa I le popo mo malu Samoa mai maunga tele se ia pa ia mangoiti whaatulau tupu tamali I whailaunga lau fōle lom tu le tō Samoa ia mai se foi le whaafonga mai lau whainga ruenga le tua au na tofi o le tātu matai le langi lo whawhale le malu so se vaenga au kilani mo Sila ma so se tafora nei ke lope a wale tautuaino le tua malona finangalo so se kanesia o lo whaatuna pa uli ai manuia le alo atu mo sauninga o le whai ungora nei foi va yaso whaatalofa le tāra pakalame le whaafonga mai whale tuma tausi sa o mai tai malo se lu mar whanau lo poin tāra whaatasi le pakalame marua le tai au le Radio Samoa nei foi tai au team malakau manu lu malolo si fua manuia talofa lava ya tatu ave pele mo mal fasangi tatu tup sili le langi e ui lava na timu ya makau manu lu fol ne vai tau a lo mar te pelo tu si fua maramato malosi
Iona lava alofa mai le tua tau tai tara folau o nei aso ma tatu folau le lao lona alofa o tatu yele nes for rele o fa ia aso le masina o aperilo tara folau o le lua fe lua se fulma lima us mai lofa foga le porkala me manuel tai au Pwede samos fulima e wa tola mo tara so va dua so so me fo engineer tatu Facebook mane YouTube o rede samo Sarah tasi patel mo le fionga e pesta el jelo sio ma to ona nei tawai meni tau tuina o se pa ele tula iva il tai on it alo se fo ma lo so le tai au tai Famalo foi le soi fo maua malange mala sunga la o tawai ya faftai la nga lele tu o baulia foi la se faraile ya o la se mulimbuli foi o nga wenga ye tatu e fa nga wenga ta lima aso sa mo le tunu pele fa atalo fatu ile nga fefia vi ele tu malo soi fo maua ki mori kai a ori ya me se fa maro se mo tanto ni kai au ki You know that the testing of your faith produces perseverance. O tātou I loa, o le tofo ina o lo tātou whaatuatua, e tupu aile ono sai Samoa, ia maupea ia ke riso, le laolo sa le nei aso, pe a tofo ina I lu I tau o le soifuanga nei. Manui alo wholaunga le nei fo ias.
Heart of Worship. Whamaoni lo alofa. O le alofa whamaoni nao le tua o tātou mawani nei tai au fau. Whisawa inga e ale lalolangi i kaua ma misa. Ma whanoa i o lau tangata. Nei lalolangi a le ae marutia lo tu sui fua i au alofa le tātou matai. I o le whamaoni nao lo na alofa o tātou mawani. I kai au fau ia whamanatu la ia kako uma. Pe kimu pe la. Pe le se mea ai. O le fua mai le vinge ma. Ma le maki. Ma le olive. Ia le mangi povi mangi ma moe le lafu. Ia. Ia ko mawani o li mai fie le tua. Sapakuka fo ia. Yes. Hapakuka. Ala lei nei miro te ona whanga solo fo le ho tāra mo singa sui whewhiloi. O le nei fo i tai a fau. Whabara si au le atano. I le lausi tu te manga ruenga o le nei fo i tai a fau. Ma le nei vai aso. Ia whawhewhia fo le atano. A ka kwale pese o e fia siva. O e pune mai ni pune al kamare lo makua ia. Ia nganga manga. Tau kwatar fitu le tau nei vai o ne ngano ia. O le taurunga le nei vai aso tāra pokalame. A reto o le ola mai a pasta la whaine kopa. A le MC o le tātu malo o tai a whana nganga fore nā. Taurunga i tātu vai aso. Today in history, tara wawai pore mena tupu le aso whawa perila. Tere to sanga wawai le taina fitu le tau nei whaponga tara whau. I le ngata o tania pia tara fitu o tāra pokalame a matara nā. Ora nei fo i tai au. Ai momoa. Tātu o siasi po a malimase si o rungona wara ngi kai au kim. Tasis whalawalawa tau ta avale lea whatu a mumu mai ngei ai runga o tātou waka kotahi mo tātou I le vaenga le nai mā ngele I olo o whaapea male waka kotahi. It's an on-ramp traffic hazard. So, avita avale la mo tātou I olo o whai malanga mai mā ngele a ngai mai le malai waalele I a tono le a o ko kau mai I nā whalawalawa tau ta avale na I am whai fo enof sosoani mai tātou I le tātou polo kalame I a pe a whaapea fo I ole a mauane I a nisi o vaenga o le awala le naolo I a whalawalawa tau ta avale le nā a o le vaenga malava fo I le tātou wale sele nei teimi o le tai au avita avale I ole nā olo o solonga le le lava tātou e le o iaini vaenga wa poloka I a pe o pisi fo I le nei taimi tau lava o lea, ia o le nei fo I watimu le tai au, ia whae te lava fo I, ia ma whae lava lau sa I le sawa whaatulanga ina ia su timunga ina ia tau nuu fo I male manuia lau fo I ngā malanga o lo so longa leilunga le tele se ia vanga nā lava le vaenga le nana whae lo atu, ia o le nā o lo o mumu mai ei le atu le ta avale I se wha lava tau ta avale nei taimi o le tai au nisi o vaenga umo le tātou al tele so longa le lei mo tātou av ta avale manuia lam tango le nei tai au wha fo ina o lo saina o full 5 minutes te ai le tu lai ono. Tasili moi votu. Amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Pai ngā bata talo taura nei fo I tai au fau o lo iei nisi o lapta inga mo le tulanga ilma mawhoti munga mo tātou I Aukilani ma telo isi vaenga o New Zealand ai mo tamaki makaurau Aukilani lava ia no whanga whasalanga Radio Samoa furuiva lo iei le malu o le ere nei vaenga o le tai au. Winga le tau whamawina mo Aukilani le so na whasolo ina ma mawhoti munga I le telo taimi o le whamaila mai tau. O atu lau auli ma le whiawhiana ne ua mau atu ma mawha na fo I timunga. O le so video na atu maua nangi marosi mai mātū. Whasolo nangi mai si sifo ini so taimi o le neifo iaso losi futoro le maununga o eile mawhanawhana whamawina mo Aukilani. Le nei as for Raile, sa fulmalu ilona ma walalo tai au pe audio la fasona na awa olang de leili tau televise o le telo vaenga o Aukilani. Tusa le mawhanawhana whamawina mo Aukilani le soma tai au losi futoro ilona maurunga o le vaenga yon tuantu lo te vavaiatu la fasona na awa olang de leili. Pa una wanga tele vai o Aukilani le sa, pa pena foi so fua, pa pena foi so lua, alwa ko ima so lulu, o le tofi, o te vavai atu, o le aso lulu, a mata intau sula ki mai le le temperature po le ma lulu le mo tanto, le manga yange lu su koru ngelu su koru ka ya lu su koru le sa, do fultasi le so fua, ya lo fulu le aso lua le aso fo aso lulu lo ya wa makanga lu fo luas fulu kan ko ona swinga yo le tau le wa maton tanto manda wina I le nei taimi o le tatu fo longa le lua fe luas ma le lima
Pangasolo programa manual tayo. Oleh am fantar pa tu lang ile tau tuloy si bayang ngor sila pa pera tau samo. Ya mari si bayang ngor kelo pel tau ready samo muna tu farolonga ale Pacific Finance. Walo le tau ale Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo mo maliu fai ponga aso fa nau sa fa I fainga balolonga ba so se fa la ve. Apa laine lo pacificfinance.co.nz pe bala aule over sa lau fitu fa luo fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile ba le lima sa lau tala male luo se furu ha fetala e luo minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasile tu lai fa tali e se tali e ai inga fa bitoa bala aulo le Pacific Finance Limited ile over sa lau fitu fa luo fitu over sa lau fitu fa luo fitu Fulora mala follow challenge July ono punia lava anganu sa mol Polyfest mariela lo tona fanau ya mol fa mol nei fo yaso tawlunga le swa tai hau ya all the best mo ang omola tosinio Polyfest nei fo tau sanga alo se fo mariela tunu anga junta mo kan mo tai fo malolo su se le mo oi
hei. O ia ole sekia ole o ai le fakile sa o pese le ia. Ia ngokor kai. E o yang fakim kim ole sekia ngokor kai. Mana ia war famna tu le ole asora nei ole a matai tawanga siva. About uruma sa nai fanau wa umata banga launga e le soluluma na nafi le ala halo no la tama mtaine em kwai sail makole ku ia wa ngana ia fa poula ia fa fifiang ia mo ko ai fa tino la to fo ia tanga mangai fa tino ile nganu si vor ma ulu fa fo ma pesele mana telefa mana tu ke lo manga ia la kamaka fo le a me sa mengo ka wolunga kaulunga i la so la kamaka se le seu e laka kiri le kaupou kaule loa koe mal kaupou wa kaule manga ia marisi var kaupou ya le o manga ia na pe kiri fu la o ngot pesele nga fa fonga de le tunu ya wa sa mai ai kua ma ai uri mai kua ku war kaupou se ma kua i faia se ma kua i faia nga kanga manga ia wa pe ole si ma nga da category ole kong ia fa fifia nga o taupou io e ka fe sole ia taupo uma sa mo wala fai o to taupo ne yaso ia kaupo fa le mangu yo ko kaupo alo te mata watu ai a ongo le wala ulia fa pito ia la ko fai ka le limos futo sangare ne yo le ole Polyfest alo te pa tu ia onga le e wala ulia fa pito fo le perform le aso ne tolua on my Northland te kamo taonga o te Moana and Whangarei High School male Auckland Girls Grammar Alumni Samoan Group. Wengalao tēni toa il kala male perform la le University of Auckland Samoan stage. Mantua la o nga ne walau dia nga perform. Ai le o tono tau wang. Tu sa la tau le saoe. Whawhiwhia ma ia ona le limas futu sanga lo yang. Western Springs aiming to defend its first division title. Ile vaingalo fade o fanga o Ariarangi Maori stage. Kwata de lima nani le fiafi. Alphaston College leo defend la ko title Creative New Zealand ile stage anyway. O Sir Edmund Hillary College Collegiate defend la ko first division title ile ASB Cook Island stage. So o vainga umana pe ni we ngo maua Natasha pe le mangkua e ko kolu ya le auso yes o le performa i ISS umaya ia foi ia age group ela performa por sa ne pe ia tsavai sa yeah so ole tulanga la na elfa mo fa na ne ya so le wa maka ko ka ya ia langa e kele aso ai le waso upu masane la tulu le ya so le amakua e talo nai fa na mo la to fa mo Garcia do fai fole tua se ifu se kau le mo nai fa na ulanga manga mi fo ia mango fo la online si siva kamai ale tapo inga nai ma tua fo ele fai ngalo ka malanga ma ku ka penga le tapena fo yo la to ia tapo inga wana ya lom fa na manga ye kere ia de lei mangu yer fa bo ne yaso fa masingo fo la ko mo ko faiva ia malo vai o mal fa masingo ngo fo yo ko yo ka makin nge yaso ko fa fonga ku ni fa kionga ia la nga ola marka ka fa kio e fio mai e suo fa kio ia ai alo to faiva ia manu to faiva e wale to hina fo yo fa bo fa na ne yaso ia le lei o tatu ye le asola nei ole tau o leo ye nei lapta ingo te lo ye nei va ngo laua a se nei lapta inga timunga ia le fa ma fa tu bawa ia te lo ni so lapta inga ni se va ngo fo le tu ia yo tsa vai le mai tau tu le na ye fo i le wati ale au va ai tau pela ole e la vea tu ai ma au kilani nei i lapta inga ia na amata mai na po le sa lapta i ai tatu i le mama fa timunga ia e o mai lava fo i lai nei le tai au ia mai se lava la au kilani and Northland ia ole na lapta ia mai ana po se ia o mai le aso le nei ia i le mama fa yo timunga ele ngatele na e amata lava fo i la na malo sile matangi ia manga
anga ia tu lava anga ia tu sae ia male o ngā tonu o New Zealand nei. O tātou la male South Island whapena fo ima Tasman aluatu i Nelson Districts. E au lava ina lanu mumu fo ilele ia le lanu ia manatua fo ila walang mumu lanu moli e whapena le lanu fo iwa whaatulanga e. O tātou la e au lava la lanu mumu ia le tūlanga leo lo iai i le mamawhai fo ila o timunga ia o isi vaenga o le atunu e lava le lisi o lo iai lea o lapata ia i le lanu moli po le Orange lona winga o le na amata mai ana nafi se ia o atu atai au whatata inga pe o le vaenga le nai Northland ia na amata ana nafi e o mai lea sofaraile ia le lapata inga mo la tau e whapena fo i Coromandel Peninsula Bay of Plenty ia male tu isi sifo whakatane ia o le fo i o lapata ia lato mo le aso le nei ina ia mata i tu le mamawhai o timunga Tongariro National Park ia o ana nafi ma le aso whapena fo i Taranaki ia o le aso ana nafi o mai lava fo i le aso le o loo wha o lo lapata ia i lato Tasman northwest of Motueka ia mai tau watu o lea lava fo ina lapata ia ananafi ia ma le aso o Tararua Range o ananafi whapena fo ila i le aso i tele vaenga o vaenga lava o le atunu o lau tele o lea o lo o ta oto i le lapata inga lea o le lanu moli ia ina ia whapena o na mata i tu a o tātou lava ia o le heavy rain watch o lea o lo o iei tātou au Kilani and Great Barrier Island Waikato, Waitomo and Tau Maranui ia aluaku ai ngai National Park north of Taranaki, Mount Taranaki and Taranaki Maunga ia vaenga ia o leo lo ia le whaamamafa mo timunga malolosi ia ai mai se foi ia mamatangi o le vaenga le na o leo lo ia tātou ta vai le nei fo i tae au ia ele lei o leo whaamana tuatu lea tanu ia a mai se foi tātou o tāpena ia lausu i tūte mangaruenga nei tae au e mana ia wawela i titi lausu nei tae au ia ono tūlanga i whaale tono le tau ia wa kire lope ke la ko lo vai mai se vaenga masanginga e ui ai o la wala ia nga polo kai fo i leo oi ia a mai se foi o mase se o la wala e mana miele slow down whaale mule ano la tavale ia mai se foi le vai mule to lesi va lesi ta male la uluma ia mo sa ngale mule ngai tute mangaruenga ia lava foi le extra travel time mo tato e mali foi o le fai mai au ngai ngalo fa mal ia mana ia la fa mal foi ngale e taibila le sa va vale foi la lunga la wala e lesi e sa lo makangi ia ngale le fa mal le ko malka o la sa val malon fa mal ia o tu ma foi le ina ia mauti no sa ngale mo tato ia sa le ia le o le matanga wenga le ka inga ora masalo e fa male tunu i pokala mele tai male tai o le tele na final la tu fo le ia ona o telefoni o vaenga o lo ki le ale di mad mo fa le vitamine o le ka inga ora ia o lo te vava yatu ia e to tele la to le vai mai ma ave se na mai le ko mo na ko ngarwenga le fon tanga ngarwenga ke le lo pole ko ngul me le ki le por me fa sa inga ku per ka inga ora ia por me o le ko manga bia la ko fa inga ngarwenga ia vai nga mana le ke le mo me le ki lo ko le la to ia vai mai la tunga ngarwenga ia ta vai pe male o va tua male ono se la pe a fo ile a faita wa fai ato ma lava vaenga ia ma rolls fo o le a fa ma amulu le o fa nga solo fa tsal noanga wa mana so fo ia di vai e au mai le consultation time fo ile ina ia fa tsal noa ma fa ai loa so pe ala male ono se la mon tupu ia le fa fo i o nga luenga le o le a fa mtaina paule fa o pung fai mai a reset fai mai aim to focus on social housing management ma ia cost efficient ia te ala ia lona winga o le lava e kasel fa upunga fa ititia tanga ta fainga luenga fa saoina le tupe ina ia mafai ona lava tupe maua ia wa fo inisio polo keti mole fa le leia hatili o le nei fo imtanga luenga ia te ala la ia lima sala fast full jobs already wa umanga ngave ese ale fo ila ia November ile lua fe lua suma fa leo le ato e fa o pupo se fo ia te ala ia e fai lava si fa le tonu fo ile ia pe a tilo fo ina tangata o lo fia mawanga luenga ile taimi le nei ia ai maise o le pu o le taimi savai o le so lua se fulu lua a perila ile fai tau ato ia le o le a masai ona fa ma abulunga luenga ia ke a fa pe o le fo au mai ngai ia masi po le fai ngo masi e la ngona lava ila to uma ia le a fa ma abulunga luenga nei pe ta punia la to luenga le fai ngata a
wa e ma o miele ko sa ilo ngisinga luenga e moni lava fo I package fo I o tatu tupe ia au mai e leta tai on talia o mafo fau e ngafati ai le tau singa o nei a inga mai vai aso tai tasi ai mai si o isi o la tau ia ngalu o main incomes earners ia a inga tai tasi so faisi pu o le kaimi o lena au mai e fa ilo ai ia wa fo le tape nei no I la tau le a fa amtaina la tau ngaluenga ia sa le le lo peto finisio tatu Samoa a fia le vaenga ia ai malone on sai ia ka kipi ala ngaluenga ka fa fia ka siri ai ngama ko kongi faleli mo fa ka me ia ka pakiri lele ka no fai so dos for valu bino to talo le to life fitu por club en balol time radio Samoa for the Le Martina, wala petata, wala mole o fanai roto, de le piamo, o ta fia solo. Tu ma mau, si mi ai tu maula. Ole como ni no atoi o ma fai no. Huge news about Little Chicken! Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here! Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes!
E whaatalo whaatu Samoa i le suafa mana malo Isu Keriso. O te wala aulia i le hava ma le whaaloalo o e malo ainga. Tau te susu mawhawhio mai tātou whai sauninga i le nei sauninga whaapitoa ua whaingoina o loo ainga i le tafu e o le sa tauro. O a whawhita uli ma whaingata o loo whea ngai malo ainga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa tāua. Mo le fofo o nei whawhita uli. O le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile, aso sfuluvalu o perila, i le lima i le afiafi o Lau Universal Church Sfulu Tolu Lempi Drive, Manukau. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu wha fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. E leo ngā tasi pēa le futia ma le umele. E mawhai o na tūla i mai wha lave wha fose i e peo se maliu. Se pili ele i mawhauwhawina. Po se mata upo e awhia elo a inga. A whaila e iaiso whale motu, ma ua mo o mia se fisosoani tau tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited i le o lua lua o valu whawha 533. O lua lua o valu whawha 533. E so ala upule ai o mana o ngā tau tupe. So lua se fulu mal lua minuto lo tor talo le tula fitola fa fonga le proclame mano le tire radio Samoa fuli me tolo mo fa talo fa pa angal tar proclame lo Facebook mo YouTube ro Samoa o kosko kila lo Oscar dia so le fa kar fa margi kaya fa ki ar ko lu isi va ngo Australia ki ar kasi isi va ngo Perth Australia sorry ai le mo fa fa o la lo la ko fa kala fa mai le kaya ma do e wala ngol totero la to ia foi pe fi la ile sauni o le ato fa yo ja la ko ki ya le ki o foi ma ia ko fa la fi foi musica ma ngai foi na ko vi ma lo o Polyfest al fandau o le Colisi Avondale o la sauni mai defender la ko sempini o nga tu fatasi tamo teine Kelston Boys o la saudi mai defend la ko sampingi o la nga tama Auckland Girls Grammar o la saudi mai defend la ko sampingi o la nga teine ia o nga na mai mako pikongu ia makai kaulanga yau kilang ai ke lo la ta sa mako ka se o fi von be aka se ba di o fa ya o ga ba foi mako ka kalga ba su fa ya o ga foi la so lulu wa ia o su fa ya o ga Baldila Sal ia fa ya o ga mai le Sir Edmund Hillary Collegiate fa ya o ga mai Papakura skolu ia mako kolisi ma rosi mai o Kelston Boys fi von me aka mera ba ga ia yo kalkala ngo fode pe fa adili le sia o o le la o maul me sin ko akai so le sa wa ka le okupo la Enderman o le dila sa la o le nga sa wa ka ma lo ya o sa fo ina champing yo o nga uma yo ki rang yo dila sa so le ai e ma kwa ma ka ki o le mai ai manai wala ngo dila sa Macaulay yes and St Dominic I think o nga na tai dua tau sanga perform ele perform la tau sanga tatu ne ale la mai la sale ai ele fa ka mala vo do mai ka mai o mai mana le tau vanga nei fa no ni tau sanga wale la makua e perform uma onga ya poi la sola male ma no winga la o a fa masingo le la ka kia ile le ma fo o le fo o le fa masino onga nei fa no langa ko ile alu ka mala so ka ki so le la tu tom fainga ya the late once again family atu nei fa nau yo ki rola le vanga fiala ka ka penga wa look forward o ka ki so ya matai ao ona ka ko fa lo le ya poi la sola mar sempinga mi ka sang ma lo ai le tama na fialan so fu e se vai nga Wellington ne mengi o nga oi o lo wa foi le tate no fo mo tama fa alu nga oi le mele mana o nga oi ai a wore fai fu ale a wone a fie fu so fu o tanga tai anal fale o le nga oi a wa fie mon nga oi alu a ver mele ke mga ai a wone a fie fu so fu ala nga pe tu langa sili le fangta
o le afia I fuor ia mai sona yo tato matua ia Ile am tangol vai aso len tatou talano ai fo it's vai isi tamale le na maua I le vaenga le nai Totara Road I nai Camberdown I Wellington le na maua I ni manu anga tunga ia mai wai lava fo I na maliu so o lela o maua mai I le li poti fo I a leo e ono sful tolu tau sango si tamale na Abdul Nabizada o lona ingoa le na so a o lela o mai tau atu le mafua anga male tulanga fo o se ngā winga na whaatino ina lea na wha o li mai le kangaka ainga ngā oi lea se vai atu whaafonga le tunu I si tamale a maa fiailo na ao ia matele ai lava manu anga ai I peamale lua I le tae au, lua I le vave au la sus full fitu lava o mati. Na li poti aila I seisi a inga mai I Darlington Road, e le mamau lava lama le vaenga le na maua isi tama lea. O lea ua maua e owners o le fale. O lea ise ngā oi, lea ngā oso kui o le fale. So I le su enga la leo leo, e lea ia se vava mamau o le ngā yo inga lea na fai I. Ma le maua atu si tama lea, ua maliu I lunga I. So lua si fulu valu kau sanga la lea li I, le ainga oi lea. Lea ua maua e leo leo. A olo o tau saa ile ni se tangata ona yale kanga savali le awala le taimile na male ta avale fo I leo o tau sa I lia pe leo ina ia mau tutu mo li mau o le nei fo I nga yo inga na fatino ina ia o mali wa isi tama ta lo fai le ya le me fa lo ngatua fie so I fo na I matua o ngeme o ka nga o ya le ya tato va le na yo tato matua fa mole to asensino la to to is full fitu window to lo to talo le tu la fitu fa malo fa tele to malo mai bo malo fa fo mai I ringe kai au kimu mo tato I nei au kilani a mai fa fa mai de tati ana band o le se tato le poti mo la wala na so ai ia ona tu ina tu le mo oi ia le to runga de vai aso tato proclame a reto le ola mai a pasta la fa le copa o le tato ma ro ta fa le nganga na fa o ma ne vai aso Nei fo yas raida malo lam fa tele tro no mai manga nei tai hao. Yo. Ole le kualia ina uani ole to elau. Le ai se fai lo taua pa una mane tua au. Wa malo le mo afanua sola itai le mo Tala noa safa amoe moe atu ni fonga noa Ole ua leo Usu wo foa Ne moli nai apori maula Ua emo mai fa anoa noa Ola uma atai mane Ua avea fo ise fai koloa Tangi e uangi ua lola ua pea ua sami Ua pa ule fetu le la satu I le mai lua mai o matangi A o ai fo I le la ua tu I le au le sami ma e la O la upele la uma amora Fo la ua tu I le taita fola Sia uluku e sini la lelei E se fo ia na tifinga I ona ponei Ai utele fa ae ina oe Ua laila ufa a benei Ele rosa a faide a mosei Talofa Samoa o Jerome Gray lenei pe o eti e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota ia tu pele ni lo lau le tio le sfulu lima I vatolu a mo Radio Samoa numera tasi I New Zealand.
le taimi le lunga o tātou au wala te tele ma tātou motorways o leo lo wa ye tātou le tulanga le wa feo lolo le pisi le taimi le nei mai ta watu on State Highway 1 lavaia o le na foi wa more mai le pisi o tātou city bound o le na wa amata o na yai nai poloka ia o le vaenga le na sani nuku ia wa amata foi o na mai ta watu o le na wa yai foi poloka le taimi le nei ia manga ia tu ina mamafa foi ia le pisi le taimi le nei on State Highway lua se fulu le foi wa mai ta watu both northbound and a southbound o lea wa amata foi o nga yainga delays i le taimi le nei o le tae au mai ta watu foi ia tātou on State Highway se fulu maleono ia o lea foi wa amata o na feo lolo ia o le westbound lava foi ia anga ia to West Auckland o lea wa mai ta watu wa mamafa le traffic mo tātou city bound traffic o le na foi o lo o wa feo lolo na wa amata o na yainai polo kalaiti lava foi i le taimi le nei mo tātou i nei manukau i le ngai mai sifo ngai mai manukau le foi wa mai ta watu wa faisi pisi le taimi le nei ai mai so le nei foi tai au i le ngai mai a tonu o ni a onga na wa amata foi ia ona tu va mai ia i le tātou fai tule le vaenga le ia i tātou sports bowling ia malunga le Great South Road lo mai ta watu foi ia i le wa amata ona pisi mai i le taimi le nei o le tai au ta vale sa utuana ia lava foi le ono sai ma ia lava le taimi ta pena el fainga malanga i le nei foi tai au fa timu manu ia tele lau fainga malanga toi su tol minute yon tale o le tu lai fitu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa le tātou tunu mai le amatanga o le ne yaso i tātou pulkalame o le areto leola o te fiafia i whawhiloa i tātou tunu i le suafa manumalo o le tātou ali i whaola o Yesu. O le tusi e luka lo mata upe lima al whai upe tol sifurulua e whapea o te le isau e wala au i ea miotonu ai oe uanga sala ina i alatou salamo. A le upu mo o le aso le nei na sa ili mai o ia ia te sa ili mai ia te oe. O le tasi le nei o whai tau e mafau fau lo loto lava iai o se whai tau i longa lea i le tuspaia. Whai mai awa ua sau le atalii o le tangata e sa ili i le na leiloa. O au o le isi tangata na leiloa. But ele o au mafau fau lo loto i lo tausanga na o talia inga ile li faola ma a mata mai le savalinga mai Yesu e le tausanga ya femi se lau valu se fulu mal valu wo makua nga po la tele luas fulu tausanga e nga o ke whapine ina na o langona ina ia le lofa le tua i lo o langa e mo i wa levanga o loku ai o le tausanga esele na ma o langona ina le pai mai o le tua i lo o langa ma a mata ai o nga savali fatasi mai Yesu e wina tele mea le tonu ma le ato toa ai o le tausanga lava le nga o langona ina na apa mai Yesu ma pai mai i lo o langa talavou e ai le tasi te ngatan fai mai e ar whapea o ia Yesu i le larorangi o mai kai milingei e te taule maua Yesu i whale saa ma mea fo i o potpotonga le au kerisiano e su e kwa Yesu e te lena e maua Yesu i le nofoanga e iai tangata ngasala awafo o ia o le mele ngasawai na sau o ia e sa ili le tangata ngasala ele o oe ngalu e maua Yesu me nga lala ya Yesu fa pe fo yo o au sa o wola i se o langa pulea u le menga o manga kwai e winga o loku ai ele ta u ke le Yesu i lo o power me lo walu le loku ai le ai se mafutanga va vala lata mai Yesu ai le tau sanga le afe i se la val fu mal van na o langonda i nai lava na ese le taimilea a pai mai Yesu ma a mata ai se langona fou ma se savalinga fou mai o Yesu langa sa
ele o tātou ngā oso ai foi tu si le ele tangata le ngo ya levi mataiu o le ao la fonga o le tangata na sala e mai na ia ina ua pa Yesu ma maua Yesu lo no langa kangolo vala au dia Yesu i longa fale ma vala au lia levi Yesu malu Yesu le fale o levi ai feita i le au te lo ku fai mai la me walu Yesu i le fale o tangata na sala anga ska ka mi ko Yesu le se bel alu foi ai le lo le ori o le mission por mission ale Yesu o le sau esa ili le tangata na sala inga ia maua le tangata na sala ele o tātou ngasa ili o ia ngasa ili mai ia te tātou ele si asonga ele si to ina matonu le sta mali il matonu o failangi la soi fo stoi masange ngo walu o vai le spitonu ia masias ele lotu ia matou al ko inga le ko inga sa faiaong ai mai tal ko inga kia ko ia lo e kale si o kele loku ia li la fai fa ya la me kele fai mai asi ku lo ai o kele loku le no o ia i malotu to ai fai mai se ke kau fefe la loku la kele au kuluku ma au palu vai ngai lo loku au fa ku ia ai ke lo o loku ngai fia Yesu o le loku e tele tangata palu vai ma tangata kuluku o ia au wa le loku nga o le menga nga sau wa Yesu na sau mo tangata anga sala vai inga ua feika ia tangata ia le au kai loku ia Yesu ongo le alu i fale o levi le na mafuai onga fai mai Yesu ele tatau le fo mai mo e malolo o te le sau e vala au i e a miotonu a o e anga sala ia la tu salamo so le upura mo o le asol nge a fai wei lo o le tangata anga sala ke lo o le mea siri le ngei ona tāua mo o tonu alea na saua Yesu o le mele ki fai a fai ke lo o le tangata sala e ke fa maua lalo i lumo le tua ale mea siring kau e te fai ona e vala au lea i lona suafa fai mail tu si Roma sa fulu fai upes fulu tonu e fa au laina i latou uma o e vala au i le suafa o Yesu le upu mo o ia o lo sa ili mai ia te oe le tangata anga sala. Le tua, whaafetai le mawalunga o lo walofana e tu ua lo nofo ali. Ai wa e fio mai lo walo i le lalolangi e sa ili i mātou tangata anga sala. Whaafetai Yesu. Amen.
Islo matar fia mai ele proclame areto le ola faftaina sunga pasta la file copa mo le tepering no tanto areto le ola nei time nei vai aso atoa do tolu minute e le fitula sa fao aperilo pare mera tupure nei aso tau sanga o mabai. So sanga te siva ono sfulu ile so na fa mawinai tala fa solpito le lona se fulu tasia ile na ona avea o le atale nei sata ua o le biblical epic Ben-Hur yasa wa mavai mal o le lona sfulu tasia ile na o lato manumalo ile Academy Awards o le nei fo yata sa tele no lato fa ataina ia ni tele onisio va ainga mai te sono le fionga pa ia ale atua le tau sanga te siva ono valu le so fo yo le aso le nana sanga sa valeinai le sunga ya Martin Luther King Jr. a o tau mawhai fo ia lango lava fo i le mau ina ia tau fia ia le vaenga lava nei o le whaailonga lanu. A o le tau sanga e lua afe i le aso ia na tapuni ai fo i le telo nisi o lafumanu ma whaatoanga ma pisi nisi lafumanu i totonu o South Korea ona o le tau mawhai ina ia tau fia le whaamai o vae ia malengutu po le foot and mouth disease na afia ai le valu se fulu 5% o le au whai ia o le tele o manu fo ia se itulou le whaafonga le atunu o nisi na wa ainga i mena tutupu i le na yasa i tau sanga o mawhai. Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo. This is ASB Polyfest. There's passion like you've never seen, power like you've never seen, and connection like you've never seen. All supported by ASB, celebrating 50 years of ASB Polyfest. These early mornings are starting to feel like a fridge outside. It's getting chilly and the flu season's near. Now the best way to keep well and enjoy quality time with my mates and my family is by getting my flu vax. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So get onto it. Book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le Ardas Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le Ardas Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o. Tolu iwa lua o wha o mo le Ardas Travel. Hey! In this update, an analyst says people should be more worried about what Donald Trump's tariffs mean for global growth than what they mean for wine sales. The US president's introduced tariffs of at least 10% on almost all goods, with China now facing a combined 54% levy. Matt Goodson from Salts Funds Management says any slight competitive advantage New Zealand will get by having lower tariffs will be offset by the economic downsides. He says the tariffs are expected to reduce China's GDP growth by about 2.5%. That's pre any Chinese retaliation. A sharp lowering of Chinese GDP growth would obviously be very harmful to New Zealand. Legislation formally recognising more veterans on Anzac Day has passed its first reading in Parliament. Veterans Minister Chris Pink says the Anzac Day Act, which enshrines in law the memory of service men and women, doesn't acknowledge conflicts after 1966. He says the new bill would mean Anzac Day officially commemorates all those who've served New Zealand in wars and warlike situations. Auckland Council's controversial decision to move Speedway from its home of 97 years is facing a court challenge. Last year, councillors voted to move it from Western Springs to Onehunga's Waikaraka Park. Jordan Dunn reports. The Western Springs Speedway Association lodged a judicial review at the High Court in Auckland over the decision's lawfulness. It argues a Speedway New Zealand letter and other documents were misrepresented, fabricated or tampered to support the move.
The association hopes to overturn the decision and take the process back to square one. Parts of the upper North Island are now facing rain watches and warnings, the same system that's just battered the South Island. It's beginning in Northland before moving over Bay of Plenty and Tairāwhiti. Met Service says watches are also in place for Auckland, Waikato and Taranaki. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, 2 men have been arrested after they were allegedly caught with loaded firearms down their trousers inside the Melbourne Cricket Ground during Collingwood's AFL victory over Carlton in front of 82,000 fans. They refused to leave the venue, but police say no one was injured during the incident. A try of the season contender from Seb Chris inside the last 2 minutes has sealed a 24-20 comeback NRL League victory for hosts Canberra against Cronulla to open round 5. Highlanders coach Jamie Joseph concedes his tight fives confidence has ebbed after repeated Super Rugby scrum penalties as they prepare to play the Force tomorrow. And the United Kingdom looks almost certain to host the 2035 Women's Football World Cup. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Lo o tūlanga le lei pēr lunga o tātou wala te tele le taimile nei o le tai au mai tau watu lava fo iai i o le tele lawa vaenga o le nā ua feo lolo lava I le taimile nei o lona winga lanu sama mai lunga le waka kotahi ia o lo o feo lolo a o le nā lava o lo o flow pēr le tātou traffic vaenga I o lo o mai tau watu o le nā ua tau feo lolo a le pisi fo I lea State Highway 1 ia o le alo o mai tau watu I le vaenga le nā o le nā ua feo lolo manga ina pisi city bound from Alice to Green Lane na Paule na si vaenga na wa mu mai I le taimi le nei State Highway lua se fulo lo mai tau atu ia o le nā lava fo I watele ina feo lolo atoa lunga o tatou awala Hillsborough on State Highway lua se fulo lo mai tau atu o lo lanu mu mai tatou na ilanga iatu le na I Dominion Road le suia inga fo I o tatou lanes o nisi lava fo I o vaenga unga o tele apta avale o lo tu mau tatou I le feo lolo I le taimi le nei a o le nā lava o lo kilia le o iei fo isfala lava tau sa avale o toe ia I le nei taimi tau lava o lea apta avale manu ia tele le whainga malanga I le nei taimi o le tai au a e whaafongafonga mai me mafta mai le malo ta Radio Samoa na wa 5 minute te aile tu lai fitu Na lova Samoa wa ule nei o kasfuti alu a wale suia le ngila wa le kio a eva mai ina se fulu lima iwa kolu a mo Radio Samoa vevela a Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Malola pa se whamaria le tino whaftai lau whawhonganga malau mai moanga re nei fo tai a fo le vainga lata mai le nei le tala o le tau tātou o matamai Samoa. Ne vangora tai hawa vai atu lua se fulu ma le luolo I le mawhana le e Samoa re ne vangora tai hawa te alfitu I Samoa. O lo te wawatu le mana mai le langi de leo le tau Samoa ne vangora tai au winga wha mawino le tau le atano o la whasona langi de lei e pa utimu inisio vaenga le atano o Samoa I le so tolu se fulma le tasi I le maurunga le pevela o le ea wha mawino mo Samoa I le so lua se fulma lima I lona mawalalo ya e leo te mawfo o na tātu tala no fo I le Samoa I le sui Radio Samoa I pia le whionga ngan mana tu marabao tanga vaya tipi o tanga vaya ia ona mo fo le atoanga le ngata o le tele o mea lo tupu Samoa ia tu langa fo I le tau Samoa ne yaso mana ngatu le fai unga ole fa yaso se mal talo tau New Zealand nei fa talo fai pa anga le talo kalami so sma anga le motu so te maro si fo man wia o lo te papa ia tu langi de le tau I Alexandra na paua le o le maro so sabili ni so taimi angi maro si mai matu si sifo fa solo nangi mai sauti si sifo ni so taimi la fiana nei lo se fu ono marunga le vela so kwa ma ka foi le vela ni Alexandra la ko ri lo se fu lo marunga ma fan le Blenheim o la fa solo pa ultimo ma mafati munga o la fa solo langi de le fiana nei e le telo vaenga ia Queenstown o la fa solo langi de le fo le tau awa pa ultimo ni so taimi la fiana nei lo su tasi marunga ma fan Nelson pa ultimo ma mafati munga langi de le fiana nei fa pena fo lang de le tau I Wanaka timaru lang de le fo de tau Dunedin o la fa solo ina lang de le fo de tau pa utimo fa solo atu na fiafia na nei
lo soli mal maunga le vela mo tou sol ko fe heri mo ko so keri vela mo ya di le ai fungala au kara estete malo si fo mo wi lang de le tau mo tou pa uti mo le fia na ne lo si fo no o le maunga na le vela fa mo wina mo kara estete ne fo ya so pi tola va New Zealand le moti ma tu I kai taia lo si fo tolu mo ma fa na fa solon pa uti mo ma fa ti mo le so fa solon lang de le fia na ne le la mo Wellington ma lo la si fo mo wi pa angal cara kalame ya mai mo mai le la mo Wellington pa uti mo mo to al chat fi la fa solon lang de le fia na nei awa uli ma le fiafi se bangana ua ia for se vidi malo siang I mai matu ni so taimi lo sfulu mo lunga na ma fa fa mo wina Wellington ne yaso fa solon pa uti mo nei le tai au lang de le fia na nei tau ranga pa pena fo pa uti mo ma fa ti mo al tira va tau po o tarfe lang de le fia na nei a roto ruo ala ma fa fo ti mo ni so taimi mo watu ma fa na ti mo le fia na nei I le tira va Palmerston North la ma fa fo ti mo lang de le fia na nei fa pena fo ma fa ti mo New Plymouth fa solo tuai nei pia o le ti mo fo ia ai lang de le fia na nei tira va Masterton ola ti munga fo ilang de leila fia na leila tau mo tau te la vango Hastings ola fa solo pau timo ka tar fia lang de leila fia na ne ko ba ko ki ku sa uma mai ngol moti ma tu misal po ko ngai kimwa ko ngai le la pa o mai ngir ka ya lang de leila fia na ne ka si va venga lang le maringi ya so ka ko ki lang mo fa mo nei fa na Gisborne pa o timo ko mo tau ya ma kiri lo Hamilton ola fa solo pa o timo mo tau le so ma fa timo nga ni so temi lo so tasi mo ma fa 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 wina o le fa mo wina mo kiri no le so tama ki makau o kinani no fanga fa sa longa radio Samoa fun valo el malu le ma kwa pong isa ma fa foson de ai masinga mala malama kasi o yang pe ya o le weekend ngai sui ka ko kai mi ya masano la a sui fo ila male kai mi pa ko kalo ka ngai va nga de va ya so o mala mai fa fo o nei mo ta to el kilani oka ka fe o anga kim ma fa ti monga ya le fa mai mo watu ma fa na ti monga le wa uli afia ngangi se ka lu sia ye va venga mo wa ko kim fa mo ya ko come back another day fa mo o le fia fa si va ka mo ki ni ya so lo su tolo mo runga ma fa fa mo wina mo au kilani ile so va ya tu tai au lang de le ka nice lang de le fo la so sama la so fu ma la so lo ma la so lu ma la stofi o ele e pe ya o ka kimu uma le sau ngi uma ya nga lang le kwa le ka ya o la so ko fil nga fa ya so lo manga pa war me o le au dia Tapai ngala tamale na tau nei tai mo le tai au. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le 2 se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whaatali e se tali e iai ai inga whabitoa pala au loa le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu. Speedway le Western Springs le kala ngol ka por kala mele si tai o na ta chapeo ke va ko le o avel va ngale le council le famsino lo peki o malo la ko finga o le finga o sori yo te vai o le fina nga le o tula mai tai mile nei le o fia foi i la to foi o ile va ngale o le council lava foi le o fia la le va ngale la to te langoina i le Speedway le ile fai unga le wa yai wa manmalo ai le na fa pe o manmalo le council le asuia mai ia le no fuanga o yai nei ia le vaenga le Western Springs to onihanga Waikaraka Park ma no fuanga fo ile mo tatou fo ia o ngo fanga le fa atino ina ia tu unga ia ta avali tu ma ta alonga fo i fa pe na tau ta avali o le la na manmalo le council le la to palota o le asuia wa man na o sui pe ma le sfutasi miliona ta la le tupe e to e fa le ia ia pe fa pe o le asui mai le no fanga I one hanga. Peita ia ne e le o talia ina le Speedway New Zealand, le governing body. O na la lātou ia whaitionga. Lātou te le I malama le lei, ma na iai fo I vaenga e le I manino le lei. O na avatu I tutonu fo I le taimi o tala noanga. Le wa lai o na iai le whai unga so o le lako wha whinaunga la le o whai. A wha apela ai malo le Western Springs
governing body o lona winga e whaatu mawala le malai le tūlanga ma le vaenga le olo iai nei ai a malo le council o lona winga ia o le a ngai mai masuia mai I o ne hanga I le vaenga le ta ua o Waikaraka Park. Yeah. Kwa umianga yeri vaenga le Speedway o Western Springs ni ane la suiri pia pa ke inga ua le manuia la tu tong whenga ia manguia ai. Ele la amilia ya ka vale wa se foi ko nga ka vale mi di kai le Speedway. Ole I was full fit ele ni o tau sango lona winga se taimi umi tele. Ai sa so le lei o talonga whanga solo whai ngor vai aso kere ka longa le whanga solo vai aso ia wa te lola o le NRL ma e mo ia ka longa le whai nga poso whanga ko I sima mafari o mi o ka longa le whanga pori I oi foi pe le Raiders ma le Sharks Raiders and Sharks ma le Mali so le whanga le Mali ko si ko hari le Raiders ri la o marka mi ma lo I ri ko ka e so ma ia ale kere ska longa le murmuri mai Nelo te mai tau atu o le ia le taalonga I le vao le Chiefs and Reds. Le sila fo I leo taalonga o lo tuli mata ia. O le ala whatau rina nā nei, las wharaire. O ngau ka o le Super Rugby ia? Yes, tabai. O ia, le ka o kuia. Ka skitchola o isi taalonga nā lewa iai. Ia o le vaengala nā taalonga nā nei. Ia e whai alai Waikato Stadium na lato taalonga le nā, Hamilton. Ia o lo iei whai mai se ele na o taalonga la kapila leo te mai tau ato. Le fo iei ma taalonga soka. Ia o le astua na e fo ila vai ia. Ia o le la taalo le Auckland FC and Western Sydney I le lato taalonga I Mount Smart Stadium. O le so wharaile la. Ia le la taalo I la tato ia le tato awa le Moana Pasifika. Ia ma le Waratahs. Le la mai tau ato lo whai alai le North Harbour Stadium. Ia le lato taalonga lea. O le aso nai taalonga I le va o le Blues ta vai le taalonga le o tuli mata ia le nei weekend Blues and Hurricanes vai ala taalonga le na Eden Park io ile afiafi foi o le aso nai Almana Pasifika ka alma le Waratahs o le lima ki ele lua le o le aso taiao ia o le Fijian Drua ka alma Crusaders I le o li taiao te ros fuli ma le lima ia nga so le makalonga le Blues ma le Hurricanes fai Eden Park ma lo le Blues inga kalonga nga sa o le tavai ka lo fai ke o foka I ka Blues se ko alo lo fa mai le ngala o le Force mal Highlanders ka alo le Port taiao te ros fuli ma se folu talong bon on Super Rugby on Hurricanes and Crusaders. Fakala next week. Al kalam bon bulang al Force mal Highlanders. Talong na ale NRL. Na ko ki kasi ang po ka le Raiders mal Sharks malo. Na nei. Baru pona ne ka le Panthers mal Cowboys. Pona ne ka bat ole la pique ka ale mal Roosters. E le aso taiao se fulu ngangai. Il pona nei se fulu ia o ngole ka o le lima le fiafi ka le Eagles ma le ka lako ia le afarfitu pota ka aloi le Titans ma Dolphins ia ma Broncos ka alo ma West Tigers ile ko rusuli ma se fulu po le soto nai si Eagles ma Stormata alo le sa le lima le ke le ngole fiafi ia ma le Bulldogs ka alo ma Knights ile kwa ka ki ile balu le po o le sa ia talonga na le weekenda o yo le ka alo ko o ri e malolo fai me singa koma anga le sa malo kama kalwa ia la se ko oi e ko fa maka ko malo e ale le faiar ko fia nga e faiar ko fia nga po le ale umi Luz se o sai mai o sai mai nang moanga fai fa de le ko moana na sumo no jala July fitum Whawhiwhanga le tae au whanana Jerome Gray hana so idea mara taurunga rani mai asa le proklami ngā Britania. Think a minute. Tātou tala noi le Samoa. Taurunga fwoi tala mai Samoa. Le fwoi mai aso ato. Down the river flows. Down the Vaisingano. Oh, where my darling goes. Oh, down the Vaisingano. Down the river flows. Down the Vaisingano. Oh, kiss but never tell. So we are oil pele. Solo to amaoni ine maolo taso o se io o ileoti ai fefesi o loto ne io mao oli oli te iane wale taulau fola vale follow oli oh down the Vaisingano down the river flows down the Vaisingano
oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. E tinga lava, se ala naoa, o se lave lave mai, o se lotoa. Ai ua le mawhai, ele Manuel sopa, e tau o so lava, ile mea pogisa. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Se alangawa, po se lave lave mai, o se lotoa. Ai ua le mawhai, ele Manuel sopa, e tau o so lava, ile mea pongisa. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Down the Vaisingano, down the river flows. Talofa lava, I'm Annie Puletiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Has your doctor asked you to stick out your tongue? Often that's one of the first things doctors examine in a patient, because sometimes they can know what's wrong with you just by looking at your tongue. But our tongue also gives away other things about us. For example, our accent and way we talk shows what country and region we come from, as well as the kind of family we were raised in. But most importantly, our tongue shows what's inside our heart and mind. We usually talk about the things we enjoy and care about, whether it's money, family, friends, hobbies, gossip, sports, politics, or other things. A wise man said, "Don't let your tongue cut your throat." If that small 2-ounce piece of flesh in your mouth is not controlled, it can destroy your life and relationships. But most of the time we can act well and control our tongue. We can choose our words carefully, so we even impress other people with our kind, gentle manner and way of speaking. But then if somebody wrongs or hurts us, watch out. Then we quickly react out of pride and anger to hurt them back. You see, it's in those unexpected pressure times that you and I show what's really in our heart, because it comes out in our words. In that moment, the real you comes shining through, because you let your true feelings of anger, pride, prejudice, pain, or bitterness come out. It's then that we show what we really are underneath, the nice, controlled person we act like in front of others. It's our reactions that show our real insecurity, jealousy, or greed inside. You see, you can't get clean water out of a dirty cup. Just like clean words can only come from a pure heart, since they must consistently come from a clean source. Our problem is we're often blind to our own character faults and unclean heart inside. The good news is Jesus can help us see clearly what we really are, but then he can also give us the power to start changing our heart and cleaning us from the inside out. So why not ask him to forgive you for your wrong way of living and to start changing your heart with his love and truth? Then the words that come out of your mouth will be clean, kind, and honest. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
Moi votu. Amo. Lo suma lua tele July 5 le tau tō mōre mōre Samoa Sport lima tō la mōre tā so whatas mai le whianga le alo li I le whianga ngan mana tu mara bātanga vai tipi tanga vaia e ona sui le tātou Radio Samoa e pia mana i ana i tātou po kalamia ku Samoa Samoa e maua ili ako anga marse lau li mas fupasenga le ova kor sao o mele kupu Samoa le tabai patala fatu lo whianga ngan mana le nei fo itai au malo le tau tua vi ele tua wa ulia fo ile nes falele happy Friday. Ia, manuia foi das Friday tasia ma tawai malo le usu malo le ponga tatu tau mai fo ile pai un ol vai aso lo manguia mai o ni ka afo ia manguia vai kasi le mele wa ai ia te lo foi o pawa le pai un ni vai aso pa penga apia pa se kuma ia vai aso ia o mai ele foi le kasi le vai sa varia ia eso ia Alfa tai le ku le mo le ola mal malos malo fa tai le tau mai ta tu ngai sa mo ele nei tai ha ma nei vai aso a to le ma wa fa ma mal minister le pa ono mo le tau fa la beta vale fa mo le ngamel mana ia al nawa fa ma vai ia le minister ia por si foi pure fo ale pata I tupa I lalo mai tofi minister kabineta o te lola ia wa le te le afsiri fa pepe le ato tofi atu la se si le sui minister e le minister ia o tūranga ia manga masani ia whakapeneta I lo uloa nea ia ma vai le minister no morianga ia ona whase tuangalu le alu e whatari lona whamsinong ai tau awe le pālemia ia tanga ruanga ia sai le vai ngā le minister whapefo na whamawai le whapefo na whamawai ia le minister puna o whanatula msirisi o manga le tausanga ruolu o tasi o no morianga o tau tawa le afi ia na whase tuangalu fo ia whatari le tau ua lona whamsinong ia ai tau ave le palemia ia mtanga luenga sai lana vainga ia o lena mai ana na whamasinonga ia ua e mo ia sa io I morianga whaia whaasalanga tupu ai na taria ta sanga hoi nei whaapafalas whaasalanga e no ma le whaamoni o sa morianga discharge without conviction ia ona o le whaingala na leana to e mwhaia na urwhale le kabineta mwhaawaulo na tofi minister o te loho o le tūlanga na ia I le pionga po ia whare o mawanga le wha mawanga mai le tofi o le minister o ala manuia business maleipa. Na maua ngaman mana o se filfiling le imale ame o tonu le filfiling ana whaing le whianga le minister fo le ia wala wale alo ia ma le usta ia ia tūla whono I tonu le mano Samoa mo tau mau tu nisi riponti. Ia, o le tau o tofinga nei, o tofinga o le malo o tofinga tau waloa. Ia, ea e re tau singi ara tūlanga awa ea fia lo sol tūla whono. Ia, o tau ana whaian whai unga silio na tala whengai. Ala whase tuangalu, whamawai mara tofi. Ia, e anga ia whaatari ia tauru unga fo ia o whamasinonga. Tūlanga ana masan. Io fo ia, e tatu dira ngona uma, ma o le si atūlanga tau I tofinga lia. I le whai unga lea. O le tau singa o le mamaru. Ia, ma le tūlanga fo ia o le sisila atu ia le atunu. Ia, o tangata fo ia o le tunu o te ingo le malo o la tau role models mo tangata upa. La tau e whai mawha te inga le le atunu. Ia, le whai unga fo ia le tamari. Ia, ua whase tuanga. Ia, ma le whai ia le wha mawanga awe le au le malo. O le fo ua umbo na lao le na whai unga I luma le tamaita I palemia. Ia, ma watari ai le au le malo le na wha mawanga. Ia le fo lau whase tuangalu. Ia, tau awe o te no le tau awe le tamaita I palemia. Ia, matanga luenga ia sai wa inga le fionga whanu mawanga. Ia, whatari wa. Ia, o le aso, ue mantuko le aso iwa, o le aso vanu le, bala au, hei le bala au nga mo rianga fo I tau tawa le afi o le te mani. I luma le whamasinoka. Au tato I le tūlanga tau tawa le afi o le mai tau atu lau awhionga. O le wo whamani aina ni sum tanga luenga malo, fo I le malato au nanga I le vaenga le tau tawa le ola le tisi. Mwhain whalau tele lau awhionga le vaenga. Ia, o le utei doa vasolente, reina whai le tufanga tawa le ia.
ai sa o iai fo i le whaalau ilo i no ta wale i o le porkalame le o le whaititia fo i o kasakaponi. Le po i nātu i whafo ma i vela i le larolang. Le ala ua iai ta wale i na o mai fitus furu ono ta wale na o mai o ta wale hoi tua inga SUV o vans ma mo piki up on banga i o ka wale tasha o kalmanga o ka wale. Ia ua wale ko si le da so na whaalau ilo i ta wale o porkalame le. So tai hui swingo i tau. O ka mai e ka i kousela ua whi tau. Wow. Ia wa o le so soni la le me alofana o mai e Japani. Ia ngalu e mai whalaptonga le o ati na malo o patasi le UNDP. I le tau una ia hui nei o tawale nei whaangata wale e tise i aeru le tise. Wele whaititi e mo kasa kapori wale koke tere nga whaangamo me o tawale hui e mai le swa umar pensini. Ia o asura mai kamanga le whape mai le au scientisi poto a o kamanga le bebe laina na rolang. E no le tere o kasa kaponi e rua tuitua. Ia ae o le sifora i tu tawale wale o tufane imtanga alwa. Tau sia whaonga le tawale wale o umana fausia fo imo meo o no fuanga fo nei whangai ia tawale nei le tise. E no fuanga nei imo meo maa mo batteries fo ele e mo ele tise. Ia o inala e o iei tawale e whangai pia o te fo o vai ia tawale o mana o miele tise o ele to e whangai na ia uminat. Ai tasi lea te lo a o le manai wa le o fa le tonu tatu le tise le nei ia a fa pe alu ai tele ta wa le fa pe ne o tele ai no fa onga o le to inta wa le alu swa umur pensin ia i foi tatu ta pena mamau ia ila ia lava le tise o alo ngino le am tele al mana mi le tise le ngatala mana mi nga ruenga mati na ia matonu ai ia mana mi foi ta bati. Wow. Ale lo pe mo e funka ko ka wale anu le tise wa pa ura lo pos ka i barus fu wape. Ai sa ori. Mane. E na o na ngala malo le avita vale. Po la mo fo iska vale mo le lo tele lo tino. O tanga ngal malo mo isi o na ngal malo le e le o be tu le private sector. Ta vale ia la fa nga e tanga ngal malo te lo. O isi ta wale le whaonga e tofi ma malu hui nei pe o le ao le malo ma sui o le fono sui tofi ale ave isi ta wale whaonga ia mamtanga runga wa ia ngafi le si piki apu la po anga pe se tu inga hui le Amerika o le tu inga tawe hui le torche an hui le tisi o le whaonga le whalaptonga le malo si tawe tisi o le o tusia ia mtanga runga le ave ia ta wale mana la no silfia mana miel palo tolo wa tolo pa mene e te tawona palo tole le afo ile fonga fetanga le banga le ia makau ki ho ia me tupu tato wa te mite vai vai le tupu mo ia ai nga vo ia tupu wa e tato tiro ia ima fina unga ma fa ma ye ho ia mi se pa mi sino ola to fa winga ina le tu la fono ai la wa vai tu e te sina fia voi te vai no le wa ave nei nem ta u pu le va no fa te ri tu ngai ma su te ri tu ngai le o to fa mi sino le su nei le sto scu a per mi le fina no fa tu la fono le no le e fina no fa per la lo va ngai ma va lu el fa vai si va na wa tu se parlo te voi nei to no le parle ne ia ona parlo tale o fong ftela su e po per man baro o le vaina la le sai dingo lu va to le la pe mai de una palota ai fu nei la wal fina e de tau sa le tau na palota to que sa li mas fu tolu no fo le nei wa le wa foi tau uma ya mano fo fa popo foi nei o suite mai sa li mas fu tolu la no fo e li mas fu tolu ile fo fetalai o le la na palota e tau fu no le na palota e la ngolongo ina ia te unga ia le whaamai. A lela wa fe mai fu el fong tala ia le no fa winga ngala ti tila ia. E tau su lima. Tau su lima. A fa pene ina fina unga le tau no palo te ia le fong tala ia maua ile lua mai to. Ia olo no winga. A batula yo e lima sfurtol. O le tau sfuru ono le palo te wa to tasi o le
le tu ngai le na pa lo le to sfulu no ai a fa pe me la fam siong ia sa ele to pa lo le fongfitala no vinga la na lima sulu ala no fo to sa ile lu ba to o le lima sulu ala no fo o to su liba okay no vinga la wa wa pala ba wa lu ba to le paciente to ngol fa vai fa to fo ta to na wa ia tu tu wa afi na unela lima sulu ai fa pe me fam silonga le o le tan fe ngai na pa lo tel fongfitala no vinga la to su ai fa pe me na ele to pa lo tel fongfitala ia le pa lo tel fongfitala au la ba e fa ito la fongfitala I lima su to na lima su lu no fo esa idea ile lo ba to no vinga la to su lipa no vinga la e la pa si to cho pa ba sade alo va tai le lei mo ri tau le tunu le nei tai ma le la fo si vai ga le va tau mo le weekend ia o le fa tuanga o timu ma mafa lo fa maru si pe mo lo fo nuor tatu tunu fa pe voi fa tuanga o lo longa lo fa maru si pe fo I mo voi tafe ia ma no fuanga e a fiango fie o winga le tau mo le leas freile o su sa million ta poru lo ufitia I pe sa moa pe tai se vai ngo pe ma ma le e sa sae lo fa pe na nga I mari mai se au mai ao ma timu e a fie tatu tunu mo le so le vai ngai le tau le so le freile le so pa a perila o le fa so le na wo ma timu to urwa ba so lo ai ma mafa ai pu ini so vai nga fa pe wila ma fa dili ya fa te sei la ma sa bidi fa ta ta we ono yai stara le tamai ma fa kon kon le tunu o le taro le tau mo sa mo ma lo fa tai wa to le no ai ta tu te le fa to fa nei tai ya fa ile fo le tunu o ta pe nanga ya wa tau no lo tu tu ta ro ta la ma sa mo pe ta fa mo le o le o tala le si fo le atina al tatu te mau ainga ya o le official le o le pulenga fo ne o lo a wina tu fafo o le Samoa Export Authority wa fa tonu fo la le pulenga o lo a wina tu fafo le te ia le lima tu sanga o valo ia fo ia mano le leo atina tau pi sinisi malanga awa il vale o Samoa masaina le wa amataria nei e tatu marianga fo nei balanga mai ai tanga te sei le Samoa balanga tatu seina e le ni visa mo le umi e tolu fuaso to filia le to fafo ia nga fili to mai mano samleo e to veina le to fingo le ofisa sidon tanga wanga le pana mia marta peneta lo a wai de unga fono Samoa se sui mai le nuo le alofa i le fono fa wa ma lo sui sia mani mo tanga te e mano nga tumbau lo a wai unga fono mai tunu lo langi ya o tala ia e fa tini e fo nga wanga le vai aso te vai per tu sa ma lo fa te tele ya ma lo le tau mo le tatu nga wanga nei tai mo nei va so ato mo io fa nei aso mo for the weekend ya mo io foi le fo nga le foi te vai per tu sa tai lava ya so fo ya le whanga ngan mana tu mara wao tanga vai tipi o tanga vai ya ma le tau mai le tatu nga wanga Samoa na fo fa ai no ia ni so tala la fa lo tele e tau runga e lan tau tua e taro tala mai Samoa pia tala walu e le tai ona le tau tua mo le Samoa sfolima e va toru amo famle nga sfana ona nei tai Nanga swana ola so for roile nei la sofa o aperila le telefonina o le makala mo oi kua ya la pala mai tolu fitu tasili mai tolu ia fa penga po o le no on air at Radio Samoa.co.nz. Ola avano folta to Facebook mo YouTube o le Samoa mo fa nanga swana o nei tai au ia o kile no po is fa nanga lo pito a Josh. O leana o va ai atol o yelta to whamanianga mai lunga le YouTube channel. Ia o le whamanuianga la le na mei a ane ne ria. E whamanu atu la sa whanau la ta li o Leon Jr. o se te rika wha leota wa atua neilo na se fulu lima tausanga I mangere a so whao a perila. Happy 15th birthday son. Love from your mum and dad. A tonu ele I
Pa au mai nisi o tātou whaamanianga mai. Tawala ule wa ia Kelemete, mano se fomanuia. Ya, se fomanuia te vai whaptai amalo avano. Ole whamanianga le aso whanau ne Natalie Single Chanel, Murianga Televisione, ia. O tai au ea tōlana fitu tausanga, whaptai te mawhalangi ni tausanga tele atari. Ia, whamanuia te mawhalangi ati o e mawhauwhau, o le paai. O le whalongo ma le tautala whea ngai mao aunga. Ia maua souru mana I manmia. Whamanianga nei watu lau o mama lai whainga ruenga o Sarah Salah. E lau antia Murianga Telefei, e Mapriana. E mese lau uso ia Sailo, I morotu fine ia Sarah Maria. Ia e whasi siri lau papa le dunga le lenga o Salah, Murianga Tele, Mata Yasi Kelemete, whaptai te vai molo o avanoa, manuia reaso. Tai Salah, monia fwone nei tai o fau. Maria, mano si fua? Malo Facebook. Morning. Ia, si whaamanuia te lawa whaamone mole le aso Facebook si o to olua ia wapuanga so le loki wa whanua au kutu winterside. Ia so atu a iei le unu tu matulta sanga o nona Facebook ia mahatou whaamania tia te oe tama ia le whangia te maa langi whaamania mpa au poponisa sang tele lo Facebook a wale tātou mawhanga whaiwhai pia lunga na ifunga ele ngata ilea o tutin pai walo filima te chono le ainga chono nga luinga e me te labela le sala le le ma te famani te le ina to ya ma wa se sana te pia ile to a wa te polo la over the mana ha te pai lo favorite this o pai ta koko ya wa celebration tonight ma te jalo tele ya te oe kuso ya anga mai te to wale mo te phone Maria so fina winter sign ama te na o malama Jubilee Josh Angel Kia and all your grandkids, Sylvester, Alexis, and Natalie, and Josephina. Tai lava savai noa maniala maleate. Tai Maria, monia fwone nei tai hao. Ia, o isis whamlea ngala piko. Ia, ai savai ato tātou lava le na. Ka kouga. Ka kou le ngala ngai kaya au oi pia whamlea ngale le wo o se so mai I ngai whaka kau mai le lungal Facebook. Lungal Facebook. Ia le lau kanga ko pia ko mongo le mo il piko ne. Wal whamlea ngala soifua tanga loa la waki tunga tele Philip. Boa wa to le solo na lima mal tasi tu sanga alofa le tua tu fa poponisi tu sanga mo oi whaftai mo lau tu singa mo au lau tina ma tu singa o le tātu wainga alofa anga na watu mo oi son love you always lau mam tu filau tu filau sulu fan ese a boa mo tele lava ia lau wasa suifua I le so okay e pe yanga pa wa yanga ka ko famu yanga le wai ai le ai o si mo ni se ko se ke ya wai se famu yanga misia ya le ai ka ko nga ia le wai no ya mai se pese mana ya pese le fa mo ni tole pure ka ma fenga venga radio samo mal tsara bokala me manual tayao mo ni to wa so fa nau pas ka ko pa ki la po la to los fulu le balu For I feel it's all lele. Saltao aine. All in the for I feel it's all lele. Saltao aine. All in the for I feel it's all lele. Saltao aine. Saltao, saltao, saltao aine. Ele alo ai se tangata fire. Saltao aine. Ele alo ai se tangata fire.
Vai lava sipisi al taimile nei lunga o le ala tele mo tātou on Route 13 o lo mai tau watu fai sipisi le taimile nei mai le northbound whapena foi i le southbound i le taimile nei o tai au State Highways full ma le ono mai tau watu o le na o lo ua mamafa le traffic mo tātou citybound mamafa mai foi tātou mai le vaenga le na Lincoln Road te aratu anga ia tu St. Luke's to the Central Motorway Junction westbound o lo o feo lolo manga ia foi na mamafa mai le Waterview Tano anga ia to Lincoln Road on northbound and southbound mai ta watu o le tulanga fo na male vainga o ia ta so pea male se fulu ono minute le travel time o ia mo le time le nei State Highway 1 o mai ta watu I vainga nei o na wa mamafa le tato traffic city bound on northbound o mai ta watu Ellis to Green Lane faisi mamafa ia fo ipoloka le time le nei Mount Wellington to Sylvia Park o le na fo o wa mamafa mapoloka le time le nei Papkura to Takanini faisi mamafa tele fo ipoloka o lo ia le taimile nei mai se langa ia tulunga le Takanini on-ramp. Southbound Newmarket Viaduct to Green Lane mamafa le traffic mo tātou. Manukau to Papkura o lo mai tau watu fo faisi mamafa le traffic I le taimile nei. Nisha vaenga o lo mai tau watu Clover Park ma I le vaenga lea around the Sports Bowl Manukau mai tau watu le taimile nei lunga o tātou whetaula inga o ala po le whesuia inga fo o ala ia ua whailawa fo isi mamafa mai o le traffic I le taimile nei. Vaenga lale na Boundary Road o tara leo mai tau watu PC Redoubt Road faisi PC te Irirangi Drive o lo matua PC lava le taimile nei anga ia tu fo I le vaenga le nai Flatbush Preston Road o lo o fai fo isi PC le taimile nei Regan Road fa apena fo Lambie Drive on State Highway Luas Fulu Makua PC le taimile nei around the Weary Station Road intersection Nelson Street Onehanga mamafa tātou mai se langa ia tulunga tātou on-ramp I le State Highway Luas Fulu whamul mula ta vale ia lava le ona sa nei taimi o tai au malava ta pena le whainga malanga ina ia maua taimi wafo I lau whainga malanga manuia whainga malanga o nei tai au malua le tai au Radio Samoa Malo soifua o le siafufonga Samoa Radio Samoa tasilima iwatolu amo se kia Radio Samoa. This is ASB Polyfest. There's passion like you've never seen, power like you've never seen, and connection like you've never seen. All supported by ASB, celebrating 50 years of ASB Polyfest. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa I le o lua tasi wha, fitu lua selau. Po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoe, kaule kaua! He whai ama whai! Wāste no mga I maguia! A whaia sa ilisa la asanga whau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe I mtata e sese. Maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valu fitu tasi. O varselau ono lua lua valu fitu tasi. Sulu my
po fa pe por fiwaso banga uso banga uya ba lo lima la pa ke pula ko ali siga ba lo pa fua lo ko mo fie o sole papa la ke no ko ali e fa go fie lo e ke pa pe la fie ya si lo wa ko lu pa ba siga lo lo e a fiu bele fa ba ko banga ka do par ka bula bomba fa inga yu fio ka o ka ba walunga wa se le o so tu le su so le su ga lo lo le fe u bela ba lo ku fa di ku pa tu ba lu bela ke ba le pa su me I find it time Richard Park am whawe whiangara tai oe no toe valu minuto lo tōra tāno le tula e valu tōru o taro tala mai Samoa nei pēsa pēa tala valu le tai nei mana tu soronga le leil tai au le atinu pele nei tai au nei matua ma lole ono sai ni vai aso kaulunga kako vai aso pa mara no sile te pena nei whanau le tai au pisi tātou matua langa lea ua le ngata te pena au laiki e o le au le preschool, my primary, my intermediate. Ia ka penga foi la lau mako kua ia wala le la o makua I siva I Polyfesti I Marukau Sports Bowl ke no kwa pisia wala I I o ta vai. Vai asi pisio ala tele le mai ta watsa mai sela ngai mai nei Manukau. Ya le al ta penanga foi o le manuia foi al ta tu folongo ni aso fa mo mo le atu wa te doile kai foi le ko po le arkim ya o lo me o e sapora ne fa na le kai bia so mo ni na ya ta tu ma tu foi e o te pena vai fa manu langa fa si fa kim kim marka au ka si e va vena mo watu tim o le fa mena vai ka o kim ai o aku le uli male fiafi ia o mo wa kun nga ki mo nga dangi le le ka ya o kama sa badi ma o fa exercise ia o nge ya le manga mi ya le singa kau le mo ngai fa na mo la to fa mo nei ta pena mai la fo ngale ia wa kai kala ko nga so fa penge ta vai ka kile fiala ma ka tairi o inga peli pitikia o kimu ai manga ia level fa malu ia o fa timu wa lunga le malai ia e faila va fo isi pala fo le taimi o timu ma nga ia la ka ko boots fo ngale ka ko gum boots ia kai nga nga o le ma faina tu ia matapu ile le na ialo ia ngai le aku fe meme e ka su ngi va nga fo ia tu wai ia ke le tairi la ko ia se ko koe wha I langelo tairi. Au nei whautuanga fo I e mwalanga o le malai wha pēnā pe hao na timu. Ia, ai sa le. Ia, le na o nei tualalo na tāna pokalame mo nei mātua. Ia, wā fo I lo tō titi whaitama te pēnai nei whanau le aongara nei tai au. Ia, ma se fo I o le whaawa wina o Polyfest o nei matai au. Ka o nungai la kai au, ma mo le tātuna ngā o le mau aku le ungo taupanga tūtalanga nei whanau. Langa o le aso lulu le na whai mana nafi. O te lola ua mai ana la tūlonga tōngia nafi. Ia, tausia o lava ua lau tōngia foi. Maru malo, ma tu dua, tu tolu, ia, malo, whawhetai. Ko wabai kulunga le page ale ASB Polyfest, poko mo maia, launga ngai kapakiangi. Aso mo pai. Kongo mo mai skaimi. Na o maua ele asolen fatasi atu ele sodulu. To te rola tu na fasili pona me o le stream live ai le Radio Samoa le programa ne tau sanga. Ia le saka o fa mangi ngā kula songa fifa maru atu. O mātou e o le i ale tautai o le whalolo. Mātou te whai mea whalongo i e o lo pūlea le kako Polyfest. A wha mai a ngār kasianga o la ko wala e whaasalawina. Ia koe kokongi. O ai pay per view. Ia ko mari dia lea. Ia kokongi o le al kokongi o wako e kokongi ai. Ia wa pea no whaalongo. O la tō umale mana o mai moa live. Il vanga le stream live le.
po kalame ele stala mua makokongi ia mka failenga mai mo mai lo fale kalau wingala ale skala winga lem fai fo na e mai mo le tulango ia ia ele le ia mo le au la kia o kala vole masaule le mafo for technology ia para sengelo enga yo ka ko makule ka po ia fo ia nga ia lum fanau ele ngi fo la le channel ko inga fo ia ai on saifo na pawanga le vainga fo le ai on le fisido na tunu ia le na no te fa mana te fa malu atu ele I te tala ina le no pe na I tau sanga mavai wala nga pe o ale na fisilia tunu ia ka ko Polyfest mai tau sanga mavai ia so swani ale radio sa mo mori tono ainga mai mo ia mai sa nai matua tu asin sino na tunu e fia mai mo na ia tu wala ma fa na ule pe fo mai ia fa maru wa le te tala ina mai le no mo tatu na ya paunga le vai ngai le fu matino le le no ia ai o kulanga nga ia ala mo wala bono ia no fa longo la ka wala skala mo ko kongi malau kupe ia ngafwa e mai mo no ia le ia wala nga mai fu ma tau ma sanga fio ngai matu ai o si mai mo ia awa fa le tono ma le tau ko la lai nai tina malo malo nga ma ko la ngola suru oi se fu le ma ngai fa fa kile nai tina sa tartan no ia ole mana ia man trofo la langa ole theme ole Polyfest ole legacy tu sa o me sina sa mo tu fa solo o mo le maula nai tina e kusa la ko sa le fu la ko si va ya sola ia ole la wo mai nei na sivana yo la to alo fo ima la to grand daughters ole la pe ko fa so ku ida la to mala fo inga bawa siva e uia ole ko kusa margi vai kai ia pe afu ole o siva kamma ma kingi le ngi o ka siva va veso e ma ka kia e le nga ko kele o actions fo i so de de fast ole o siva le wengi ia ole anta mai na mo mai nei matua na tu fa so lo aku mo ka fa so aku na ia lam fanau ia le fo ka mo inga ia la ko siva ngi vai kai ia te lo la wo nga tasiala male autu ia bol theme for ole Polyfest ole to sanga legacy ia o tanto mesina samo e tu fa solo ko amanga ia so tau sia foi la ina fa na ole wel never time ala to ia la tau avena foi mesina ia ma ku fa solo aku ngi ku pulanga o mun mai ka o kai ia la ngai mesinga ku fa solo fo ir kai mana ia Lele, so once again, tato umalawa boys and girls, maya onga titasi, all the best. All the best. Yeah, ave elo fai mele nei aso Ava ai, ale mawana tulanga mo e leo tawa now le e mo ia e tawa le price to tasi lua malton. O le to mo le ava noa, fa tino ai mafa ia tulanga le no. Ia matu maanga tar Pasifika on me sininga ka ia lele awal fai me ka wa do yo ke akulo o fai me ka ma kiki ia o lo fa ka wa sa barbecue ma wa do ia talo fai o talo foi la fai barbecue talo fai o wa lo ki ia fai mal fai barbecue se vai ngel ka ave o papele o so o mal barbecue ia la wa se sa foi fa ta wa ta wa wa se ta le fa ma ku na wa se na fi vai e pisi ka mala pisi solo e ku ko ia ko so fai fa le ka barbecue fa mo awale mai sa barbecue pa wala ku wala falta da fa ma stino ia na so lo ma chau lu ta mai sa mo le ta out ia le tu falta to kala me sungal fa au le ta out ia le ia na wal bak aia le lunga yo sa o lunga aia sa yo tapa Aia, aluluma. Yo, yes, dua, dulu, alfa, yes, dua, dulu, let's go. Dua, dulu, luma, yes, dua, dulu, alfa. Aia, samari, yes, dua, dulu, yes, dua, dulu, luma, yo, Jesse, Lua, Solu, Alfa, Savali. Se forse con Aia.
yo ya ifo. Mana vai tsono, mana vai fafo, mana vai fafo manuia tele le weekend soifua. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. Whai unga le vai aso o tātou mafuta i le taualunga fōi o le ngā ruenga whaiwhai pēa. Usi mai alau whaafonga o tala mai lo tātou o tunu. I le sevalia i nei o le whātou sanga o le pūlenga malo. A le whātou tua i le atua Samoa o tasi. O se tasi o na fuafuanga o le atina e na lātou fola. O le whātuina leo se pūlenga fōu e ngafa, ma le whātonutonuina o loa le tenu e whātau watu i whafo. O le astofil nei vai aso na tino mai eilea fuafuanga, ina utatala aloa ia le ofisa tu tonu, o le pūlenga o loa awina atu i whafo le tātou tenu, le Samoa Export Authority. Ua tu whaatasi lea pūlenga fōu o le malo, ma le whaalap tonga le estete tausia le tenu, i le ofisa o lea whaalap tonga le malo o lo i vaite le tai. E se so o lea ma le la o le whaletupe o le Samoa Commercial Bank. O le teitai o le malo i te mai tei pālemia, le fionga fia me Naomi mata awhana o ti ina le lipine, ma saunua fo ia te tala aloa ia lea pūlenga fōu o le malo, o lona whaurulunga mua, o se tamali o le tunu una whaalawi loa, i le tausanga umavailo na whiriwhiria, o le fionga pouli Dr. Kennedy Faulalo. I te saunanga le pālemia na ia toi whailo ai, le mafuanga o le whaatuina o lea pūlenga fōu o le malo, e pei o le whaateleina o fuatau whaatoanga mo o loa, pei o le ngausia o loa e au binatu i whafo, e ala le fso swani, e sui whainga whai whaatoanga, maire na o le ngausia leo tau mafa, whapere tūlanga o whainga whapisinisi, po le commercialization. O nisi o na ngā ruenga tau ave au tū, o le whaamao popo leo le tūlanga tau fiso ta inga le au whai whaatoanga, o le au whaatau o loa ma ilantou uma, o lo whaia au nanga mo le atina e ina o loa wina atu i whafo. Ai mai se o le wha mauti noa, o lo iaise si o manga tāle whea ngai, mo le au ina i whafo o loa mai Samoa. O le afo i pūlenga na te una ia malosi, le wha lau i loa ina o loa mai lo tātu o tunu mo le au ina atu i whafo. O lona o te lenga la, o le pūlenga o loa au ina atu i whafo Samoa, wa whaatu ina ia mawhai ai, o na wha whaingo fie ma wha mao popo, le awina i whafo o loa ma au nanga mai lo tātou tino. E lima tau sanga le umi o le fuafuanga, mo le whaafoina ma le pūlenga o loa awina atu i whafo Samoa. Le ua whaalau i loa aloa ia le tatalaina le ofisa fau o lea pūlenga tūma o tia le malo. E le ngata ina whaalau i loa le tai o le malo lea fuafuanga o tai ala, ai ua whaamautua i fo i masui, o le komiti whaatonu o le pūlenga, e peo na wha maonia i se wha ai unga le kāpeneta. Wa whiriwhiri ai se tasi o tamali i whai pisi nisi o le atunuu, e a vea mataitei whono, o le fionga lea i atu i a opo Andrew Aliki, a o sui o le komiti whaatonu, wa whiriwhiri i ai le fionga atu i Maseve Queen Mary a Sora Finau, o le fionga Pesta Peter Tone, o le fionga i a Tangaloa Eddie Wilson, ma le fionga va ai Kolone va ai. I le amatai ona wha malu le sorua le masina le nei o Aperila, malanga i le vao Samoa masaina i le to e tau whaia ni visa urufale. Wa valo ia le veo le awa noa e tere aini whainga tau ati na e pisinisi le vā, o tangata whai pisinisi saina ma tangata whai pisinisi i lo tātou tanu. O le soluro le vao sunei le solua leo Aperila, na tali malo ai le ofisa le malo saina i se whaafe, e sami ai le amatari o lea la asanga fau, o tau nuu i aiso tanga whaavao malo o atu nuu e lua, e peo na mai a saini ai le marianga talua nei. O lea whaafe le malo saini e lo tātou atu nuu, na awa noa ai fo i male pelestene o le mafutanga le au whai pisinisi Samoa, e whaia sana sanga, le tō wha lea ia whaaso o tau loa Sam Saili, lea na ia whaafitei ai lea marianga, o le a avea o se awa noa e sa iri aini paanga wha pisinisi, mauna i ai tūlanga tau whaatau inga o loa, i le vao tunu. Na wha leo ai fo i al te mai tei whono, o le komiti wha foi o le ati na o te ngata tā whaua Samoa, le fionga tau ili a Lisa Stannenberg, lona whaafitei o lea mirianga tau visa, o le auna i aire tūlanga whaalau i loa o tātu tunu ui tutonu o saina, ma isi e tunu o Asia,
Ma whaatosina mai ai tu lisi o lea vaenga o lerolangi, e malanga tāwhawhau mai ulo tātu ko tino. O le teimi nei, e nā le 1% o tangata tāwhawhau po tu lisi, o lo malanga mai i Samoa mai Asia. O le tausanga nei, wa atoa i eira 5 tausanga, o le whai ngā pāanga whaavao māloa Samoa ma le māloa Saina. O le itu lau o le whai ngā māloa o tu nei le foe, o loo whaasala lau aile li poti i ngana peretani e le sauninga, o sami ai le amatalia o le whewaa i le vao Saina ma Samoa, e le ai ni visa. O le a inga e mōna o malanga, e tōrus furu aso le umi, ai o malanga e siri atu le umi e pei o a oonga, e mana o mia lava le whai o le visa. Wa savalia nei le se furu tausanga talu na whiriwhiria le tō whaanga whiri tō mai mano Sham leo. E a vea ma ofisa siri o le pūlenga o le mtanga aruenga le pāle mia ma le kāpeneta. Ma ia tau a veina ai fo i le tō whinga whailau tūsi o le kāpeneta. Ma o lea ua toi wha awau. Ona se ei lea tamali i lea tūlanga tō whisi ni o le malo. Ina ua toi whiriwhiria le kāpeneta mō le isi tolu tausanga. O le tausanga lu afis furuono, na urua i ave ai nga whiri mo ofisa siri o lea mtanga aluenga le malo. A o iai le pūlenga malo le vaenga wha upu whai, e pui pui a ia te tau o tangata. O le masina o manti o le tausanga e lua o lua, na toi whiriwhiri ai lea tamali i, ina ua se e atu le whainga malo, a le wha tua i le atua Samoa o watasi. Ma o le mai ai o le tolu tausanga o lana kone karate i a mati, o le tausanga nei, o le ua mai a le whiriwhiringa e tusa o tūlanga masani, i le wha asara lau o le avanoa, ma ua toi tusi a ao le malo i le tō whaanga whili, tō mai mano Sham leo. Sifuru walu tausanga o ngarue o ia le mtanga aruenga, a le pāle mia ma le kāpeneta. O le whono lona tolu whaavao malo mō tangata e mana o ngatu mau le lelolangi, leo lo au suia i le ai o perelini le tunu o siamani. O lo a wai ma le whaurulunga o le whaalap tonga le nua le alofa po le nola, le tō whaamata whaafasino o tumapu, ma sui o le usunga whono mai nisi o tunu o le Pasifika. O se whono tanga e peo na whaeloa i le upenga ta whaelangi le nua le alofa, o lo talanoa i nai mata upu, e wheso o ta i le whaale leia ma le si tio au nanga me wheso swani, i le tūlanga a wai o tangata i eimana o ngatu mau, i ngā yo inga tau i tāpenanga i teimi o whaavlave mātu ia. Stasi fo i leo mata upu na whaasoa ai le sui o Samoa, i le whono tanga, i le naunau ta inga ia a wai tangata uma i eimana o ngatu mau, i a tāpenanga. O le nua le alofa o se tasi o whaalap tonga na lango i tāpenanga, o le whono tanga i siamani, lea o lo lango i eima le malo i oritana, i le te pena ina ma le whaatino ina, o le talinga malo mō tangata e silia i le tasi le afe, o lo a wai. Manuia le whae ungo le vai aso, seifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a lapi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Paikana tamai i lunga ole awala i le nei taimi ole tai au e i vaenga o le poloka ia a o le tele a foi o vaenga lai pisia lai flowa o le lopo ko kele makua o off mai ngaluenga se i o tapua i le whamoi mo nei whanau ngi aso le lei kele o tau ngā foi ki sirfianka ko kala koutsia masena watu a lango mea maka alu male ako alai seki le maua iniso vaenga la wala sama ia la pisi a la flow a le leis poloka a lango moli ia wa makanga pisi ma poloka ia momura ia tu fa sa o pesi fitifita so kikilo aku la highways for balu o malanga male o Green Heights la lango sama mai no winga la pisi a la flow a fa solo mai le i le sfuruono la flow manga le sau mai always skate line le afka as lower i tiara le va Lincoln Road matiara 2 ia fa poloka mumua i le pasi mai Point Severia on ramp fa solo Western Springs ia va ngana le mumu mo sfuruono malanga male sifo anga taulanga ia kilani ta tolo lunga le highway lo se fulu alu se fulu ono i taulanga ia kilani off mai le lo se fulu o le tano la maga la flow le male tano nga le vao Mayora Road on ramp Dominion Road on ramp
Hillsborough on-ramp. Pauna ba nga lo titi na tule Facebook ka ni chemo cha pasima lo fa so o ne hanga. Ya live flow de le ya PC. Ya live flow wa ne ba nga cha fa pena fo malangal mala ba lele. State Highway 1 or city bound or State Highway 1. Live flow de le mai la manga ya fe lo mai ba fa kuranga cha kanini la le nga le va cha kanini manu rewa le Facebook ka la titi ya. Pasima lo manu rewa nga manu ka flow de ya. Ya mo ya la pisi la flow ka ko poloka la o tip top corner ya fa solo try Mount Wellington Mansley Penrose fa pena for your green lane pasilo green lane flow de ya se pa il chona ya kilani so chele na ba nga dunga la wala ni time ta yao ma lo don sai of ta vale fa jo ta to mo sta tu la fona dunga la wala de foi ta yao Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e ti lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu pele ni lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Ma lofa te whanalonga al Pacific Finance, ma lol pulenga mana whainga ruenga mori o tō favour nei fo ias for reile o le vainga la tamai le tala o le tau. Wawai atu Samoa, lua se fulu ma le lima le waiei le vevela le e Samoa wa te balu i Samoa tu mawinga langi le leo le tau le tenu le so e iei vainga o Samoa pa ui timu. Le nei for reile tu mau le toros futasianga le toros fulua degree Celsius mo runga le vevela le e Samoa. Le nei aso lua se fulu ma le lima i lona mawalalo pa nga o malapa le manu le tae le Samoa no mai mo mai whaafonga mai Samoa ma lor se fua manuia. Le telo vainga Australia, good morning. Paangal tara Pokalamisos vainga Australia ma lor se fua manuia se fulu. Oro yele malu lu le la mo Canberra ne vanga le tae hau. O le afa soro na awa o le tau luas futolu. Bolunga ma fana fa mawina mo le mo Canberra ne yaso. Mel pone ma se fu manuia to tele ata to paanga fa tara fa mai le tae ma le tae hau. Sfulu le malu lu ne vanga le tae hau. Fau o le afa soro na awa o le tau. Sfulu ivan bolunga o le ma fana fa mawina ne yaso sfulu le na mawalalo sini Australia ma se fu manuia. Lai mana mai malu le tae sfurono le ne vanga le tae fo wo yai wala fa solo na awa o pa timo ni so taimi los sfurono ma lungo le vela fa ma wina mo tau ele ne yasa for raile Brisbane los sfurono el ma fa fana le era ne vanga le tae la fa solo na awa o pa timo los sfurono ma lungo le vela fa ma wina pole ne yasa for raile o ta to yai va va tu los sfurono le vela le e Perth Australia o le afa solo ina awa o foi pa timo los sfurono ma lungo le vela fa ma wina mo le so ma tele na awa o le tau Adelaide, los utasi marunga ma fana, sfuru ivan marunga malu ole ea Hobart, paso fo na awa pa timo, ma ne sul mata ngo fiore la vela fo ile ea todos futuro lona marunga i da wa no vainga se mana Australia, mar tulanga ile tau ile ne asforele wa ta to olia, tama ki makaura wa kinani no fanga fasa langa rede sa mo okai. Ole le pong sa ma ya fa fo e. Olo o tuma peon na yelap ta ingal tulanga ia timu timunga le so mo ta tos furi polo ilma lu le e ne vanga ta tu mau inga ta le so ole afa so pa timu ya ol tal fia ole amo watu le mama fona timunga le awo li male fia na nei tu mau lo su tolu mo runga ma fana fa mo wina mo ta le so ta ya pe audia ya la fa so na awo lang de le tau lo su tolu fo le mo runga ma fana fa mo wina ta ya fa pena fon fa so la tu lang de le su sa so fu so ru so ru ma stofi na va so ma ya tu Bonga now tuna mana mai tau ile nei taimi ole taia. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai pui ponga, aso whanau, sa whai whai ngā balo longa, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. Ai inga whapitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Pena msia tatu tala mai samore nei tai au awal popole la te fasala wina mo e pe tali tu lai se fuluma lola o le so ma le fitu po ana nei ya modil fa te tele le sui le sa mai pia le fionga ngalu mana te mara bawa tanga ve te piu tanga ve ma lo fa tai te tu mo le tunu nei tai au ma nei va so ato o no lo fa no longo pu li sa mo le ngate ni sira nei ya so se tafo nei ke lope tele mo tu pu ile tunu
Ia ka ko kalanga mai Samoa, a tonga na me lo tupu Samoa. Ia wa fo se fiora tunu ile nei tai ha mar fa o nei baso ta tu iai. Pe ia wa kai o e makai kai ko fiku foi le o Singapore a pe ko do vai o kai ko fiku le nei. O le ma watu po feo o il tong whainga tātou a manu Samoa manu fo wa le whainga toi mai moa. Ia mo maka tātou manu Samoa i langa lenga le family na le serious le tau sanga. E koe go through umala i qualified round solo whanga solo. Le o sao mai o le Oceania. Ai pe au ke loko i lua e ta morsanga i te tro koe su e siapa ngor kako au runga re. Ka morsanga i e sa ma ngai ala lava i kaimi ki ako ka po kako au mau Samoa. Ia ua karusia ia sunga le whaia onga manipulenga. Ia mo riel tang whainga ko monga isi a ka morsanga ia wale o sao ako kako mai i le Oceania. Ia le la e pe luas ka morsanga ia so o po Amerika ia ma Europa. Ka usu ako sis ka ko vongo a o le tulanga na e o le ke va ko fiki ma ailangi. O le afa o le tolu afia asongo apelila. Oh okay. Ia okay la. Le pe le o ringo kai asa. Ya kai ha makrika masanga o la solima. Ai elela o afia kai au. Amakala ka longa fiki ma ngai o fiki sole o akama makingi sole. O fiki le ngi sole kai ko fiki ko maka ukia. Ya le foi mai foi na ko au ye kam foi mai i Super Rugby na fo ka penga foi la ko au mo World Cup. O afi do fiki wa. So na banga na mole nei tai wan fa fong bela no to mo already sama so mai va to da mo yo si mala fa fonga to do nei va yaso ta to ba fa samo E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. Ua toe tuli tua fulu whaai au le loloto. O le upu nei e whape maua mai i ua uanga tautai tua au i pō masina. E iai a awa aia le pā a le tautai ua whaataa i le moana o na taa milo i ale i tawhatafa o le pā ai le aia. Muli ane ua aia le isi a ona toe tauturi ai lea o le fulu a ua le maua le i alea. O upu e masani o na whaao ngā. E tau whaamatala ai le mea ua o le whaatamala. Po le whaatala le. Ai mea ane ua toe manao iai. Na tilo iai manau ma manao iai. Ai muli ane ai pe i e musu e whaise upu. E pa isa ta milo a fo lele ai te ilo ua maua leisi. Ona te ilo lea ua toe manao iai. E lea o ngali ona toe tuli tua fuluina se mea e pei o le fitalainga i le ngata i fale. Na e va aia iai. Sa tau wa ona e faa o ngai na loa. Manuia le nei aso. Bye.
Samoa. Tasi lima I tu. Amo. Talofa o Salmasinga fale lua Tim Toyolo o le loia Samoa. Fapitua la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Faman mole vidi mai numera o iva lua nono o tasi lua lua. O iva lua nono o tasi lua lua. Faftai. Talofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Ole au natale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mole va aiele nei olo sa. Warrant of Fitness, Insurance, Wins Quotes, ta vale olo on hold, ma ta vale ole o toita lia luga ole awala. Ta si la vale fale insinia mo o mai so sosani ele tuatusi se lau lua sumaleiva Station Road o Tahuhu. Telefoni lua lima iva lima lima, lua lima iva lima lima. Le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. O mana umie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima.
mamai Shano tia lo chapale E au poli uli Safala belabe Na punitiari Samoa sio chapale Na o palo Ile malawai Samoa Leo pia pongai mai na lo Savai I ole aso O mea pa atoko toko O bua lata ona Samoa Whakakanga mai la RSA I le nei teimi o le tai ao le tautua mo le Radio Samoa sifuli mai wa tolu a mo I na ua awhatonu le tu lai walu manatu o manuia le tai ao le lofa maleanga le lei o le tara matai le langi malo I nei matua te pena ina fo nei whanau le ngata le a ongora nei aso I alfa moi moi fo nei whanau pe nei le wha manatu ina limas fo tau sanga le Polyfest o nei fo tau sanga ta ua te le lale tau sanga nei I le wha moi moi o nei whanau ia as for ilo tatu pokalame walesi mo so oile so alo se tumoro fata simali tatu pokalame ne foi tai fo se fo mania so alo ia e o ia lolo wale tau langi ma peta vai langi ne o langi susur kai au na so fala ile ia le tu ta vai wa dia nei tai au fa firo ia tu la sunga tau tu fa au ia me se ta po inga le fenta ti ta lo ta po inga ta tu nu me se tinam ta ma tu lo po le fala ma hula muri la au ati te pe o tau tuolo e whaatino ina ta vai malo leus malo whaafitai ia ia le tua le ua ka afsida whae fo I manuia le nei tai ao lo sui fuama lo fo iola tau tua mo le atinu ia o kau le manguia mai kau kai ao fo lele ia le anga nei whanau fo le hatu wha moe moe nei fo ia vai aso sa ka ko fia ma mi musa il manga yo le kau ia whawhea ngai me ko mangai ele lo fia mo su fa paling ya le ku le foku mai de mere ka ko o ko fonga ka ko fa ko mo ka ko sa au ngi fa I se si lango ka ia merkala ku pa fa sarafa o wanga fa manguya sa ne de malo fa tai tsia ia ave ai ma me mo sina lau langa le o fenga nei whanau fo ima lato Polyfest nei fo tau sang o ke vai ku kala kau e ma skai me ruma ia karsia ia ma nei ia wa langa yo tau sanga sili leon le ngata to tele ia groups la perform ia ole tawa fo wa ole limos flo nei tau sanga talu na fa nga solo mai le Polyfest nei whanau fa vai aso ka ngole tupili ia ka kuriko ia al tupli ele oye upeli au limas fudu o kalmanga ya wa pe mo ya upedi si diva menga alang ole me ole kasi fo le fa akwa le fa upo ka ko kasi se la le launga kasi le akwa per fiku fa iva le ka kalngoi ele ili upedi ka wanga ia vai ai pula ka malo mo ko so ngai fa winga ai si fa winga si ka upedi fa karia o ia esa le o finally tala le tai au ma Natasha tala ka la mea so alo o le manaie o le theme o le Polyfest sanga nei legacy o mea sina a Samoa e tu fa solo ia o ailana mua I malai le Polyfest le limas futa sanga taluai o le fa solo mai a I alo mafana o le wai nei vai tau an manga ia ki le ole winga o le tau o le theme o le tau sanga nga kula nga le ka mo molonga o langa e ko nguku ku kalinga e sa pa lang kuskus e sa Samoa e ko nguku ku kalinga nga ia le mo vo langi so fu nga pese langi e pakingo de afio anga me de afio anga pe vo na I e vo langi pese o langi for Polyfest e fa ka vo na ko nga mo malai e se fa ko fala inga nga e ma fu ai de Polyfest of penga le fa ya o nga makai I Hillary College yes soundly a fif sa lau fitu se fulu maleon I think sa tatal noi nei fa ya o fo o Hillary College e walanga le ua pe o Sir Edmund Hillary coming collegiate lo wale we ya intermediate
Tata no ye se fol mana ia o le ala ka pisa solo al vanga le di la sao mama ko mo si for Kelson ale fa mai fa o me o fia ka ke le fa ya o ma ko ma fa fo na zuru o le ka pisa ka mai ya nga nga sa ngo fo fa ya o mai Sir Edmund Hillary ai uma me uma o ma ko nga mo malai o ma ko nga fa mai a fo le ke a ka lo ka nga mai e nga ka lai uma I ai fa ya la ko celebration la ko ya ya e ma e fo ile ma or ko family fa ko ngai de ma lo o tau tua te le lo wa te le lo la valo si fiel tu langa le o le tau tua ma le tau tai o po amata o malati ai pe anga ese ia i winga pe a tala lo loto ia o vaenga ye lu a fo le ngana sa mo pe fo la ko so le nga va ku ro i fe pa sia mai ai sa mo so o le master level le mele sa le certificate level o se me fa ka inga fa me o le certificate ka me le fonga le ia ta lo fa su mai la su e o ku degree de bachelor ia kala mai au sa ki mai ai o ku le master ia fa kala o fionga o le fa kidi lau me o sa no fa rupenga i dunga kwa o le multi level la le o le fa sa mo le pe ka oi o le ka kua e ka upu ka kua o ke leo le upu nga le korlu am kai kusi a le ke leo ko le range i ka kua ai ka malele i ka kua ngo foi kua le power ka kua fai dum kuk ka kua makavela fo le mu maka mar ka kua ku muru fo ngale ai ma o ngar ka fai mu le i o me ai dum sa ia ko nga me e mai ka malele o fe ka ko mo sa mo ka ta vai e pe fo ka kai a ka lo le kai longo bingo kai mo sau o kai sami a pe mai fo ngai ka una ia o le mesinga mo na le sa mo o le ngana le mafo mai tau tai ma le tau tu ia e kau mai kua yo e kau mai kua pola kau kua ngofo kua vai ia pe fo kau kai ia a ko fa kau kai ia o le kau i dunga sami kau kai sami ka vai o le kalanga ia la ko inga langa mo se sera ku ko inga kau kai ese e ko wala kau kai me a kau samia langa kau kai o meu fa ko upo le ku a kau kai kai de sami pa pe kau kai di kau kai makapala mer kau kai de le alo mer kau kai ngam e ira ufa pe e kau mapu de ko or kau kai le ngam ngo vinga apa ulia le va ape ko o pere kai ai me sai ke mo nga mala fo mo nga ma singa ele lo foi fa la kusina nga al papa ki wara lo fa ma ele fa ngo ele pese fo nga pa langi mai tide is high when the moon is on wa for kai lo ko le kai mi oso din ma singa kai mi ngo kon ma singa ku sa ora ma singa o ka nga pere o kai ka nga ai nga mala lo nga mala a ole nga ko ma pe pa ulia ya le era e mapu de ko pero kala fa ya mango pe fo lau fo o de kau kai adi ia fa mai ko inga kau kai de e aro mani lango le fai valia e ko sale mal me le seurupe le seurupe e kele upo le ko e fa ya ia le la fa mai e mapu de ko or kau kai o ngam e mapu pu enga kau kai adi on fesile la le me ko pu enga kasi le mesi nga mo le la au maro we fa ala va ko peta ek no fa we lumai ma fo le ko kele e o fe fo na o de va nga de e ka o lau ngiu e ra po alonga se su lang ma fa de e ai do de a apa lo ka ko i de pu nga e ka ulai ai se si lang ma fa me ai man ko fo da o le pa le fa nga e da e do ki ma ka e ka o le manga fo ngale e fa me o ngola o me pe nga le lavea nga le se mai dunga ko ku da ku ai le mele ku kau i de foi de ala foi kala ngol pe pa nga ki fe ku o le kau kai ala le nga e ai dunga le ku pala sia ku e le kamari ku ko ai de sia ku ai po de ale pokor kau kai e se e sisi de e kai me sa le ku se ya ku yama se o amore ku gang val ya o me singa era ku po ai kau kai poko e ia kai me se era ku de fa me singa e sui de winga sui fainga po ai de kau kai maka adia e ia kai me pisi sam o vinga ko pisi ko pa uda ku sam e kau kai di ina de va fora e faiva dia ia e de la ungiu e o ku al merengo for kau kai le ia de fukia mare umeli
Wole on kasi wole fe kawi ko le menang fo fo su do ile ku awre of ia o kere yo mesinga mo de foi anga fe si de o le si o nga a fe la mapu ia de kau kai makapala o le ahuri kau kai makapala ia fa mai o le pala o le mer roko ale le amu ku ako kwa au nga o le ala la valanga manga fa nga mala kau kai o makar pala fa mai se makapala pala ele parpalangi ma ko sir sami wala ngai mamala susu ya ai puda kama lo makola ngai kasi ya mesi ka vai vai ke pe ka uang fi ma ka kai ma ka ku e ser manga yo upu a mai ka ya ni ka vai lang ole fe ko kongwa ma le fa ka wa ingo le ngu o samo ai ma se fo da o le fi mo ngai ka usang o langi mesinga mesinga mo mua o le ngana lang fo ele ma fire e ko ngang hale le nga ya pe ale se ngana me modi mai ole ange ko mua o lo fafo ai sat valas ya pe fo ma ko pi ngu o le kongal ma ko ya o le fara se o pesca kaman lang ele de ya kala ka nga fo long o ka fo vo se ka la u do si ai esa le fatinola ya Peantu ia upuia lua tatara noa nei le tautua mal tautai. I lau titila fo le e ni so fa ia o nga sa fa pena na mo malai le Polyfest nei fa. Wo fa langi fo lau. Ia fa te tenga pe no fa longo fa ta wo fo ia le fa tua poltina ia apulu mele sa. Mele asen. Le valanga ia tautua le fo va. So o le legacy ia po mele le umana ia fa ia. Whawhitai o le soifua mai ni so whaia o ngā manisi fo e o tina matama. Ia, ma sanai whānau o lātou o loo tau aveina pēr le tau tua lea. Ia, ma tau tau ia e fo i mea o loo whaatino le lātou fo i ngārwe. O le mea kasina ko se Samoa. E ia le peis whapiko e kau tau tau ia e. Nga ku o le inga waka whaia o ngā sa ye kongo le a o ngā. Ia pei fo i la o le whalitua ia mele vai anere. Pa ia le a inga u whai lang fo launga. Ia, o le tau tua le a mele. O lana tautua uafu walai ona sui me tautua tauta iai fa atu e faivao o le falitua ia mele e uafu e iai swa me ngai Polyfest ki ngā fo i maka ia mele mko e sulu ia ai o le tautua le atina ia mele fa urtina atu e sulu le ala inu ta o tauta iai vai upu ia o fa akasa upu ia e fo ringa mai la a makalo wolanga e a makar kaukua Mai le ala le pulu ka ku e ke oro o wa e ngofo i rumba le pou ale ko ngofo i ko le pou e o ko yo ka kai e fa ko fala inga le fa ko folau ye fio anga mala la fanga fa ko folau ya unga manga ruenga o e fa ruru e nga ruenga ye ko so ka kai o le o ye fo i vasa o mo mori mele u po le vasa o le fo nga fo la nga ka fo la pe runga sami al fo la ye fo la nga ni ka usanga le ko fa kai o mo ya pedile ma se no fa fo la nga do fa do lima ya vale nganga le ko u maka uki de ki wa ke le upo ngi me ko la fa le e su e la ko me Kau pe pelo ai si kai ala ma wa ile esa oi fui mo mi miu ang fanya fa ali ku pe mengi upu o le mo ko mi de nge o sa mo ala le mana yo tanta no wa e talafia unga le male me o tupul nei time fa mo nei fa nau ya tu langa na ia so mal fa mo nei fa nau o alo mo fa nau na tunu le o lo la to wa fa ta wa nei vai time siva o tau talanga wa pera so lulu mana nafi ia le safa tanu o tau talanga nei fa nau ia 9 10 11 anga fisfu lo ma su ko mo tau talanga fo ie le saunia pe au ke lo kamanga nga e ku ai luma a vakula topic ia on io ia e manga e fo kamanga wa aru foi kapenga mai ia e iva fai fai na o ke ngalo ar kamare so pe fe ngol fa ngongu pe fe ngol poka ngale e sa ori kala kangit ma me le loku fo ngale le fai fai fe e va ngia merkaya e di ka kalo ya e di ka esa nga kala ka ngi ka ngi anga o kalo fa ko senga po manga ong e ke ale ku va ko ka me ke de ku wa kaya sa mo
Kurona ko o nganga ko inga. O for ko ka ngelu ka vai. O fa o nganga ko inga ele ma ide nganga Samoa ko inga. Ya e se le ore nganga. O ko inga ma ko kua foi. Ele ko sa luangi la o ka ko la iki. Le ka un fai fa pe impressive langa la la o mai le fa penga ma le ma nga up. Ya pera kara ko inga foi ka ko Samoa bo iva su ka usang. E fa ko longa ne fuma la ngwa tama la so fa fa mai. Grand nephew mangaya. Ai o lo makua le makoro e wa iva su le ngi la e ko e maro la la. Ora kala mo yo ngai mo ora nga o mo fai mai pe la o inga i pe mo. Alu sa ora mo. Le lei ana ta fai o nei tai appreciate ma fafetaia. Ia fai vona fai a onga nga mako kari e ma fai a onga fo ile so oi. Se feel for me a de la Cell, Kelston Boys, Sir Edmund Hillary, Papa Kura. Ia mal tero na fai a sa viloi. E se fo te leo latu sao. Nga ye a meno le tapu ia ia wa te lo le si vanga le vanga na tatel noi. O fai vai tapu ia o fai vai manuia. Fa koe foi ne. E sa o le la fa. O le fa la nginga le vai nga le fa ya unga pe un ka ma sangi ai. O le nga ke ko le fa ko loko. Ma fanga le ma fa. Feed the mind and touch the heart forever. E wa lang o le makua le o lo kali i malo wa finga. Mai de valu ka o le koru le fiaf. Aso ma fu o le sfaleli. Ai fo lai nga lu aso ke lu ma fu ka malo kali. Ali maso o la e makua le fa ya o lo kali. Sa i me foi la fa ya o lo valu lo kali. Ia e so or kama ki nunca ma po non kinga fai sa ura vale ia e ale fai an fa mole fu ai fola vai ura vale ka me kile mo ka uki ia ai sa lita vai e ta tau le fa malo wa fu ai kai mi ngai ma le fa mal mani di masuka usanga le wai fa mo fai a un ka ura ka le sa ka no ka vai sa ka no ia asu e mangu ia fai vor nga kai fale un fa akwede o le au ka pua imala au ka yuka ai foi mangu fai vari seu o ri seu ku avao e on fa pede o ka poinga se o maka lupe se o kala ngai fai ya onga maka lupe o ko fai va o maka ya sa ko kiunga ma lo fa afkai au ko mum ro fa anga mo fai ya onga ai mai ser polifester ngai kausang ia ai si de ka vai au ka pua e lo fa fonga kaya umma ia marangi foi kaimi foi fam kalanga so alum ka vai ngai kaimi ilang e ina va se fai asa ba mau per upro ngai kaya al maka dir ka kai e ia kaimi pis san ma ngai ya so ko vai ngai foi de ka pua inga da kungu ta te fa to fa nei tai o fa di dia ngai na ta sar kaya o le sawa mako wa o ngala mai masisifu e mako ile alo ka mala e o mai ya ile mea nga kai le ke lo ko wa o ngai ku ko pe ele se me sa você mo ma so ni mako o le meu sawa o ngau su ni mo mako fa de ala me fe ko e ku pu ai se ya wa fa sa kasi la me singa la le ka ko wa ele vingi fu se mo fa la i mo fa ngua Afrika vai. Ala mamtai. Sunga so ano se tu mo. Antara pokalabe. Wala si mo so oyo ne foi tai au phone. To mo rena sa mas for lima. E batolo a mo no jois for tolo bino tolo to. Taro le tula.
e so fatunga tuai ale tiamaa e na wato se fulu minuto lo tora ta le ole tula e va te pa minuto lo to le tu ale malu le tai au ala radio Samoa o whanau longo i upol pese lea o tala whiunga lei ma le nei vai taimi o lo whianga nei whanau ma le Polyfest o le nei tausanga o le whatu na te toe nei mātua o lea ua fua mai i le nei vai tau tausanga e ina i alama whanau tau sini o ia tau ina i alofa mai le lii tulango i lolo wale tau si alofa mai le tua si mai si lao lao le lei ia wana i whanau ma le lātu whanau mora ni fo iaso leo whata si male sunga le li pule o didi sound mo le tātou tana roanga foi whailo ni si o vaenga le lātu tau tua wana whafonga nei tai au na whionga lau pepe whamalo whaftai mo taimi nei tai au malo sui fua Fomanue la sunga le au tulai mai foi le foi a wa foi a tātou pokalame le nei tai au whatalo whatu foi pa anga le tātou pokalame malo le se fo manuia malo fo fa malo si le nei so timu malolo wa le tau ia sa o le lei ia o ngau e ka penga fo i se i tapo i fo ia tau whainga nei alum whanau le nei so o le a onga se o watali o Sacred Heart na tu e whapi pia nei de al masalo le te oliva ia au te loa le alaveli a mataina ia whaafi fianga le nita e au ono le alava tau mafaise lao lao ina iam fai ona atau nuu ia whaafifianga sa tau na na mua ia olo tau whatatali foi ia po i se fufuanga komiti a mea a ia tulava ua talanga whiunga le whaaua ua pokalam ia po i se plan B pe mfai foi ona pospo ia wale mea sawa ia ua matua kea o sa tole ka parking ia ma ia ma le alu al fatau fa malu mal fatau o fatimu ia o mea umana o tuputai ai sa le mana elo fina ngalo foi le wa le siva nga sila foi ai tapo inga nai matu ia wa ia fa na o siva ai le mo fa no tu ai le titi fai tamo bene o matu e o se kapo ai a me sa kapo inga i ol me la ile stage asamo o lolo wale le tau masalo wa lua tolu vai aso o mfaiona i loa le va inga le tau tau hoi lai organizers ia na va i mamau le tu langa pole ale pupuanga e ai ia tau ia le sa fa moe la va tonu la va i se lao lao le a le tau ia le va ia fai o savil ua le tim ia e o ai fa malu ia te pase tu lau ta vale ala le me fa malu le silo motu wala ti le la ve o stoi lei ia tātou whaanono manuia le lofo le tua o le alfu whanga al komite whaawau pia ia alofa mailele i se lao lao mo nei whanau malatu whaamau mbori nei aso la matu lewa noa po anei vaenga wha tau tua di sao leo mo sit fila tino whaamau mole ia lo malo loa tātou whaapitoa nei vai aso alor vai aso fou ia la mfai no longo atu po le atu langa ia le tātou e seta ia po le tātou o sa o lo le tātou Mother's Day ia ai o tu langa ia tātou top up ia o na o lava sila fia o tātou whaloloa masani lava o le tātou dairy supermarket i Pampensingi o se whautuanga mo tātou lo whaungaina lunga lo peng te whailangi whaunga le tātou Digicel Pacific www.digicelpacific.com e la foi lau top up online e whaunga e lau Visa po lau Mastercard e o te whaunga ina tātou Digicel International ia po le tātou Digicel Group o tātou website tuailina e le o te whaunga ina mo i lātou o masani o na whaunga anga isa o le i le tātou Digicel Pacific o tūlanga fo ia tātou SIM card ia o lom whailawa na mau atu tātou ofisa mai sei la tau lo tapen pena yo fo le fono tele malua ia ma fa perfuan sa uni mo Mother's Day ia e fai Mother's Day sa mo ia le ia lo va so tai mai ma to so soania tu i tu langa na mo sa SIM card ia me se fo tapen na le fono o le vai te mi tonu fa ne tele yo la to sa ili va nga la foi se le ni tabai ia le na lo fai ona fa ngal tato ClickX awai e tau mo feel rate I think ko lo te tau va ia ia masalo isi a fale o la to rate la ia po ta lali malua ta lali mato ia le va ia tu al tato ClickX ia le ta la un ta sile ia ia fa ia se mo lungo le rate ia na o le fata la fo ia la fo lo tu pepe fa pe e te sit la online ia ma faisa o account
Whaiona la whaina tupe tau nuu o telefon digital. Ia nā ngā i fole ia tātou whaler digital o fisa i sale longa. Ia whapena fo ia pia. Ia whaiona la fole ana le seileni. Ia o tūlanga i la tauta vai o lo fsiringia ia le tātou cash power. Nei vai te mil tele o le peo le power i Samoa. Ia o le ala vai ia toa cash power. Ia o nai ma whai ana whai umai lunga le tātou tālo whavauta. Tātou Pacific 40 ia wha mo le o tātou i tūlai process e tātou cash power o le valu tai au. Ia ngai le sipuru lua le po o le mele i lai tate moe a tāle lua atangi le lua le vavea atangi te po. Stilia tue wha mai. O al matu ai nga va mun le pere pa fa soli o le ka le lu va ve o me ko ai ngo pa nge ke mi va ve o wa ka nga mo boe ya o tu langa na o ta tu ya o lo va pe ona so so ni fo so ta tu wat nu in New Zealand nei ma lo fa te tele ya mo le tu no le officer I mangele ya pe va out fo ya no so na pe ini so manga fi fa si dia Oi, anga isa o mea tātou official le moto sa moe mangelo mātou le ground floor. E luma le SSAP por Seriana. Palo mātou la le whasanga I le KFC. Ia asa mātou ai le nāwhane I oi. E mpaila ona e suma ai. Ai alo whatele le tātou o whengaruenga. A te mo mora KFC whatau me tātou mea ai. Ia na e tawela, ia le paisau SIM card. Ia pef so soania tu foi le whaingo au mata upu. Il tātou digital, il tātou Pacific 40. Ia me se foi le whainga pa anga le tātou tia marketing ma le tātou Bluebird. I le whaingo whatau. Ia anga I Samoa. Ia ai whaftai tele a tawai mon mātou a non nektai au. Ia mon mia li ia wau te watu o leo watimu. Ia lono winga la we le alu foi lau tāronga māsani. Ia alono winga mata ngā TV lau mea neo leo. Ai loa kuare fua po le arki mo e oso ale mele fasa. La watu uso mori o weekend. Ia, so foi ia. Le whianga la pepe Jonathan Lene. Pule diti sa al tanto taranoanga le foi tai au ta po kala mena manu tai au sa mo wa tunu pele fa mano fa tele lava lau te talo mo lau ta po inga foi se tala wa le te mari lau fa fo manu me fa le fina ngalo ya mo le weekend mo ni foi ta po inga fa moi ma le for festa nai fa nau le te sanga o lava le korisio na manu malo o le unga la fa masino ta te si tai ia ma fa no ia Mako mai si foi le a lo ka mala me le mai. Maria la parte yaso. Le weekend so far.
me lobaki. Hey, hey. Talo fat fo ili ni taiao. O le folanga Donald Trump ili swinga tele o ia tu tongi fa la fonga o loa e fa out fa atu i Amerika o le se tala le moni sila. Ai tele lava ni fa amatalanga e ona ngā lua ia e pe ona fa ia e la to fa pitoi ta mau ainga. O le sona rafi sa fola e Trump o ia fa o Sofia ia isi tunu e ta patu pe o la fonga o lo isi tunu. E au fiai malana tali i le tūlanga sa e tāua o le 2% o la fonga o loa Amerika e whaau whale atu mai New Zealand. Ai o le leina e amtaitu pero tongi wha la fonga o loa e whaau whale atu i Amerika se 4%. Leo le apalaia i a New Zealand. Ai o China o le atos 4% ma tunu u ale Unia Europa. O le afte ia i ma le 2% o la fonga o loa. O Kelly Egghold o le officer silio to mau ainga le whale tupe le Westpac. Sa i whalia. O rei tupe wha la fonga o le a mawalalo to i tupe maua kampania whauru whafoina i a oloa. A pita, sa i ta ua, e tele lava ni mea iao o na tilo iai. Ai wa wha amaunia na minister whata wa inga ni sila Todd McClay. O kampania whauru whafoina o loa ni sila o le afte ia i mali se 4% o tupe wha la fonga i oloa e awinatu i Amerika e amtamai le wha i ngor vaso. O le li pāle mia, Christopher Luxon sa i whaalia. O le ai tā pā fo i New Zealand ia ni tupe tongi whaalafonga i oloa Amerika e whauru whare mai i New Zealand. Sa i whaalia i leo whaili poti le asonanafi. O lo tūlanga le leilawa New Zealand e ulawa i swinga tele o tupe tongi o la fonga i oloa uwha i Amerika. Ma ia tā wai, e le eison te tununga o tupe o la fonga i oloa, ma le tau o whata o inga o i nei, o se awala leanga i luma mōle lo rangi, ma ia lapata i aia a fianga e iai ta mau ainga li ke lope. Whalia Luxon, e le tari foi tau iai New Zealand ta pai na fo i ni la fonga i oloa Amerika tuluai o New Zealand. O le tunu e maa o lalo le paseno tupe o la fonga e tongia, ma o lo benefiti mai iai. Ai u lamo New Zealand ma Australia e fōringa mai o sola ese mai na mamafo tupe wha la fonga Donald Trump. Ai o nesio motulai ki le Pasifika oi longo na te ieina e li te telu nei la fonga. E au fiai mani nai motu ele oi loa o nia tulu. O fiti o whata o toina o le apito sili atu o le te tele la fonga i te tongia i le tōs fulmalelua pasene. E peona tā ua i Amerika, o se toi tari foi taule i la fonga e wha amarosia i le motu i o loa Amerika, ma tai aina i le onos fultoru pasene tupe o la fonga i o loa e wha au whale atu. O nā uro stasi o motu pito e le kiki i le rangi, ua poina le tōs fulpasene o la fonga i loa, ma whaari ai Amerika, wa la tō wha amarosia i le 5% o la fonga. Vanu atu e 2% o tu iai. Norfolk Island o le Territoria Australia e 2% o la fonga o sasai. E ulavo Australia e na o se 4%. O isi o mamotu le Pasifika o ave ieli se 4%. E au fiema tuke lau o le Territoria New Zealand. E le eisa na whai ngā malo tu maoti. E le na o le awheli masalau o te ngata i na motu. E tō lua i alo tā alo laka pita o sa moi New Zealand o whirwhiria o ni tangata tā alo alu wae o le luafe marirufu whāpa o le Pacifica Breakthrough Players of 2024. Ale no whanga mo tangata Pacifica lau lo le laka pi, le Pacifica Rugby Hall of Fame. O le tamata i ta alo lau laka pi le Black Ferns New Zealand i a longo i plotu le mapu ate i Silver Brunt. O le aia maoina li tau i le Monique Hirovana Breakthrough Women's Player of the Year. Is this happening a whapitoa mo taui? Ma se tau maftanga iau kilani la se fulu le masina ni o Aprila. O Wallace se titing, o le All Blacks o luafe marufrufa, o le aia maua li tau i le Waisale se Revi Breakthrough Men's Player of the Year. I le fulfulanga o nei ialo ta alo to lua o whaari ai le vaenga o tala le no whanga le Pacifica Rugby Hall of Fame. O le to lua wala ngā te tau iai le amara i o le la sau i le lakapia le Pacifica, ma o la tu tangata, ai mai se le lau telo le lakapia. O Brunt sa ave ma ftuaru wa e te maila na wa ta longa tele mo le kapi le Blues e fa to as for fitu te sanga i wa fe ma le futasi a o se fulma le valu ona te sanga sa fil filia i la filia le Black Ferns ni sila ina wa fil filia le malai mai la fa le le ta longa makana te le ta sanga le Pacifica 4 series e wa takere au kenani sifo i le wa fe ma le fululua a fa ia le no fanga o ia sa ave makapteni la lo kapia tama ta ile Mount Albert Crammer sa manu malo li ta mersanga ka alonga kolisi au kilani sa ave foi masuia au lo kapitele tama ta ia kalapo Ponsonby mai le mauola na ua ta alonga mo le Black Ferns o Brunt
sa fifi fo I mo tau fo ino le score le tau sanga I le roa fe mare fulua ale la kapira ro langi ma fa wau ma ia le mata ina tele o lanta alo a o le fifi le o se tiki o fa ia ia no fanga o se fifi sa manino mata uai o se ma amana ianga tele le moia mai le te io la lo kapi suma le Marco Lisia di la sel ta longa mo la no hapa I le susulu lanta alo le Chiefs ma le right field filia de All Blacks in rough ma le fufa o ta wai ele no fanga o le folonga se tiki o le fato a mata o fa mtalanga fa pefe ya ila to lima sa fano soifua ino so ai la to va sa tongi pawina yali o le tafola po le whale masa ai lata I kai kora I le motu sauti ni sila sa falau tele ina na nafi o fa matalanga o le fa blave sa tu pomai au fa ese la to folonga mo le mata mataino manulele sa fa ilori komisi su fa blave fela winga Transport Accident Investigation Commission ia politique ma le fitu te fautuanga I tautua mo ngā runga la vea New Zealand sa fautua ina I se tau mawhainga e whaiese whai unga I whawhitau le ono mo saunga le mō sa mai tau ina leo su komiti I le mai ai o le whalawlaven ia se te mo le roa whemare furulua te o su tasi tangata sa iei lunga o le waalao pasese a le eye catcher mo se ase singa mātamata I manulele o le sami sa maluma toa pitai o le whalawlave sa te pumai lata I tala whātai o Goose Bay ina ua manu I lunga I le tafola I lalo tonu la o le waa masae ai o le kapteni Mark Elam ma le istoli mo le pasese sa la ve I a o iei lunga o le waa o fo o le istoli ma sa mau o maliliu o te tonu le waa a o fo o ila tau sa maliliu o ta mamtina mātua mai le onu sfuton te usanga o le fits ma le ono o le asona nafi sa whaalau tele li poti muri o suenga I le whalawlave o le epika pore ka le sika koriko I Papua New Guinea o whai loro na mito mitanga e tuzai marua I tangata paia po le Saint I le tunu I a Blessed Peter Torot o epiko po Rosario Menezes mai na matanga wenga a le Laia Diocese sa I longa le Pacific Waves o le atala o si iti ai le nganga nau ma le whao tua ngau tangata mai e ta wai o le ngata mo le ka le sia Papua New Guinea ai o le Pacifica atoa ma o se tala le leile nei ma se whaapa ianga tele a wa Peter Torot o se tangata monio le ele ma sa tutu ai foi molo na whātua tuanga o te usanga te wai sa foi ai se asi singa o wha maumawina Pope Francis Papua New Guinea le sa whaalongolongo I mori mau e winga I a Blessed Peter Torot o Peter Torot sa wha wau na whaatino na tiuti wha whaiwheau le teimi o no foi I a Pania Papua New Guinea I le taimi o le tauolo na lua o relorangi e ulava ina safa saina faalia e Menezes I alona si la fia oiai o Peter Torot o le ulua tangata o le elele I le Pasifika atoa o le avea mtangata pa ia talonga o filia de mora Pasifika ia lana au pirosili o na lele ia luas fultolu ava no mo le aso le talonga ma le Waratahs I lona malai whaaloto e whale North Hapa iau kilani la sonai o le kapteni a Arisavea o le a whase li turanga lusi sa oloto po le open side flanker mo le talonga sa ia longa leo whaini poti Albany I le I mai alinga wenga o sa ilia le suso ni ala tō manu malo I le tāmara sanga o le Superagapi Pasifika sa whato I lalo ele moana Pasifika ele Crusaders I lona la malai whalo tō e whale Clay State le strona umawai I se tā alo mata ina tele e pitai sa whaali e sa vea he lato te mo mia le tō e whaalua por se so ole on man malo wala to I loa o le a malolo si atu le tā alo ata mamai le Waratahs I le mai ai ona sasaina le Hurricanes I le Paul S4 le tuai lima su fitu suma le lua o le lus forward I fefeu ia Miracle Whailangi o le aveonas malolo ma le numero valu ta alo whaateu tino se misi tu pou ta ai loa o le awa I le au tau ua whaia le whaia onga whaurulu ia whaalongo tana umanga I ni swinga mo le au I le whaamaro sio le nei tua I tamai mo ta alo whapea ma au whaaleo leo o Joseph Suali o se ata vido wari aliane sa whavalea I Suali o Australia I le whaia onga le Waratahs I pola na au le Waratahs Dan Makela whaaftei ai o se whavalea sa whaia la su mōmona masina nei o aparino la su tau whavalea I le teimi o toleninga sa whaalongo ina utala noa Suali I a Makela ma whai ai e leo se mea te tau ona tala noa ti a te a e au lava ona ia mua iloina sa whaalo longo mari te toa le whaia onga e whaia I Suali sa tala noa mari ka la politi le Sydney Roosters ma whaia ai lana whai unga o le ato e taliu iai I le tau sanga fau
Ini nā se kone ai le i mau, ai sa le i mau tonu, ma tau sisina i lea, fo makela, sa ia tu e vama ma tu ai, o le aso tau whawalea. Ma ia tu leia e se ai suari ma palau vale ia i matrie, suari, o lo ia le rato whenga inga ma le kapi Australia ki samari iwa miliona tala. Ia ma le tamata alo la uloa le Brisbane Broncos penas, o ia wha mautu ina nei o lon tilo e liu e ta alo e whai masui o sa mori to sane. O le tau le lusu lima tau sanga o mai ana ta alo i ta alo o whai tau li e wha mo le Kangaroos Australia, e ma whai ta alo mo sa mo e tau ala tu lon tina. Ka ripu ti ai le rominga la Sydney Morning Herald il vasane, i se tala, o mai ana tau tina has, i la whai poti, i alona tilo lea, i lea ngā yoinga. Ai whato a whaia sana whai unga mautupe a mai arita amarisanga State of Origin Australia, e peron sa ia tāua, i lona wha maoni i tangata te tō ta siuma, ua maa whai ona ia mua whaalia, ina ia wha ta TSA. Ka ia whaari ai, o le fia whailea, o ia masui o maa tua o lona tina, i le ta aro i mo Samoa, o le tamā o lona tina ua matua. Ma o se mea whaavalivalea i a te ia le awalea, nei tilo iai, ma ua manao ia whai masui o Samoa. A whailea e furitua hahas i le Australia, o le ale mawhai e lona whiwhia mo le Kangaroos, mo talo mawhai teuria ma engalani au ke topa. Tala nal ne yaso, o le ta o le mea moni e whaingata, o le moe ma le mea se ma le loa, e ao lava o moe whiruri wai. So i whaia, and that's news in Samoan, for Radio New Zealand Pacifica, show respect and be kind to one another. Happy day. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mō so se wha moe ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz, pe bala au le o Varselau fitu whawha lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 selau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whailau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tulai whatali e se tali, e iai inga whabitoa, bala au lo le Pacific Finance Limited ile o Varselau fitu whawha lua fitu. O Varselau fitu whawha lua fitu. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Awani avealo popole vale ma mafaufaunga ile mafai ai ona whaatau no ul fai poiponga alo walo po o sau tafaunga. E mafai e api o le Finance Direct Limited ona fsosoani e whaatino o fuafuanga. Au aloa e tito e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited ile olua lua. O valu whawha 5 Olua lua o valu whawha 5 Mo se fsosoani mo sau tafaonga po o se whaipoiponga a se tasi o le whanau. Mori mau iwa ainga, leo, matofo i tau mawha ese atunu o le Pasifika i le ASP Polyfest lua o lua lima. Tātou whaamanatu whaatasi le 5 se furu tau sanga o le nei wha moe i le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Ra e mau whai whaafia fianga, tau mawha, ma mea tau 5 ua saunia. Le ASP Polyfest i le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Pe pauru whale pa u, o loa tau ngofie, ma saulango lango le wha moe. Tangayane i le www.asppolyfest.co.nz. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, faa 5 tasi 5 tasi. Oceania Career Academy, Sauni! Kako hoi, kaule kaua! He whai ama whai! Wāse lumaga i maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe im tata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua malono ina.
O le nei avanoa e anga wa ai tangata no fo mau ma Citizen New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le Ovaruselau ono lua lua balu fitutasi. Ovaruselau ono lua lua balu fitutasi. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. O le whaita uina o le upo o le poto. Mai le tusi le whaita oto o lona mata upo e wha. O le apopo inga ina ia sa ili ia poto. Whaalongo mai ia o tau le whanaue. I le o atu o le tamā. Maua i mai o tau talinga ina ia whaatamā ina o tau. A wā o te avatu ia te o tau le poto e le lei. Aua nei tautu la foai i la upu e a o atu. A wā o au nei o le atali o lo tamā. O le pele to tasi a lo tina. Na ia o mai ia te au. Mana whai mai ia te au. Ia ta ofi a upu i lo loto. Ia tau siusi ia upolo a inga e te ola ai. Ia maua le poto. Ia maua le ata mai. Aua ne ingalo ia te oe nei mea. Aua fo i nei e liliu ese i upu ala ungutu. Aua e te la foa i a te ia, ona tau sia le o oe e ia. Ia e alofa i a te ia, ona leo ina lea o oe e ia. O le poto, o le mea sili lea. Ia maua le poto, o mea uma e te maua, ia maua mai ai lea ta mai. Ia e vivi i a te ia, ona faa e ina lea o oe e ia. Na te faa mamaluina oe pe a e fusi i a te ia. Na te avatu le pale matango fia i lo ulu, o le pale ali i la le leina te foa ina atu i a te oe. Wha longo mai, lo watali ie, ma e ta lia upu, o na wha te leina ai leo tau sanga o lau o langa. O te wha sino i a te oe le ala o le poto, o te taitaina oe i ala sao, a e savali, e le wha alavelave ina lau la sanga, a e momoe, e te le tau suwai. Ia e ta ofi mau i upu e a o ina. Aua ne i tu uina atu. Ia e leo iai. Awa o lo wola lava lea. Aua e te alu i le ala o e anga sala. Aua fo i e te ui i le ala o e fai me le anga. Ia e fa mamau iai. Aua ne i ui atu iai. Ia e alo ai. Ma alu ese. Awa la tau te le momoe. Se i longa ua la tau faia se me le anga. Wa ave se fo i o la tau moe. Pe a fai la tau te lei. Fa tau suaina nisi. A wā la tau a aile a reto a le anga sala, ua la tau winu fo i le waina a le sawanga. A o le ala o e a mio tonu, e tusa ia ma le malama lama o le ao. O lo tupu pelo na malama lama, e o i le tutu tonu o le la. O le ala o e a mio leanga, e tusa lea ma le pongi sa. La tau te le loa le mea, la tau te tausu o iai. Lo watali ie, ia e whaalongo mai ia upu, ia ua i mai o talinga i mea o te whai atu ai. Aua ne te a ese ia mea i o mata, ia e tausi iai i tutonu o lo loto. A wā o ia mea o le ola lea i e ua maua. Ma le mea e malo o lo ai o la tau tino uma. Ia sili o na leo ina o lo loto, i le leo ina o mea uma. A wā e tupu mai ai le a mio. Tu ese ia te oe le ngutu wha pio pio, ma lau ngutu wha tu ese ia mamao ia te oe. Ia vaai sao mata i au luma, maulau mata ia whaasanga tonu ia i au luma. Ia mawhau i le ala o vai, o na whatu mawina ai lea o wala uma. Awane i afe i le tūtau matau.
po o le tu tauanga vale ia alo ese o vai i le leanga. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Oli le li o le pese langina hallelujah worship team mo tātou le nei tae au. Ia le nau tau ngatu ale pokalama la reto leola mo tātou, pokalama le polpoto mo tātou, i le neiva yaso atoa, mo le tuale nga whaaftitele sa mo le atunu pele. Ia ilo mafta mai ma le whaafonga mai le nei pokalama tāu o le whaitawina le polpoto mo tātou yaso te tasi.
whaamarasi au wale tātou wholaunga. Lua sifuru lima manito te enele tula iwa le tai au foma le tai alas whalaile. Le o tātou iei tau rungai po kalame le fifia mai. Ia vi ia le li i lona alofa malona anga le leia ti tātou. Mo whainte te ina mailo tō se fonga so mātou wola. Te whaatalo whatuai le po kalame le fifia mai mo tātou malawa le tai au. Le mauta mai nei tamam tina mātutua. Ia o le lolo le tātou wa tinu o la whainga luenga le tua i so se whata whaitaulanga. Pare to a tele o tātou. Lea fu whata sima ilunga o tātou po kalame nei tai au. Ia mai alu au atu lo lima tā lulu lima whatasi le mātango fie. Male le lei o le li. Pe ona mai ele malosi. Ia ma le tue whaoino o tātou po kalame whangasolo nei tai au. So tele niso la to lea o lo anga mai le nei tai au fou. Ia awa lava le mai moina ma le langolongoino po kalame le Polifest mo nei tau sanga. Ia il nai marukau. Ia whaabalo atu to tele la to. Ia mai se fwoi nei mātua ma nei whana waonga. Tele o niso kolisi o leo mwhai ona awai mo le tātou Polifest mo nei tau sanga. O kalame whakasolo mo tātou la se ewenisi leo tātou wharinga tātou tariwa tu loa. I Samoa la unanga matautua ale whionga i a Tositulu. Ia awa lawa le tātou kalame o mawhau whaunga le asfalaile. Mo whaisi ki munga le kai au. Wa whaisi ti munga le tai au. O a whaila mawhau whaunga le asfalaile. O a mawhau whaunga o ti munga o le nei whai aso. Ia te tauana whaasolo le iau mawhau whaunga. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. These early mornings are starting to feel like a fridge outside. It's getting chilly and the flu season's near. Now the best way to keep well and enjoy quality time with my mates and my family is by getting my flu vax. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So get on to it. Book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. E whaatalo whaatu Samoa i le suafa mana malo i su keriso. O te wala aulia i le hava ma le whaaloalo o e malo ainga. Tau te susu mawhiwhio mai tātou whai sauninga i le nei sauninga whapitoa u whaingoina. O lo ainga i le tafu e o le sa tauro. O a whawhita uli mawhaingatā o lo whea ngai malo ainga. Aua nei whaatuai ma misia le nei avanoa tāua. Mo le fofo o nei whawhita uli. O le nei sauninga o le aso maliu, aso whareile, aso sfulu walu o perila, i le lima i le afiafi, o Lau Universal Church, sfulu tolu Lempi Drive, Manukau. O mawhatūni ai tā lafu i lo mawhauwhau. A whaia i aiso whale motu, wala au mai loa api o le Finance Direct Limited, e maua ai le fsosoani e kili ai au ai tā lafu. Ma toi whaafo i mai lo fia. E mawhain fsosoani atu e toi whaatu langa le whaongai no au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited, i le o lua o valu fafa lima tolu. O lua o valu fafa lima tolu. E file muailo mafau. Talofa Samoa, o Atesh Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O tātou whakatoa nei mai le whanaloa le Taiping i Henderson. Whaongalau VIP card e mau ai le pepa tamato i le nao le iwa se funuma iwa sene. Mau keni le Buttercup i le nao le tai wha se funuma iwa sene. Te le whamrianga mo mai lau VIP card points. Susu mai lau whailau whatau ma apalai sau VIP card i le Taiping. Lua se lau maratonu Lincoln Road i Henderson. Hey! Oh! Mama
onga ua matamatanga o mai pea o le whanga au le mai le nolila se ila le mauni le madina male a Ya, lalai saya banta pada wajib wa afat tonu nei le tu lai va lungal pokala mel fifia mai le nei fa chalas fa lai le telo ti munga I nei ya tato u talo fai ya lalai le o se maria e u le telo ti munga aleana se maria tatu va le awal tatu pokala me le u tonu manuia tu Samoa le la fa atasi mai le sunga le pulo tatu wa motonga ya pe ona ita te pokala mansani as falaili o yasta itasi o mafo fonga o le as falaili te tele la timunga na o londo fo no fo fale wa le do pola me la fai o le mafai nga al fafo e ke su o fongo fo fale wa le do pola me la kuka ya mafo fonga la las falaili pata lo vatu balanga fa lo lo o fonga le pulo tatu motonga o fonga lo matsilia malor si fo po ni tayao ya pata lo fo ye te o so pele titia la ftalenga le tayao o vai se unga hui ka kere koe whairoa ia I denei por kalame fu ele radio Samoa I tai house for it. Ia o ngā whaiforo kukuangia I ngeu mai o kukuango a fu I whale a inga ma ia a oroka I ka hui kukuangia I ngei le kele ole. O le vevesi o le atunu ia kele me whai e momoli atu le ao le whatalo whai le suafu pelo Yesu Keriso le nei tai au whatalo whai le atunu. Pea lava e mo mai mau matia tia le nei tai au tuni manu e wha le lalang. Pea lava nai te wha au nuu hai ma ono sa idinga manuia ia ole wa ma wa tu fo ia te nei o ngai ki munga si to wa tu nu I nai New Zealand ia tan tonu wa ia ngawa fa kai wa mo ngai ki ia ma ko ia de fa ka u basa ia ko fo ngai wa le mele ngai ngi ma ko e fa yo pa o fa ki e more wi o ke le ma ma ia po le me o le ma ki o le ngasala o ke le no ia ke le no ia ka ma ke ko le me po fe ka ma ke ngai ia o ko inga mea na ia fa pe wo patalo patwele ni tai au nai la wa sina ta mama tina ma tu o lo pole fala maula le mulila wa le fenga ia yo alo fa na te au manga wenga ia le ngalo ta po inga nai fai fe au pa fe ngai nga taulangi so se fata foi taulanga ia malato fale tua mano fa alo ia mane ma ave se se tatu tunu talo falava le nei tu la tai au te mai samone Malo sei fo manuia sa o le lausunga le pole fai si piso ta o le telo nei vai te molo tatu ia e fa vanga se ava no fo ile fa o ta pokala me ona ta o fo ile mo nei tamam tina ma tu mo to mala mo lo la to o lo fenga tu te manga luenga ia le fo ma wat o le fa kwa ke lo pisi di fa ma ke di so e se ma ka o ke lo pisi o le me ale o ma kwa ie pisi fa so akor fa ma ki yo o le me lenga ye ngi fa ma ki ia e kulengi fa kasi mai ya mare manu I ho ia lo ma ko I ia wo fa kula fa nga alo de alo isi a ko inga e ka wasa la kiki ya a o nga de mare ka ma ka nga ko kiki a ka fa de ko fa ki ko me ki ai wa lo ma ko inga mai fa ko ko fa ma ki ma vai sila ia ka le fia wa ka ko le lo di ia fa kula la fa nga on sa ie masoso ese marbenga de kau makau ko inga nga katsi ya si inga inga ko rosi ai mau wala au bai ya kau ke fiwa ko fa ke ai pe ko inga wa ko inga kau ya kia wa ko ana ko nga ki mu ko inga ia ya si kamalu pule mana nga fa nga ko mo de ko ia o la wori voi o si o le si ali e no ku pa ko fo ile ka le si aspitu ya ele kausami me vuio pua kuno wa kare inga e kare sia nga ya si e kare sia ma mona ele kofi wa ilo umala ele fai pising sida ia me sa e kare sia nga kamaki o lo le sia wa ki munga wa ke kele mai na ki munga pe le mele ki sa ngo mai wa ki kele mai ki o fa o lo ngai kamai fa foi nga lo ngai fa ai sa le pule la ku le sia nga kamanga fa makua ka nga ku kongo le fa de ari fa fa ku lo le pule Tole. La fa ki mo mai kamari ala la ma wale. O mes kam. Boss. Kene lo fia. E sa fa ki mo ma ko kades. Tole. Wa ka u ma la wari la me sa la ko kades. Ai ko pa wa la ka kades ka wa le pu. Sa wa la fa ki mo ma kam. Boss, Maria lo. E sa fa ki mo ma ko kades.
Ai na o le fa fonga ber ka ngi New Zealand. O ke fa ki mula sa fa ki mun ko ro. Kero. Nga ka fa de ko ngunga ka ngi kia. Oi. O wa ko inga inga malo ma. Sole. Ya, o fai le fongo. Fongo le ro. Mai ka winga ko inga makua le iwa. Wa ibas wa la ka bar wi pa ka sangar ko. Ia. Le la fa langi le ka le sia tata mama tua. Mai ka wala ko inga fongo e sa unge fa sa. Fai le fongo. Kolo. Ko fai le fongo ile si fongo ronga dua kolo. Fongo ronga kolo. Fongo. E mai ka winga la ko inga. E fai le fongo vole le pisi fa ua ko inga malo ma ko fai ngo fongo ma le au roku ako. Pisi fa ua pisi. O le fongo ronga fa vole la vai ko inga e wa fa pe e ka i mai ko inga i le fongo. E le ama ka le fongo ronga fa ai ko lo ser ko inga ne. Fa mai e fai fa. Ya tama. Le ka ko va ya ku le ka fa mer kana tama matua. Fa ka dir ka ko ka le se fa mer. Nga e var ko inga na pi akila ro mai. Fa fi kai ke de da vai de ka ko i ka de sia. O de wa ka ko ai ka gu vai de ka ko fogo do ko fa. Ka ko fogo bua kodo. Fogo do ga rua kodo. Fogo do ga kodo. O de fogo do ga fa de fa fogo de vai ba di dia de ka ko wa do ku. E de fai ai fa ua de ka ko panta. E fai kupe. E de wa fa wa a ko de ka ko poku de ge ko fa ua. E de fai ai fa de ua i fa ua de no. Ia, io e fa fogo mai. Ia sa le ko inga. Ole fai le fongo, pisi fa ua, fai le fongo, pisi fa ua. Oka. Ela fa fianga per ka ko fongo de ka ko fa sa i fa ua. Ai ba di dia de ka ko ka de. E de fai ai fa ua de ka ko fa sa. A vai ki kupe fai ai. E wa ki ga ka di ga de fogo so, de aga mai, wa de aga uma vez ki ga iga ke ge todo ko fa ua. Io e ngai ka au tia de fa fonga de tunu. E sa o le le kama ma. Ia sa. Sa o le le. Ya. E ko nga menga le kolo. Ya ngala usa ngo sa ku singa ko nga makua. Ngale pisi. Oi. Se que fai aqui o kama ma kua ia. Oi. Palacia kulo ye de mea. Eu só essa wale meole. Ia. O le fuauli male ka ele le fuauli male mole ia mai le ponga. Ia. Ia kama ma kua sa wale me ko ai de mo. E vai le manga ia fo ile vai, o le fo i fa longo me telo tapa anga ngi kaiao. Ia a fa pe ngi ke wa la ku le fongo le loku. Ia po se fongo le mafukanga anga le kolo. Ia ngala ene fa ia fa. Kasi dia ma ko inga nga fa kasi dia ma fa ua ya. Sai ka ko la ko inga nga bere ko. Ora kasi dia sapo fa ua. E va po nga nga tu no le tai wa. O ko inga ma ko kuangi. Ia Pa ia ku kia le ngalo ngai ka mama ngai ki nga ma wo fai langi vol po ra ngai si. E la si o anko ya so ya. Ma o mar ka ma New Zealand. Ia. Ma o la ka o ma fa ka we ave la ka mar ka ba. To le ma ku ma pa ka se. Ai sa no ma de o. O le sa mo. Nga sa wa de o la ngo for ka ma ngai do ai ko ma lo sai bi. La sa ba di ben de sa ba di mai ko ma ka ba. Hanga sawa le po mo fa mala ko inga. Tama. O ngai se le rua paka maru wo kali. Amar ko inga. Ma fa war ko inga. E sa o le deia. O le se le paka. O me le o ngai se le rua paka. E so le se kelo ma fa ro ke isi le fa mer ko inga. Oa mai sio tama. Oa sio tama. Oa mai sio tama. O mai leo tama. O ro ka mau le mga oki. O sa wadi ngere ko ka usanga ka le mga oki. O mai ko inga. Che we ke vave. Le nga o ko mai kio le vave. E o lo tama fa de nganga. Oa mai lo tama fa de nganga. O manu ia. O mai leo.
O mai ai nga o maro kari. Lai mangu yan mako fai fai. Ai mai nga o maro kari. O ngi koe pakatitela ka. Fangenge fu ko inga le cheno si deo deus. Nga fai ya por ka me ki orang kama mo go ma diu ba mai. Lo tama fa de nganga. Awo ki va ve. O lo tama fa de nganga. O mai. Oi, engenge fu ai ka mai ki fai nga ko inga. Awa ka ko ki o ma salo i kama ma. Ia, sa o le. Awang pangwar ko inga meo. Ya sa no ma te. O ko inga wa leva nga ola se fuanga. Wa leva nga ola le olanga ko inga ku se fo ngi ala ka ku kamaki. Ko inga po le ape fai mai ke wa e au le inveske wa leva fai ka ko inga ma fo fo kamaki. Oi. E sa o le ia. E wai Wakako wo ai. Ia me fu yo lape o la unga. Ia, Me o lape o la unga. E wala unga sika mama kua. E fai langa whaka ika inga le whaka opo hoi le loi. Ia. E ina le lo makua le ko kongo le whare sa. O lo nga ia mausa le o le whainga. O le pai e. Ia. Pai e. O la nga i e le alu e whainga aluenga nga le moe pai e. Le la unga sika mama kua le. Makua i sasa ko inga le lo walu le loi. Le pai e alu le loi. Alu e tiro le loi. Pa lo nuku lo makua le wa makua ki inga le o pai e fai nga le. Ale la unga ko inga le makua i ko fa sanga ko inga le sa mana velo pai e. Ia. La fiko la piko ai ko fa sa lo makua le. Nga ko e la ko la unga ko inga ko a maka mai ko sasa man velo pai e. Nga ku sa e foi lo makua nga ulanga ako e wala mai ale lo ia le me le fai nga e lo o tele le lo i le fai nga e lo ai le o ka penga le fale ma so le la ngor ko inga le pai e o le lo to le ku sa e foi lo makua mo ko ki ma le lo makua sa sanga le pai e ko mai ale lo ia ai le me le fai nga e lo o ka penga fale mo ka penga ka pe roi Kia. Teu ka ngata ni, ngā repe vese e ka le siero ma kua whapea. Awa kou ke whape vese. Ole aka mele sino makua ki ka amakua lo i al melai moya. Koi ka mea ngā. Ai, maka i le leile whi au rea mai. Awa ke lo ke a kua le loi. Awa ke alu kue ka pe le loi. Ai whaalongo le leile whi au. Ia. Le ale whi au rea mai. Ai alu le loi. Ai le lo walu i le loi. O le fa mai alu le loi ala la kuma le mo ti le fa ngai loi. No le se ya lo fa ia ri. O le ki mu mai ni si. O le fe au mori le pai e alu le loi. A o le si la aka ma kwa lo ia. Oi. O le aka mai le si le pai mingi. Sa ore kala le si lo makua. Sa le fale. O sa le fale lo makua nga ado ka e sa le fale. Ia. Lo ia runga si. Lo ia wala i longa se me lo ia ala maka ki bi ko inga fo mai lo makua. Sole. O ke si o e lo i fa fo ri. Sole. Ma ke le sa wala ko ki fa le fongo lo i si o i fa fo ele. Sole. E sa le ia. O si ka ma pa sole. La ko ki ha sa le lo i sa ko ngole. Yoi. E sa ore lei. Ko inga nga ka ko matua tausi ma nga ka ko inga ma tua. Ya ai o e ba mai de ngai ka e tia. E wa mengi ko inga te manga kua ki ali ko inga ar ko inga la. Ia. Sole. Ko inga e ka o sifi ko mo wa. Ole fa ale ko mo re ka la bo ma le ka mai ki ave or ko inga. Ave or ko inga. O samula le ngor ko inga. Ave or ko inga. E fa de kongu lor ka me ki ole a inga ave ku so ko inga ka o sifir mu e se fa o sana fo le ko inga sa u ni lo le o ki le mu le e o so o ki le o ki la fa e lo o e ha lo ko inga ne o apuro e lo maka ele va nga maka so ko ki mo le ivo au ai de vesi no le fa me fusu anga yo o le mu ula le fusu ma le mu ula le I kala ko le mu ule e ile ko inga le ko inga ia si ko inga ulo vale na le ka o le sifi o la wa linga le mai sua le kuri vai ko inga le mai sua ke lo ko inga la le mu ule le kala ko le mu ko inga le e vesi mai o e sa va vali mai la sa va vali mai e o fa le misa i goma
La au la fu ila sa wa ma si fio ko o le ngul. Ia. Ke ro sa va pa di me ko inga sa wa ko inga lo va le ngul la. Ku la ve ko inga le wa le mai suo. Ia, le wa le mai suo le si fio. Ke ro kilo umar ngul e ku nge lu wa fo ko inga le ka o le si fio la ko. E ku nge lu wa ma ka dia kia le le mai suo pe ale wa. Ia, ngala. Ke fai ya pai mai o le no di pusa sa le nga le wa lo mai wa nga la kwa u le no di kai cambia. Ida ngau le mea. Ia. Pero, nga le sifi, o le sifi le ku mai suor ko inga le. Nga ku fa mai awai. Ko sanga nga awai ya, furi mai lo mar ko inga, ku sar ko inga na le wa furi mai. Nga furi mai ya lu ro mari mar ko inga. Nga furi mai fa mai. Anu oi me si wa pa. Pa ke kai ke le wa pa. Yo anu oi fa wa. Chole. Vai la o ki nga le mai suor. De ke pa ja nga kua le sisipi le mai suo le sisipi mai alu oi pa fe kai au so wa pa vai le no sa le alo so le pa fe se kia vai da mau ai le sisipi ai vai oi ke vai la ve le mai suo le la mo le me ma kwa ki nga wale ma ka se me fa pa ne le saua mai ore me mama sa fa mai ire mai su ku sa nga wa makua maua ya nga sa nga kana nga makua maua nga ri sipi ari le nga ngai ma ri le nga ile ka ele fua ya pa balo ati tatu pa anga idungan tatu po kalambe ikele ole nga ri wasa udungan ka Vai, ole, vai, lo feo ngare di pule, vai dale manda ya, le fai mai, ma ngai mo mo le afoi, ma ngai mo le sky, ai lo ia me mo ai, Te wa so ia kia fai ka ko fasa la ngo yo ma di fasa la mo tu ap ya so ia. Ia. Ngo forolo ma ko kua ma ku le ku per ko inga ma kua de. E alu ia pia fasa la ma ni ma di. E fasa la kupe. Fasa la kupe. Kau ngao o le po. O I foro le ai ngalo ma kua man la ko ngange. Pen la ko ngange na le ngalu ma kupe fasa la man mari. La ingu mai kua. Ma le wadi e fe awur mari. Ia. Hello. O I foro le ai ngali o le kio o sau fasa la man mari. Sawaya pe fa e pe di ma fasa la man mari le po. Uma lo waka ka pe se vole. Pa ku lo ma ku ai ka maki. Se na ku se si de ri na le sau. Ile ko inga nga ro fa sa lo mali. Ia. La ku I fa de ri na le sau. Pa le wa uma le le ya. Sau lo nga e sau la ka wa ma kan ka wa ko fa ngu me la ka. Sau fa I mai fa kai se mai du mon fa de. Pa ku ma ku. O fere ku pro ma de u. Fere ku pe le fa se la u le nga ya lu. O na wa ko wi mai ma kamala. Pa mai fa mai le wa uma le wa ke na fa mai le ka mai pese wa uma le wa uma ale mo ke fiu wa ma ko sa un mai ma ko so la alu fe ka ngi singa la fa le fa ngo I fa sa la mo ma ri ko inga la le ku pe nga fuli mal ga ko fa mai bai nga uma le yar ko fa se la wi ka nga fa le lo mo hu le mama nga ma nga ba ko fa se la e se la ka na le ka Tony. Uma le fase na ka ngai fa le rongo. Mai bai. Pa me ka ma fa la. Ele ma fa se upu ma kwa pungi le manga bar ko fa na ka ngai fa le rongo. Ka se na ka na le ka. Se na ka na unga le ting. Alu se na ting. Ai le ma fa se upu. Bai. A ma wala ka ngai fa. Wala ba nga. Nga wa. Umar ke. Ke pa ya. Ka nga ye foi mare ro lang ye koi ka fa pe ni a le fa se ra ka ngai fa de long ton ya ngai ka ko fa sa long o mari ya so ya ke sa o le ka ko tu sa ko ngo ba si di ole sko ngole au na ba sa ya sa we ka ko po kala le o e malo ba wati na ia le fa penga sa o le sole wa se a ko ka se longo se mari O se asa ko sa. O ka vai ko awa e ki nga ngo ka la fi mo ka ai ngo ka ba ku la mo ka sa u le mo Facebook la ko inga le ka o kom.
O le kau se fia ko ni ku pe fa ia te fa ia o nga ka mai ki ria vai le waku mai ai uma. Tsara kana sino ma ko vai ngale wa sa wa ia. Wa sa wa ia. Ka ke me foi nga ele foi ngai me le no Facebook. Ka ke kau ko ilo ka anko le ka kia mai no le pakari are ka fa ia ku ia o nga ka mai. Sa o nga kau aku le ba o nga mo ko ile fi o nga ni do ke lo fa velo ai vai ku le se ba ka kia mai no fa ka fa mari le ka ngi si fa mel va la o nga avane lo e o si ai le ta ula ka kia mo se nga ko no le fa ka vo le mo mari ka mai avane lo e o si ai le ta ula nga Yoi, mga na tinulog ni tayo timu ni sila. Yoi, fai malule, malu kaya. Yoi, mapaupongo las palaile. Mapaupongo las palaile, pokalame mo tato mawal ata mo tato. Tawalunga yai, ai saure le ya la usunga le pule. Ore mere ngolo kala ko no Facebook ka kia mari mari. Ya pe manga ya saure kala le onga. Amane lo yo sire tau. Au pai nga mea whape, son. Ia wa mea ngia koi, inga kia kia. Me vesi, kia raku ngā kari māke, ki wa lewa ola sia ua fulu. Kia raku ngā kari māke, kia vesi roko inga ko orua. Vao oro. Kusala lesi koi inga ka mai inga le leira ngā o mai aso ia, maua nga PhD. Le koi inga nga. Le lai vesi mas koi inga le. Kia lo ua ku ngā kala koi inga le fais koi inga. Lo ai valea. Ke kau kala ro ngu ke valea. Vai ka ko ngu e ke ia o ngai le sa wa o lo me valea ai valea. Ia. Le fa valea solo ka ko ngu. Ke lo. Ko kumu ma ke ki yaso ia won le wa o fa si le. Vai mai lo ko inga le ka o le la o kun valea. Ya. O le ala lo fa ilonga. Se ka kala. Le ala lo fa ilonga ngai sa mo oi. Se vai mai. But yeah, so PhD pe yo. Ka ke kuta. Ya la ko ngora ba ko la PhD. O mai oi. Di ai. Ki pi ku no fai longa. La. O le FMP. Mo sa e ke le mo wana ga sa na e ma fai longa ga la ke ngo ma la FMP. FMP. O mai ko ingana. O la ka ngora fai longa. Fe ko ai ma de po. FMP. Dengan anda song ni mai, kalau feko ai nomor pau mesok, awalnya ke ulah mai ya kau, orang ke fer solid, kelo FMP feko ai nomor pau, kelo, awak kau ke fai, kau mai yang ufang fai kele ya, orang pau dah le meo ye, orang feko ai nomor pau, kita faham pengang ada tu, saya awak kau ke. Awa tia ki fa ku wale ngole mea le ka au fa pe ngai ya awale awale ngaki ar me ka wai sao le ia ale dei fa ma ri le dei o e sa fa di si e sa fa di fo si ko inga ko wo ka le ngole udi o fa ai fe era ko inga ma do ma ku le wo fa ko be ia a sa fa di fo ko inga ma ko ru mo fa me lo mo ku se fa ko inga nga fe mai chole fe mai le wo fa de Pako vela maka biasa me ai pako vela ki es wasu fo lunga le usa go le ia o sta nga sa fo fa ya ko inga si ya ko e si ya kwa la li fo lunga le usa mon mole mon nga me ai mole le ko ama to nga uma le fa se ro e sa ngi ko na ko inga le e nga le fa le fa lo to le o makua ngau ngi ale siko inga nga makua pu ngau le fa ai fe ia nga pu ngau fa si mai lunga miki karo kelo miki kar ko inga fa ai fe ale makai uma ko inga le marang fa ngau miki ka ma pu ngau ya fa pe kelo pu ngau ya kasi ale maker ko inga le wa mu ia kelo pu ngau ya ko kiki ya po sa vali le 5 mil ke pu ngau ke fa kali par ko inga marang fa ngau po le se ka hanga e mai lunga masu maka ya e mua kafe ba kwa foi kafe lo isu ma mai lunga ba o manga kua pa te kai ya o manga kua se o kama
Orunga ma oia dia. Orunga ma oia dia fa e fe. O mga ko awa mo. Wakangi wa mu. Maku wa i mu la nga fa e fe. A fa ku le mai lunga la fa ila nga ko nga fiki ka e ko nga fiki ele mu. Ba mai wo mga ku se o ka ma. Pa fe kai la va ya o e ma fa nga. O le ma oia dia se o ka ma fa e fe. Awa maku wa i mu la nga mu ko ingan mo mo de. Mo mo nga me ai fa ku vani. Ai fa ma adi de. Adili de dei vai fa ko nga meta ko makua ko sika ko ia va ia ko malo mo fa ma adili de dei awai ke alu ko pe me ai ko nga malo ma ko ai va ai de dei fa ma adili de dei la ko me ka wai e ma wai fo ile me mo le nguku malu a ku fa fonga la tu nguku malu ia ko wa o kamalanga e ke ke ka songi ku ye ma songi ma ya o ma kwa malu a ko ala fa e o ina nguku Makuai vai a peo le chedi vai ona mu. No ngavinga, ele songia ele no makuai so umaro. Que fa ya ki ele la lo langi. Ole. Wai. Si lo fata si mai ni sio tapa. O lo fata si mai ni sio tapa anga si amani. Le fata si mai tatu pa anga si amani. Ni sio tatu. Amerika ia le fata si mai to tele ni tapa anga o le o mafofonga las falaile mana tua foi las falaile lupe patsila e tau alunga i fia manga luenga de vevesi o le mafofau kau fa soa mawala ata las falaile mafofonga na e fa soa i lor fa ngona vayaso ya ole mea le ole fau kuanga malosia i le mea le ole koa wa ole mea le kawa e fai ai ngole awana maso se kaimila ia e ko ko ane le awe ke ngaki awane babe au mea ko fa ko ane le ia va ai ku le awana fai le mu ma ia le lawa mo sau ngere ko i sau lai e fai le mo fa fu se ia nga malanga ka ma fai au sau lo ko inga vai lo ia ole kusi fa ko pe ala ko inga nga fai i langa lau o le makayo kusi le makayo mua maka fai kaule fai fu mua kau se fu anga sawar ko inga ku ngol pole la fa fe lo le ka le sia maya o le neta ao le tatu tusi fai tau e ma wale le tusi le mua le matayo tusi le matayo mua mata la fai tau le se fu fa ngata mai le tasi se ser ko inga ser wa maka le alu wale kau kala ko inga wa buang kau kala awa ngalo ko inga o le se fai momen mata la fai tau spolo fa ngata mai le tasi alu sau fo i mana ko inga na fai o le atato fai tau fa tasi jai amang ko na ko inga o le nga kau le ka de sia se fu mai tato amata fa tasi fai tau mai se fu amata mai tasi le ka de sia tato fai tau solo muri lo yai ile tusi le neta ya fai kau solo muri le kusi e wala wai no ko inga ele ma fai ko sui o le wai fai le ka le se ama ka puro kau te katsi aso ki munga va pengi fai kau solo muri le kusi fai nga aso ki munga ai ale anga foi ia wa manko le wa mawa se lengi fai kau solo muri la kupe nga mawa la se lengi fai kau solo le ka le ale le olar ka ma pe ka ye ka le leongar ka mai le ka le si o ina tato fai tau solo muri no ai i le tato tusi le nei ta te go so le ngau vale ke le solo le yo wa sa ngir ka mai ki anga ka mai ki mare me mor ka mai ki ya onga ia ko fai ya onga makusi runga e uli le moana ai le ai sei a pe ai o ai o polo le fai onga ma wa konu la so ele a onga ka mai ki la sa ro fai le ka mai ki ka ya sa wa kusi le fai onga lunga ai fai mai fa uma mai le fai upu le e uli le moana fa nga ka ro nga por ka mai ki la e le kenga la ko hu ngo ya mona ia kero mau alo nga mar ka mai ki ya onga fa mai fai onga so le Poi vai lo kia ia onga. Fa uma fai upu lea. E uli le moana. Ai. Uchala. Nga fai ya ku fa alua fai ya ngomai.
O e mana male. A mai lo fai ngone pasi. Le la so sawe. Fa umar fai upula. E uli le moana ai. Ma nga sawar ko mai ki sui mai. E uli le moana. Ai pa e non to duo. Wa mo ngai ngo po mar pa kan. Mai e uli moana ai pa e non to duo. Sedi. Nga o mea maa se me mo kia ia onga. A te tia. Ia onga ka mo fai ia loa mai kai miuma kari. Ia vai nga wai sapu e uri mo na e pa elon tonu. Yo e. Awala kira le fai mai e uri le mo na e pa elon kinga. Yo e kia. Yo. Le fa foga amare ku muri kai au. Balo atu. Ia sa no. Ele sa lo pe matsila tapanga fa ia o solo muli foi las falile la ko. Yo. Mana ia ono le tataimi. Tawalunga tapo kala me leva ngal ta ya to. Ala we vai ia o mafuta mai lunga tatu tautua. Awana ngali ya jo ele tautua na ngal tatu botonga pe ona ile sunga le pule lo ilunga tatu pokalame o mafau fango las falaile te mawil ata. Le ala na fati ate o tuli mai pokalame las falaile te mawil ata sunga le pule o tatu motonga. Mana tu o tatu motonga lo yen tatu fantan malo ia fai ona puka isa potu ia po oe malu ainga o lewa la tata mai ia tulanga o lo iai ia le tatu usunga fono e kalesia lata tatu motonga ina ia pia e mafai ona ta ia sunga le pule ia wa oe malu ainga ia mai sele sunga fa fenga pe malanga tu samo man fatua i sunga fono ole au nanga foi mal tatu motonga o lo mafai o sosaniati yati oe e whaato tonga ina ia momolo maota molo lawa i le tele o tato mea fali. Lona winga, a wala te tau pole e te mole tau tua laudanga le sunga le ripule i a rupe matsila waa i le tato motonga i mea fale ai le ngata fo i lea o le potu mo oe malu a inga pea malanga i Samoa. O le a rupe matsila o te waa i ato lo i eri tato lau papa fo i le pole uo fo i le ma fai ona so soni mo tato waa. Ia, haftai tia. Oro o maua le whanga solo tato special na taimi nei wa kele whakari mano ia wala ua tato port, e ka o le port. Kai pei al wha alu ai o le port na rea o sui ele wa inga i tonu whatari mano, na e renovate ai isi piko ia o poko kako kai mingi. E uma foi kuaku kako aka i runga display le tunu. Ia e pei o le tato port na le mo e ka o le PVC port. E ma ngai ai o ronga lang, e uma foi wha anu atu ni atai runga le. Ai wha apetai tele tia mo le fonga le nita ea le ua unanga fo ia le motonga. Ai fai wai ona o ta tai o ka wai an wa pe ni na o si le me o ke dinga fa pui ai su ka o so pen ai pe o le kuranga nga wa fa o ma se fa makalanga ni kurar ta o le fa ya ba ia pe ia o ai le ia ni for ko inga fa ya ba le pi ka fa le kum pong o le manga me ia ai la o ma le di si va le di u fa sa mo ma ku o le pe la o le o mai na o ka ngir ki si masi o mai uma ka me ke fa ko isir ko inga o mai uma fa solo o ma mar fa ngaur ko inga ko ya lar fa ya va le sa ro mar ka nga sa ra ka pi fa swa va o le sa vai mai uma fa pe nga sa wa ka fa no o ma le ai ma se fa se kalar ka mai ya o ke la ngonga le o ma ku i fa le ka ringo le sua le nge fia fia ke o ka ma mar ki nga ka ko wa inga le o fa le pa le fia ia ai ave ai ar ngai ku la o fanga o mai o mesia e fai sa u kala fai u ngai ka sanga fa pe kai kele wa ali anga le se ngo e ele sui le o la ngai ka la upu muri anga le se ngo e aru pupunga ya fa per ka mi vai o le o la ngai ka ngai anga le se ngo e aru ya fa per pupunga ya fa per ka mi vai o le o la ale fa pe kai ya o ka ma wa le wa sui ga le o la ngai vai ka ia tia e le fai ya va le fa ponga mai makala pu punga le kangi vai kai mi ya vai sing ia yo ia o se ta mo fai nga vai le tia le ta ya o le fa to se nga mo nai le tunu ta mo ana le se no oi e aru pu punga ya fa pe mau ma kia ya fa ponga le se sa mo ma pa nga le se me le la langi ya mo mo fa te le motonga i pa nga malama Vai se for tato radio Samoa e foi ai si wa malanga mai tia. O mai a mention le tapo alami.
Befo angir kaya le si ngari na ngomai mengi sila mana ngomai yotara wa pa ko e o ngomai le po se makoaka au pa kau le manga po e makoaka na ngomba kele nga mawai ma o le wa wai sika nga ka wa mawai me po nga ka wala su e ba ngale mai po mai ya ka ngale ka ko ya ale nei tu la taya tia moli atu no fa anga moli po nei ya te o le uso Martina le ainga mali no falo ia mali tatu producer ngai aka le o arka producer ngai ko ngol pokuma ia mai se le tatu radio sa mo le pulenga ato mali o fainga luenga sto no savea mai la to umo o to fainga luenga se manu ma la to umo ia lo fa anga moli po le na ia te le mar company mo tonga ia le uso man ia fa ingor vai aso ia te o kwa se kai mi ni va ka ska pa ki wo va ai ku lo va pa ki kia Pako la fa ka ro pa ki ko kai vai kere pa ko kele ma fai pa ki kia ko kele ma fai pa ki kia Paula pa ki wa 5 minggu ke so kai ai ko le wa me pa ki le na ko malo na kai chef ko malo ya santara ngale titia mang wia kele ka ur manga fa un ngi vai aso le tu no man fa fo mai le me batsila al vecino lo mai e tatu po kalame ni tatu panga Olha lá, fa fela mo fa finga ko fokangi. Ya, ora fa finga ko fokangi. Ya, ora pi ora uro da. Awa pungar kangi ba. Wa pi ora uro da. Ah, ya pe ora. Ya, tia. Aro fa kele pa ya de uso. Martato blekioma. Samo uma fa pumai. Ilelei, pa tele. Wo ma paanga ia la ta fa tatu pokala le anga o le wa mbale mo mana o tatu paanga fa mai se ku ma lo pokala me o fa inga o ruan sorry o la fa episi de sungara di pule la fa episi de sungara di ia e fa tai mo de tena fa tai tele ta usuatu vai ane o paia ia le nei tai au i lau tau tuma nanga se wa matua matango fie le to tele tatu paanga ia me se nei tamama nei tina o le wa fa mai to tele la tu wa mo le atar lita o to lunga i fe au manga ruenga o le nganga i o fa tai o le fa vano ina mai o lo taimi ia lo sunga le di polute lo fa isi pisi ia au tamu fa lava le tapo kalame ina ia sui se langona la tu fa ingol vayaso ma o le atar mo le mamalo le tatu wa tu fa tai tele lava i lau pule lea ia wa mo foi se fa siringa malosi nei o tatu ainga mai se wa paanga o le wa lunga tatu po kalame le taimi le tau ia te lo foi o le atar mo le si fa popong la ngole ai e mai tau ina tuli pel tatu watu nu ia le tapo kalame as falaile a mo mo la to e mo le ava no va so fo te to lo se fu ale talo po kalame a lupe matsila lo fangia le tu lo fionga e mai se le fatua mal tatu udanga ia a wale to ino tatu watu nu ia manuia tele le fa ingo le vayaso tatu filo le va so fo lo fa tu lo fionga le pule so fo mai manuia te tia lo fatere tatu radio mare ainga ne tai fa ingo le vayaso manuia le weekend Pa so ikua. Ia, so ifoia. Pa so ikua tia. Ia, so ifoia. Lei, mafuto mai tatu watu no lei taiao. Wai vai langa wai fiu ke aka. Ah. Ya nana fa tia te fa do file mbule lei ia luas fa leile. E lunga le poka la mer fia mai. Ia fa balu watu telo tatu pa anga lo fatsi mai ia a wa umal teimo te maloa. Langa o la fa episi to ina ia na tite manga ruenga. Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Watalo fat fo, ili ni tai au. O le folfalanga Donald Trump bili swinga tele ui aitu pero tongi fa ala fonga o loa e fa out fale atu i Amerika ua leo se tala lele moni sila. Ai tele lama ni fa amatalanga e ona ngā lua i aia pe ona fa ali aia i lato fa pitoi ta mau ainga. O leo se ona nafi sa folfala i Trump o ia fa au Sofia i eisi atunu e tā pātu pe ola fonga o loa eisi atunu. E au fiai malana tali i le tualanga sa ia tā ua o le 2% o la fonga o loa Amerika e fa out fale atu mai ni sila. Ai o le leina e amtaitu pero tongi fa ala fonga o lo e fa au fale atu i Amerika se 4%. Leo le apalaya i New Zealand. Ai o China o le atos 4% ma tunu ale Unia Europa. O le afte ia i male luas 4% o la fonga o loa. O Kelly Egghold o le officer Silio tamau a inga le fali tupe le Westpac. Sa i falia. O nei tupe fa ala fonga o le a mawala lo toi tupe maua kampania fa au fafoina i o loa. Abita, sa i ta ua. E tele lava ni mea iao ona tilo iai.
Ai wa whaamaunia na Minister whaatawa inga New Zealand Todd McClay. O kampania whauru whafoina o loa New Zealand o le after ya i mali se 4% o tupe whaalafonga i o loa e awina atu i Amerika e amtamai le whai ungol vaso. O le li pālemia, Christopher Luxon sa i whaalia. O le ai tāpā fo i New Zealand ia ni tupe rutongi whaalafonga i o loa Amerika e whauru whare mai i New Zealand. Sa ia whaalia i leo whaili poti le asonanafi. O lo tūlanga le leilawa New Zealand e ulawa i swinga tele o tupe rutongi o la fonga i o loa ufa i Amerika. Ma ia tā wai, e le eison te tununga o tupe o la fonga i o loa, ma le tau o whātau inga o i nei, o se awala leanga i luma mōle lo rangi, ma ia lapata i ai a whianga e iai te mau ainga li ke lope. Whalia Luxon, e le tari foi tau iai New Zealand ta paina fo i ni la fonga i o loa Amerika tuluai o New Zealand. O le tunu e maa o lalo le paseno tupe o la fonga i tongia, ma o lo benefiti mai ai. Ai ulama o New Zealand ma Australia, fōringa mai o sola ese mai na mamafo tupe wha la fonga Donald Trump, ai o nesio moturai ki le Pasifika oi longa na te ieina ili te telu nei la fonga. E au fi ai mani nai motu ele oi loa o nia tulu. O fiti o whata o toina o le apito sili atu o le te tele la fonga i te tongia, i le tōs fulma le lua pasene. E peona tā ua i Amerika, o se toi tari foi taule i la fonga i wha amarosia i le motu i o loa Amerika, ma tai aina i le onas futoru pasene tupe o la fonga i o loa e wha au whale atu. O nā uro stasi o motu pito e lei titi i rangi, ua poina le tōs futoru o la fonga i o loa, ma whaari ai Amerika, wa lato wha amarosia i le 5% o la fonga. Wanu atu e lus furu pasene o tu iai, Norfolk Island o le Territoria Australia, e 2% o la fonga o sasai, e ulavo Australia, e na o se 4%. O isi o mamotu le Pasifika o ave i se 4%. E au fiema tuke lau o le Territoria New Zealand, e le eisa na whai ngā malo tu maoti, i le na o le awheli maselau o tangata i na motu. E tō lua i alo tā alo laka pita o sa moi New Zealand o whirwhiria o ni tangata tā alo alu wae o le luafe marirufu wha po le Pacifica Breakthrough Players of 2024. Ale no whanga mo tangata Pacifica lau lo le laka pi, le Pacifica Rugby Hall of Fame. O le tamata i ta alo lau laka pi le Black Ferns in New Zealand i a longo i plotu le mapu ate i Silver Brunt. O le aia maoina li tau i le Monique Hirovana Breakthrough Women's Player of the Year. Is this hauninga whaapitoa mo taui, ma se tau maftanga iau kilani la se fulu le masina ni o Aprila. O Wallace se titi, o le All Blacks o luafe marufrufa, o le aia maua li tau i le Waisale se Revi Breakthrough Men's Player of the Year. I le whorwharanga o nei ialo ta alo tō lua o whaari ai le vaenga o tala le no whanga le Pacifica Rugby Hall of Fame. O le tō lua wala ngā te tau iai le amara i o le la sao i le laka pia le Pacifica, ma o la tū tangata, ai mai se le lau telo le laka pia. O Brunton sa ave ma ftuaru wa e telu maila na ua ta longa tele mo le ora kapi, a le Blues e whātua as furfitu tau sanga i rawe ma le futasi. A ora se fulma le valu ona tau sanga, sa whirwhiria i lau whiria le Black Ferns in Isila. Ina ua whirwhiria i le Malaya ma i lau whaaleo leo i le ta longa makanata i le ta amarasanga le Pacifica 4 Series, i wai takere au kenani sifo, i le rawe ma le furulua. A whaari ai lea no whanga, o ia sa ave makapiteni ala lo kapia tama ta ile Mount Albert Crammer sa manu manu li ta mersanga ka alonga kolisi au kilani sa ave foi masuia au lo kapitele tama ta ia kalapo Ponsonby mai le mauola na ua ta alonga mo le Black Ferns o Brunt sa fia foi mo le tau foi no le score le tau sanga ile roa fe mo le fulua ale la kapia le rolangi ma fa au mo ia le mata ina tele o ta alum a o le fia o se tiki o faria ia no fanga o se whirwhiringa sa manino ma tā uai o se maa amana ianga telelea moia. Mai le te i o lau loka pi suma le lima korisia di la seo, tā longa mo au North Hapa, i le susulu lan tā alo le Chiefs, ma le uai whirwhiria le All Blacks i le rafi ma le rufuwha, o tā uai ele no whanga, o le wholaunga se tiki o lea whatoa a mata. O whaamatalanga le whapewhia ia i lato e tō lima sa whano soifua ino soa i le lato waa, sa tongi pauina ia li o le tafolapo le whale, ma sae ai lata i kai koura, i le motu i sauteo ni sila, sa whalau tele i nana nafi. O whaamatalanga o le whaarabulave sa tupu mai au whaese lato wholaunga mo le mata mataino manulele, sa whailore komisi sua whaarabulave o whela wa inga, Transport Accident Investigation Commission, ia pole take. Ma le fitu o te whautuanga i tautua mo ngā runga lawe i New Zealand, sa whautua ina i se tau mawhainga. E whai se whai unga i whawhitau le ono mo saunga le mō.
sa mai to ina le su committee ile mai ai ole fa loving ia se ke mo le roa fe mo le fululu to su tasi tangata sa ye lungo le va ala pasese ale ai catcher mo se asi singa mata mata manulele o le sami sa maluma to pitai o le fa loving sa tu mai lata i tala fa tai o Goose Bay ina ua manu lunga i le tafola ila lo tonu la le va masa ai o le kapteni Mark ALM ma le stoli mo le pasese sa la ve i a o ye lunga le va au fo ai o le stoli ma sa mau o ma li o tonu le va au fo o ila to sa ma li o tamam tina ma tu o mai le ons futon te sanga o le fits mo le ono o le asona na fi sa fa la tele li poti mo o so enga i le fa la ve o le epika pore kale se ka koliko e Papua Kini o fai loro na mito mitanga e tuzai maru wa tanga ta paia po le saint i le tunu ia Blessed Peter Torot o epiko po Rosario Menezes mai le matanga wenga ale Laia Diocese sa ia longo le Pacific Waves o le atala o si tia le nganga no nao man fa tua ngau tangata mai ia ta wai o le ngata mo le kale se Papua Kini ai o le Pacifica toa ma o se tala le leile nei ma se whaapa ianga tele a wa Peter Torot o se tangata monio le ele ma sa tutu ai foi molona whātua tuanga o te usanga te wai sa foi ai se asi singa o wha maumawina Pope Francis Papua Kini le sa whaalongolongo i mori mau e winga i a Blessed Peter Torot o Peter Torot sa wha wawana whaatino na tiuti wha whaiwheau le teimi o no foi i a Pania Papua Kini i le teimi o le tauolo na lua o relorangi e ulama ina safa saina faalia e Menezes ia lona sila fia oiai o Peter Torot o le ulua tangata o le elele i le Pasifika atoa o le avea mtangata paia talonga o filia de mora Pasifika ia lana au pirosili o na lele ia luas furtolu ava no mo le aso le talonga ma le Waratahs i lona malai faaloto e fale North Hapa iau kilani la sonai o le kapteni a Arisavea o le afase e li tulanga lusi sa oloto po le open side flanker mo le talonga sa ia longa leo foi ni poti Albany ele i mai ala ngā wenga o sa ilia le so ni ala tō manu malo i le tāmara sanga o le Superagapi Pasifika sa whātou i lalo ele moana Pasifika ele Crusaders i lona la malai whāro toi whale Clay State ele strona umawai i se tā alo mata i tele e pitai sa whāri e sa vea he lātou te mō mia le toi whaalua por se so leon man malo wala tu iloa o le malolo si atu le tā alo ata mamai le Waratahs i le mai ai ona sasaina le Hurricanes i le Paulus for ele tuai lima su fitu suma le lua. O le lus fo weti fe feu ia Miracle Whailangi o le aveonas malolo, ma le numero valu te alo whaateu tino se misi tu pou ta e loa, o le awa i le au tau. Ua whaia le whaia onga whaurulu ia whaalongo tana umanga i ni swinga, mo le au, i le wha maro sio le nei tua i tamai mo ta alo whapea, ma au whaaleo leo. O Joseph Suali, o seata vido wari al yane, sa whabalea i Suali o Australia i le whaia o ngale Waratahs i pola na au le Waratahs den Makela. Whafta iai, o se whabalea sa whaia la sumo mona masina nei o aparino la sa tau whabalea. I le teimi o tulininga sa whaalongo ina o tala noa Suali i a Makela, ma whaiai, e le o se mea te tau ona tala noa ti a te a e au lava ona ia mua iloina. Sa whaalo longo mari te toa le whaia o nga e whaia Suali sa tala noa mari ka la politi le Sydney Roosters ma whaia ai lana whai unga o le ato e taliu iai ili tau sanga fau. Ini nai se kone ai le imau sa le imau tonu ma tau sisina i le afo Makela e sa ia to e vame mana to ai o le aso tau whabalea ma ia tu leia e se ai Suari ma palau vale iai ma tanie Suari o lo iai le la to whengainga ma le kapi Australia samari iwa miliona tala. Ia mare tamata alo la uloa le Brisbane Broncos penas. O ia wha mautu ina nei alo ni tilo e li liu e te alo e whai masuia sa mori to sanga nei. O le tau le lusu lima tau sanga o mai ana te alo i te alo whai tau li e te wha mo le Kangaroos Australia. E mwhai te alo mo sa mo e tau ala tulon tina. Ka ripu ti ai le rominga na Sydney Morning Herald il vasa nei. I se tala. Ina o mai ana tau tina has i la whai poti i alona tilo lea i lea ngā yoinga. Ai fato a whaia sana whai unga mautupe a mai ari ta amarasanga State of Origin Australia. E pero sa ia tāua, ilo na wha maoni i tangata te tōta siuma, ua maa whai ona ia mua whaalia, ina ia wha ta TSA. Sa ia whaari ai, o le fia whaile, o ia masuia mātua o lona tina, i le ta aro i mo Samoa, o le ta maa o lona tina ua matua. Ma o se mea whaavalivalea ia te ia le awalea, nei tilo iai, ma ua manao ia whai masui,
o Samoa. A whaila e furitua hahas i le Australia, o le ale mawhai alona whiwhia mo le kangaroos, mo talo mawhai tauria ma ingalani au ke topa. Tala nal ne yaso, o le ta o le mea moni e whaingata, o le moe ma le mea se mali loa, e ao lava o moe whiri wai. So if here, and that's news in Samoa for Radio New Zealand, Pacifica Stories. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasili maiva tolu amor. Ya, tali mai tatu pa kalame le tai au le se bali bali tebele wati le luas fulu minuto te nei le chulas fulu tatu wo fal tatu fa marstino le tai au pena te ma futo mai ai tono lo mau to malo lawa wa faisi telo timunga ya wa fai faisi pongi sao le nei yaso lo wale nei tai au ai tatu wo fali tatu fa marstino ta wo tele le mo tatu e mo le ata fai fa marstino mau le fia ya joy o le taua na o tatu taua na tatu ile aso mo le aso e te tau o na whailau wha Malastino. Mau ale masina ata o le aso. Whai malau tau maftanga, i o le ale umalore o le aso la tau. E se le taua o lo soifua maloloina, e te tau o na iai. La tatu se e lala wha tatu wha Malastino nei tai au. Ia wale mwhaida whatasi mai le sunga whawhengainga, ia ua pa au, i lunga o le tatu pokarame le tau le nei mo le tatu wha Malastino, no nisi fo tutuangia, ai mo tatu tamamtina matutua, o le tatu wha Malastino la ruatu. O le tau pefua tatou. E te iloa e oia o na fuafua lau mingoi. Ia ina i tanga fo ila atu ina hatu le tatu pokalame. Ia ele so ona vavea fo. O na lewa le mfaina pa umade sunga le whawhengai. Ia ai ala whai le tatu wha Malastino. Ia e mingoi ia tatu tino. Ma fuafua fo tatu malusi. Lewa tatu ia newa temi ia tawana. Whaima whaisinga. Ku le ilanga o lela o malitau maluru. Ia ai langa ka wafai ma fai singa fa maski o la ka ko ia manaya na lu tatu fa maski no le chaya ia alunga lalo ia lunga lima fa afa i mo fodinga tu lalo ia alu tele lunga leulu lalo lunga leulu lunga leulu ali lalo ya manaya ya milumilo fa pia tau au milumilo fa pia milumilo tau au ya alonga tua tau au ya manaya ya sa lunga lim fa pia ya tas lua tolu fa lima tau fitonu ya titala tasi lua tolu fa lima manaya ya milmila tafa adonga ifafo tasi lua tolu fa lima adu tolu tasi lua tolu fa lima ya lima tamatau fa lofa pea tasi lua tolu fa ilalo tasi lua tolu angavale tasi lua tolu fa ilalo tasi lua tolu manaya lunga lalo ya alitua tau au tas lua tolu aluma tas lua tolu ya tamatau falo lima tamatau tanga lima ngavale tas lua tolu ya lima ngavale tas lua tolu ya awar sona falo tatu lima tatu matua anaya ya Alo, number vai, tas, lua, tol, fa, afa pe nete sa fa ilo nufo. Nete sa fa ilo nufo ta to matua. Na le si enu fa pe tas, lua, tol, fa, tas, lua, tol, fa. To si, tas, lua, tol, fa. Ya manaya. Ya, la ta tu manaba, tas, lua, tol, fa. Tas, lua, tol, fa. Ia milo le tuta matau, taufi, tas, lua, tol, fa. Ia ngavale, tas, lua, tol, fa. Tuilalo,
Ko sauni, pilo le tuto matau tas, lua, tolu, fa, anga vale, tas, lua, tolu, fa, ia mana ia whalolo iduma vai, mo tātou ia luma, whalolo iduma vai, si iduma tas, lua, tolu, fa, tas, lua, tolu, fa, ia mangaya, ia whalo whapelima, alu iau tafa, whalo iau tafa, tasi, lua, tolu, fa, lima, lunga, tas, lua, tolu, fa, lima, luma, tas, lua, tolu, fa, lima, lunga, tas, lua, tolu, fa, lima, ia manaya, vai, lima tamatau tas, lua, tolu, avale, tas, lua, tolu, o tasi, lua, tolu, toyalu, tas, lua, tolu, tas, lua, tolu, alfatasi, tas, lua, tolu, ia, saungi lo lela kau vaveak, saungi, ia, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, valu, iva, sfuru, tafa, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, valu, iva, sfuru, alunga, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, valu, iva, sfuru, manaya, yang au mala ura kafa, ia ar fapea, arilunga, ia, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, valu, iva, sfuru, aru kafa, tas, alunga, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, valu, iva, sfuru, alunga, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, valu, iva, sfuru, tafa, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, valu, iva, sfuru, sek, e whangaioi haru tino, ia, makahalanga, makangkau vela ange, ia wa manga iorola ia lea, ia, lilalu au tafa, tas, lua, tolu, fa, lima, liliu, tas, lua, tolu, fa, lima, liliu, tas, lua, tolu, fa, lima, sui, tas, lua, tolu, fa, lima, ia mangaya, ia, sangi whare vai, lungar vai, si lungar vai, kau si lungar vai, kau kulei lungar mangaba, ia, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, valu, iva, sfuru. Ya, koma, ko saungi le sefuru, saungi le sefuru, ya saungi, ya, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, valu, iva, sfuru. Ya, mangaya, Wai iki mingo ke sela ia la ngoi nga. Sela ia la ngoi nga. Afa pere na ti sa fa ngofo. Ale la fa tu tanga ye e pungo lalo. Ia ngat fa pe tatu. Ia adwa pe tasi. Lua mo tatu e sa fa ngofo. Hoilo. Tatu e sa fa ngofo po ngol moenga. Alu fa pe tasi.
Lua, ia ai mo tātou ia tū, ia vai mai. Tasi. Lua. Tolu. Wha. Lima. Ono. Fitu. Walu. Iwa. Svoru. Taufi. Taufi. Wa. Saui. Walu. Sefuru. Ia. Tas. Lua. Tolu. Wha. Lima. Ono. Fitu. Walu. Iwa. Svoru. Aya e wala mangi yung pungo palong ang belo lucu pa manaba vai jas lua tolu fa lima ono fitu valu iwa svoru ja sek vai lai ia vai kakangai mo pe la chok ya mangaya ya la tatu pese ya sek kimur ka ko pese ya sang mai Sawi ka go ya awal ba ya ngoye ngoliba sinu ngoliba Aya. Yo, Sawi yang dalo. Dalo. Das. Aya. Tunga. Ya. Ayoy. Ali ay. Dalo. Agayan mi goy. Ya, sek. Coba. Awal papel tato matua, ada lu papel kako malos. Babe pe tato malos. Dua, dos, sam, balik. Ayoy. Bayar. Mangaya. Tahu anak ayo lo cilo. Kan. Balik. Ya si lu mana macam tahu. Alu ya. Ya awak nak kau apa berkimo. Alu nak balik. Iya. Ya mangaya. Terus. Aya. Dalo. Luma. Dalo. Luma. Dalo orang mana? Kau. Iya. Amale. Iya. Terus. Aya, ya malo. Mo ele fatto ai malifu malita yao. Iya. Ya, ông sai mai kako ya. Saudas. Lupa. Mana ya foye bangale olanga. Abi ya ngai. Dia ile tele otangata. Lupa. Ele lo ase. Fata chale mulburiano toyo mai fale.
langan sai ngai lango lango le fai te ngi pe ta ua o le pelo o va se Iya. Sin war vai, dan sin war vai. Gas ma fa fa no ola. Lua. Jalu ya America po sama. Aya. Tele foi America tau si ida file po sama tele ola tau lo. Aya. Vale fai euros taulanga. Luma. Soia to te lupiam to ai. Arua. Ele do lo pele ti wa e ba war fa o tanga ale la ba wa e o ba. Aya, mangaya, mangaya. Ya, bata fa pea. Ayo fa pea taua. Fa pe o se tai fai be ba vi. Vai fai go fie. Ah, mo se la news para be la ve. Ai foi mes pa. Aya, aya, aya. La ge fa to sai ya America po ya pa. Aya. Taui. Luma, kafa. Hotel au fa me a ti Pilipine. Ano kafa. Somali el fata watu ma watu be. To sia yo la fa na wo lo ai ga lo tonu a wo la o ile fie fie ma ya ile tua. Luma. To sia yo la fa na wo lo ai ga lo tonu a wo la o i fa ya wo la fa. Aya. Vai, ka so se koinga mingoi ya, ta ua yo lo mingoi. Ia ona fai dola ia leo lau fa lau madua tayau on sa ia wa ke ayo mata tau vai do ana ka pena le bia Dua. Haya. Es. Dua. Iya. Halo. Lunga. Adi el boko. Audio el kakirua. Halo, Lunga. Kakirua. Ngaya. Halo Lunga sali. Lunga. Apa? Lunga. Iya. Ada apa? Gas. Luar. Bop. Luar. Gas. Ali yang apa? Bop. Luar. Luar yang apa? Luar. Ayoy, ayak, ayoy. Abajo. Iya. Iya. Ari, 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 ari. Abajo.
vai magai la la. Das. Halo. Aya. Ya, malo ya. Ka ko e fai ama ku le singa ka ko. Awan ba bea tatou ya awan ba bea tatou tamam tina majua o tanga i fai atu tanga e va a tatou i ngat farolo fa pe farolo ya taf luma taf mana ya Shake my love, see vai fai le shake. Tanga ol capi se fast lane. Eka dum dum ia eka dum dum de eka lalfa. Bayar nga. Shake my love, see vai fai le shake. Tanga ol capi se fast lane. Eka dum dum ia eka dum dum de eka lalfa everywhere. Dum dum ia eka dum dum de eka lalfa everywhere. Dame paso, Paso al fuego. Tole musica e fa che si vai organa che sale. Awa e pum pum, awa e pum pum. Pum fa everywhere. Tole musica e fa che si vai organa che sale. Awa e pum pum, awa e pum pum. Dea e ka pum fa everywhere. Awa e pum pum, awa e pum pum. Dea e ka pum fa everywhere. Apili papá. Apili. Oh, my love, se ma quello. Sai ma io mu vai a vuole tuo. Eka via, eka dea, eka fa. Sangi calmaya. Oh, my love, se ma quello. Sa ma io mu vai a vuole tuo. Ari. Eka via, eka dea, eka fa everywhere. Eka via, eka dea, eka fa everywhere. Malo. Ya malo, ya. Se mai doa, pa mai al tatu fa martino le chayao. Seki ka kong. Ese le magia. Tu lima pumanava. Vai ngocho le la. Tu fa pea. Pea le tua lima tas. Dua. Tolu. Soya Maluma, relax Maluma. Sauni. Dua tas. Sama-sama yo baca. Dua. Tolu. Dalo. Ifaile mabai. Dalo. Lunga. Olha Tas. Dua. Tolu. Olo. Tas. Dua. Tolu. Dalo. Tas. Dua.
tolu nga vale tas lua tolu talo tas lua tolu langa lu macam tahu cunu ni nga vale malo tas lua tolu nga vale tas lua tolu ya mota tu ini mapayona lesa pa ya na paloa palolo mo bai palo macam tahu tas lua tolu asal lu male asal bai abali tua mapir bai macam tas lua tolu tua tas lua tolu abali pio lu male bai abali fasal bai macam tas lua tolu abali tas lua tolu Olol bai macam tas lua tolu abali tas lua tolu maraya kalau lu mabai tas lua tolu ayo tas lua tolu ba sidunga tas lua tolu ba maraya saudara ba tas lua tolu ba Dulu tahu tas lua tolu abali tas lua tolu bunga tas lua tolu lalu tas lua tolu aya tata fa pe ibe yo bai ai sa fa ye ki kama ku fa pe bai fa solo lunga wonga bai lua tu lalu tuli fa solo tu lalu ya te bai ya bawa le malos in decha ya wa aya malo fa malos Ya, lelei ole tatu pokalamina lita ya wa so. Poi la le manga yo le afu de sa oka. Che kira fa afu. Malo fa tayatu tatu watu lita ya ne tamama ne tina. Ya malolo fo tatu ainga le na sumpa man lita ya. Tabo fa ya momoliatu se fi au mo tatu. Pe ya na fa ya tu mawole ata. Fa ilo fa malastino. Me sidina mtawa. Fa ilo malau ta ya. Fa ilo iputi po sa utamaftanga. Mawale malo si anga lewa walu lafu ya uma fo ila ia le lias falaile wa ila le simple fai ngofie e ala na finga ta o tato fai ngofie me amu lele mo tato ya wa o tato mo walu tato malos al tato pokala na dei tayao mana tola tato te filo le songa fua le lo fa malanga le yo le tua atono la fa tsi mai fo male sunga fa fengainga to fa wa ila tato fa marstino dei tayao mahalo fa te le la fa sa bola tu pele tau tuana lela o mari swing o le tau sui le taimi tau tuana fa ida fa marstino tau longolona po kala me fifia mai ia fia tato ia so uma mataimi uma o le tato te fa no o me wa tu pu lungo le nei vai taimi i lungo o penga ta fa ilangi mai se le nei o langa nei vai taimi tato tango tangata ia fa fifia ia fa fifia lu ainga fa fifia lu fa nau nei vai taimi lo tato iai tau lunga na tato po kala me sumpo nei tayao mani tele le alo al tato watu itu te manga ruenga Talo fa Samoa wa ule ne yo kas futialu a wal suia ngila wa le kio a eva mai ina se fudu lima iva kolu mo Radio Samoa Vivela Orange Guy and Pup here. The local elections are this year, which means your enrollment pack is on its way. When it gets to you, open it to check your details are up to date so you're ready to vote. Go to vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission. Ole au nakale Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited e tau tua mole va aiele nei olo sa. Warrant of Fitness Insurance wins quotes ta vale olo on hold ma ta vale ole o toita lia luga ole awala ta si la vale fale engineer mo o mai so sosani ele tuatusi se lau lua sumaleiva Station Road o Tahuhu. Telefoni lua limaiva lima lua limaiva iva lima le Deluxe Compliance and Mechanical Services Limited. Talofa Samoa o Atish Narayan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu whitulua tolu o. E leo ngā tasi pēa le futia ma le umele. E mawhai o na tūla i mai whaalawelawe whaafose i e peo se maliu.
Se pili ele ima faufauina, po se mata upo e afia ai lo ainga. A faila e iaiso fale motu, ma ua mo umia se fisosoani tautupe. Wala au mai loa api, o le Finance Direct Limited, i le o lua lua, o valu fafa, 533. O lua lua, o valu fafa, 533. E so ala upule ai o mana o nga tautupe. Leo talatu tatu laina mo tatu fili marketi tolu fitu tasilima tolu fitu tasilima tolu le tatu wa telefoni le obono atu mo tatu o le tatu fili marketi mo tatu olo minuto lo toi lungo tatu pokala menete mo tayao tatu se lungo tatu laina talofa lava la fioa dia makeki ole mo tools ole menga ka mua ole Hois, o tickers, masingi tu pako, ia ma masingi pai pau, ia ma ole oxytins, ole settling, ole oxytins of plants, welo, ia moli o fale, ia maisia mea a fifsiliasis, ia ngumero ke fongi, o le 021 o Valselau kasi lua I Valima o 021 o Valselau kasi lua I Valima after alo va te maria tai ao free market talofa alo se fozo balo se fozo ya balo ole edua o piki up for wheel drive e kwa kurunga le ka kwa inga pe manga se avzanga ka vali samo e ka mo piki up lua ole for ranger le si double cab canopy, my roof rack, Mac wheel. Uma seki new bar in the front. Yeah, let's see what let's double cab canopy, my roof rack for ya, on a Mac wheel, or the Holden Colorado, double cab foot. Kaya umangi rin masabi umari pa mga ya umawa kakapi mga ya kau ko fi ko anak ko kuya. Ole le ko no for range lufu sa mga lufu baru ya sa si lufu 5 ya alu mga ya le Colorado ya le alu le se sumal baru wafi ya avia mga ro yang ay bana ko rin bedela ba kuya luwa wheelchair le ya fo ya luwa wheelchair le ya mo ngai ka makwa pa ka mai ya ole ile nga ka mga replace la nga la ile nga ele ya se me fa de ko nga le ora ba mga oi sa ba ya le si bere le wile lo pare ai mga oi so ba ko le fikiries wile bi ba ya ba oi sha ore me ka tools ya taule ba ko le kele ka mo fi mo me mo la fa po ko e ho ba ngai isi me se ko tais me ba ngai sa wa e ro mo fa me ke mga oi venga ko nga ya la ko mo ya ba mo le Oro fiku, ori maumori mabatu orua. Oro fiku, lua li maumori mabatu orua ia. Mau foi pau pa ko foi muito. Ia manguia kele waso tia por taino. Segi prada monio le chaiao, free market talofa. Talofa malo soifua. Alo tia. Ia sano. Ia famule mole. Ola free market ki. O ye ele se o si esi tamale savala au mai e fia manga o ile masingi fo ile e play ai video fo ngai tape la popo a ia o fiu ko sa ilila ngumela ai pe mafai o ngavala au mai la ngumela o le o valu se lau lua lima kasi kolu kasi o valu se lau lua lima kasi kolu kasi ia ai famole mole foi fia mau mai ia ngia o apa foi ngai se fia fa nga ai se ia ngia apa o kakiki ngai le o fa nga ia o ngala au mai le ngumela lava le tasi ma le fa alo lava fa ftai tele manuia le aso alo fa te maria taiao lima ke talofa ia fa taia tia molo wa loa sano vai Puka tebe tau. Ala piti maa keki, ole pusa avea ia whama mori sa moa, ole masini tā mea ole 7.5 kT, lo iai maba ta avale le lei lawa wa umana la tā tolu maa le iai,
i tangata mana omia i ma ta vale yo e mal TV lima sfuru i nisi malona remote male bo unit yes se mana wai take for free ia fa so ta mai le all wa valu fa ono iva lima o valuiva lua valu fa ono iva lima o valuiva pole o lua o fa tasi fa iva lua o lua o fa tasi fa iva lua o ia vili maya inu mena na lua pa ni meo o wea e mana wai fa tai lava tia tai baru tai ao sa rumah tatu malau Hello, Fa. Yeah. Hello, Fa. Hello. Ya, sana boy. Faftai mula vano. Lo o yele wila vili vai limas furkala. Lau ai mango fua ongu. Se lau limas fulu. Pusa aisa fikus furkala. Ole masingka mea. Ongus furkala. Ole ongu fua fa. Male lau ai fas furkala o TV fas o lua ingise la ko lima sfulu wala au maile o lua kasi o lima fa kasi o varkol pa mga omeya o lua faftaila tai maria tai au ta to leina talofa talofa filima ke si famal mole sao do mai ia lo ia ini mea fale fi fatau na mani sila va mea lo na mea mai ia vidi mai o no tasi dua i va fitu tolu iva o no tolu o no tasi dua i va fitu tolu o no iva tolu lo ia ini mea fale fi fatau na pe amana mea ia fa sai lava tia tai manuel tai au ta torina talofa tia sao mai ta bole halo mago ia tonga o telefoni o lua tasi o valu fa valu lua fa tai lava tia tai maria o lua tasi o valu fa o fa valu lua tai mau la bodo ya talofa ya salo mai la uma mori sisi lisanga afile va ole 15 horsepower ole mekwi le afi ya pole Yamaha foi yo ke mo miale ya vanga vala meia ye foi sesio ya faka usonga ta wa le ko fanga la vea po yanga le fipola la vai ni ko moka po wala wa ya wala mo mo mela na so ska vala le ven loli ka vala ya vala mo namba le ya ma wa singa ko ku no ni no spa ya fi mo mia la namba o le o lua kasi o lua fiku pa fiku lo vongo o lua kasi o lua fiku fa fiku go vongo fa kai la vo so mo le ngo sai para mania fa le tai au le na bili tolo to lunga tatu pokalami wa tatu fili marketi te le tatu oloi on fa ona tu mai le malo tatu wa tunu ya wala va ia le malo le tu olo fia sa ile na la tu olo on te la tu telefoni la tu o le alo mfai ona fata si mai lunga tatu pokalami ya ai o le tatu pokalami na ono le tatu no fo ile tu la suma tasi ya mana tu samo la tu bolis fa ponga tatu pokalami na ibas fo ile lo fa maleanga leo tatu mataisi langi ai manuia tele tutu mangaluenga o lo penal fia ngai mole tatu wa tu ule nei fo itaya to tele la to le o lo of city mai mole tatu live le pe ona vatu ya wa mana fa ya tu sitala tatu pokalame e le o mafai ona tu inatu tatu live le Podifest on oniso fo fuanga pe ona yai ele o mafai la ona live atu tatu pokalame na i longo le tatu pokalame ale radio samboa i mole nei tu sanga ele o yeila ele o yesi tatu live tu inatu i pokalame lo fanga solo te bila wati tatu no lava le tu la sumatasi 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Radio Samoa, tasilima ibatulu, amu. Radio Samoa, tasilima ibatulu, amu. Tasilima ibatulu, amu.
In this update, heavy downpours and strong winds are causing havoc on land and sea. West Auckland homes in Karikari are without power. Some Remuera homes were earlier in the dark, but power is starting to be restored. There's also isolated outages in Northland. Meanwhile, Coast Guard volunteers battled 3-metre swells and 40-knot gusts to rescue a stranded sailor anchored off Tyndall's Beach in Auckland this morning. Met Service meteorologist Tape Makabutane sees a silver lining to the wet weather. The hope is that those very dry areas have gotten some of the rain that we've been looking for over the last few months. And heavy rainfall in the 88 Valley has prompted the Tasman District Council to issue a boil water notice. The council says it's precautionary because of turbidity of the water upstream. Donald Trump is upbeat about what happens next following his sweeping tariffs announcement. The US president's been speaking for the first time since rolling out tariffs of at least 10% on almost all imported goods. Trump says other countries have been taking advantage of the US for far too long and now want to see if they can make new trade deals. He's standing by his view that the tariffs will benefit America in the long term. We have $6 or $7 trillion coming into our country. We've never seen anything like it. The markets are going to boom, the stock is going to boom, the country is going to boom. An alleged crayfish crime ring worth nearly $200,000 involving the King Cobras gang was an inside job. The ODT reports that 2 people are facing serious charges in relation to 1,309 live crayfish stolen from Fiordland Lobster Company between April and September last year. Former employee Nicola Ann Nevard appeared in court yesterday, facing 33 charges of theft in a special relationship, money laundering, selling cannabis and possessing Ritalin. Paul Favaonga joined her on 26 counts of receiving and 2 of money laundering. Both defendants are on bail and yet to enter pleas. That's news. In sport, Chelsea have survived to 12 minutes of added time to claim a 1-0 win over London rivals Tottenham at Stamford Bridge, regaining 4th in football's Premier League. And Enzo Fernandez's header gave the Blues the lead in the 50th minute. New Caledonia-born loose forward Patrick Tuifua has signed for Toulon on a 3-year deal, despite interest from New Zealand. The 20-year-old's been at the Hurricanes Academy in Wellington since 2022, having originally moved to this country aged 15. A grim start for golfer Ryan Fox at the latest PGA Tour event in San Antonio, Texas. He's 3 over par through 14 holes. That's 11 strokes off the clubhouse lead in a share of 129th. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Awani avealo popole vale ma mafau ngai le mafai ai ona whaatau no ul fai poiponga alo walo po o sau tafaonga. E mawhai e api o le Finance Direct Limited, one of sosoani e whaatino o fuafuanga, au aloa e tito e whaatali. Ai wala au loa api o le Finance Direct Limited, i le olu alua, o valu whawha, 5 tolu tolu. Olu alua, o valu whawha, 5 tolu tolu. Mo se sosoani mo sau tafaonga, po o se whaipoiponga a se tasi o le whanau. Talofa Samoa, o Atesh Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po o se tālia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. E le whaingofia le toi fui anto whanau ia onga ona o le taunga tau le soifuanga wai nei. Ai o te peraina le Digicel te whaabitoa e te ono marumalo ai i whailonga ta i 5 se lau tala cash e se fulu e se ina yaso for Waylay te tasi e 5 whailonga ta i 5 se lau tala morisila 5 whailonga ta i 5 se lau tala mo au se talia la fonelo sau top up lusu tala pesini atu mo soga varoa i te ono marumalo ai e te anga wa fo ipe a whaongale au nanga le ClickX e lafu ai le sele ni i le MyCash a le Digicel i Samoa Fiti Tonga mavaruatu e ia inga o le rei whaabitoa mo nisi whaamtalanga asiasiane i le digicelpacific.com Sekia Digicel Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo.
Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikayalami ilondoloze
Suma lua minuta leo jana ele jula se football jasi lungo po kalame le fifia maile jula mulu jatu po kalame le asfalaile. O fenga le tatu wa tulu tu banga luenga te fa malo ati ate la to umala va tabale lunga la wala malo lava le fa malo losi malo fo de tawantai. Lamuli atu le lima se fulu tau sanga le sunga le ipulu le tatu wa flaingo le island style barbecue. Le sunga ya antango mai ese sua ona se fulu tau sanga fa taile tu ni tau sanga tele ua fo ya o loso ya polo sunga fo le ipulu ya wa uti te manga luenga fa taile li lo tua ya wa laba ia le fonga tau mafa le tantu wa tu ala le tua mlaunanga ale island style barbecue ala fagia le tua te fa polisi tau sanga polisi masina manisi ya so tele ya oe wa uti te mo faiva tau tu ino le tantu wa tu ai mai se ai nga mai kalesia manu ya tele lo wa soifua lausunga tango ya po lausunga sua ya ole ala te fa forta malo ina I fiti le fatasi mai mal fatua ya Julie mal no falo ndala yang ya ye le ainga fa manatu ile onu se fulu tau sanga le sunga le pula le tatu fa ainga ole island style barbecue patu budia ya le dei tai ao le totelo ile ato ole wa nga ya tu ya awa ya tulanga le la ngolango ina fa mo le fa na pe ona ile tatu polifest ina I mankau Paila siti munga o tu alalo lava mo tantu e tawana ia tu mavatu le famalu ape foi la tu e tawana vatu le of timu of fa timu ia pole of fo ile ka vai o ina ia awa ne ia faina o le maluru mar swing o tau apa pela le te fa fonga le tai ao ona avise fa na tu tu na mata tu nei fa nau faisi fa tu lia ono fanga ia o le fu o timu tau fo ilana mata tu tatu tu langa na mar swing o tau pe ona yai Leo se bai ale sa ole au da foi mal tau tau sala mo tatu le nei tai ao le le tofinga ya wa fo iniso tatu talo to pe le tai nei ya bole maftu bali tatu wa tunu le foto atu tari mo sa mo ya le tau sala ni se fo fanga la inga pe ona ya talo fo le tofinga malo le le tai ao ia langi matafi lau vitalainga tia ma lo lava le soifua maua ma lo foi le usu le nei tai ao I te ute mawhaiva Fata lo fatu le mamalu se tatou atu no ia lo maua mali tatou po kalame le nei asfaraile ia o fai unga foi o tiute mfai o foi o le nei vai aso tia ma lo lava le soifua maua malo lo su malo fota wa tai tiute manga luenga le tai ao le lei na mo ia le tatou watu li sa ia e talatu I tia ese o lo matanga o fia pe lava le tatou atu no I Samoa ia o lo ia I foi atai me ia nei timu o lo langi le lava ia Samoa Paule tu langa ua fai lava sina vevela ia ua le tu sa pe o taimi sai ai taimi o taola mai ai ia e mfai ona handle le vevela are taimi la nei ua fai lava sina vevela o le tatou atu no e o lava ia I la to lo au maui Samoa Ua la tau whaalongo ina lava o le tala lava lea ua whai lava sina vevela ai mai se voi la le taimi le nei titia I le tūlanga o iai I le whaima pe o le paua ua whape na ona talinga tai voi la to atele ua le ai se ea po le aircon ia ai mai se voi ia o lisi o ili e whaonga ia o foi lai le tele o taimi ia e whai lava le pe o le savili ia I le aso mle aso ia au le whaaftaisi o lo maua pe sa mualmanuia ia e le pe o le to a tele lea o lo o whaape nei mai vesi fea ia au lo o manuia pe o lo o file mu pe sa mo ia I tu sai foi mal facility tia mana ia me pi sile nam taua lai manuia tatu atunu manuia ainga ia fa te foi le te tele mai fanua ia wa fa una tu te mangaluenga ia pi sile ngai manguia le ai mo lo se foi maluinga yo malo le ngo sa mal fa malos e se fa winga taua ni usila ia le fu ama kan kimu paulo mai e paulo le kimu e paulo
Ele kimu ai mamla me kimu ai pau. E o tau o pongi sa fa solo ato ai ia le nei fo iasu. Ia pe ona e ta ua fo i tu sai fo e male fa tuanga tu ala lo fo tu otelo i lato. Ai me se lava le taimi le nei o lo o anga ia tu ai le Polyfest ina ia tau tu ana se fa amalu e anga i moe. Ia me se fo ia o se o fatimu ia wa o lisi taimi ele fai mama lo si mai savili. Le nei aso ia e tau tu anala ia au lava ne i susu se isi ia wai fa tupu mai fo ia pa pena ona umina na nga i fa fo le timu am i le taimi o le lo wale tau titi ma reia ia la ta se edisio tatu tala wale fa tau le tatu wa tulu le tai o le fa ngona fo i le vai so tala le si fo fanga fo le tinai ia o tama ai ngol tatu wa tuli Samoa ia mai tawina fo i te tio se tasile o fo fanga ua leva ona tilo iai le tatou malo ai me se lava ia tūlanga iai le malo leo lo tūla i mai le foi le teiminei ia le whātutoi le tua Samoa watasi ia o lea la ua whapena una matai la nisi o vaenga ia maau nanga ia pela ona iai le tatou Samoa Export Authority ia o le talalo ia ai leo le ofisa tutonu o le pulenga o alua e awina atu i fafo ia atu nuu i fafo ia pe o le Samoa Export Authority pe ona tau le mtanga ia o lea la o le asotofi o le vai aso nei ia po le aso ananafi le na whapena ona whaatino ai lea fuafuanga fau o le talalo ia ai la o le nei ofisa ma i le tūlanga i ai o le tū whātasi ai fui la o le pulenga fo le malo i le male o le whalaputonga le steti tau sia Samoa i le ofisa leo whalaputonga le malo lo o i vai teritai ma o lea o le nei ofisa le mai tauina o i le tonu le vaenga le vai teritai so o lava malala le o whaletupe o le Samoa Commercial Bank po le SCB ia o lea la vaenga ia o whapena o na talalo i ai. Ma o le tamaitai pālemia, o le taitai foi o le tātou malo, ia fia mena o imata awha, ia sa ia o sina li pine, ia masa noa foi. E talalo ia lea foi vaenga, tā u o le tātou atunu. Ia o le pūlenga fau ale malo, ia o loo whapena o na whaulu, o lona whaululunga mua o se tamali o le atunu sa whalau iloa le malo. Le tausanga o mawhailo na whirwhilia, le awhionga ia Pouli, Dr. Kennedy Faulalo, ia mao le nana ia i umalawa i le whaatasinga le aso ananafi, le aso tofi. Ia awalawa sala loa ia ai o le vaenga tāua. Ia o nisi foi o ati na el tamau ainga le tātou wātunu. Ia me se foi o tūlanga ia i le sanga whaamausali, ma ia le lei foi tūlanga o puna oa i tū le whaalile ia i o vaenga. Ai me se lava o loa nei e whaatino le tātou wātunu. E avatu i whafo mō wātunu i whafo titia. Nei mana ia. Wātunu whalau pūlanga o loa au ina atu i whafo i le taiala le ua ia i le lima tausanga. Mana? Sa lele o vaenga ia pe ona ia ila le talalo ia ila o le nei foi pulenga foa titia. O fa pena foi la o na amatali ai foi la o la to foi fuanga. O ia o le inisi foi la o vaenga pe ona ia policies ia regulations for ile ta ia lai foi la o le nei foi au nanga tele. Mo le isi lima tausanga ia le peona e ta wai la u le amatali ai foi o le vaenga ua whaatun fola wai foi la le pulenga o loa ia inisio vaenga e ta ia lai le avatu ai o lato o loa mai tutono Samoa e anga ia tu i fafo ia tu nu i fafo ia e lima la tausanga le umi o le fuafuanga le nei mo le fafo e ina ma le pule ai o pulenga o loa au ina tu i fafo a Samoa le ala na faala wilo alo ia ai le tsalaino le ofisa fo ele pulenga atu mo te le malo ia ele ngata ina whaala wilo ele ta ele malo le fuafuanga o ta iala ai ua whaamautu ai foi manisi o sui o komiti whaatonu o ta iala ua whaamautu ai i vaenga o le pulenga ua whaamauni ai si whai unga le kāpineta ia ua whapena ai foi la ona whirwhili ai se tasi o tamali i whai pisinisi i le atunu e avea mataita e fono o le awhiunga ia tu ia opo Andrew Aliki a o sui komiti whaatonu o whirwhilia i aile a whionga i a tui Maseve, Queenie Mary, a Sora, Whiinau.
ia o le afionga pe Star Peter Tone, afionga tanga loa Eddie Wilson, ma le afionga ia va ai kolone va ai, ia o i lato umala nei, ia o nisi fo i o tamali, boi longo le lato tau tua tono Samoa, e me se lawe tūlanga tau pisi nisi titia, ia o lea la, ufa pena, una wha mawinai la, ina ia o le komiti wha atonu le nei. Ia mafua ina ia tilo matuli mata ia foi va enga e taona a nga ia le pulenga le nei ia wa lava le atina pe ona ta wa atina e lava nei o tu ina ia le leima mausali tu langa o lo ia wina tu fafu ia a o tu langa e ala na le lei ia o le mautu ia mausali tu langa ia ita ia la pe la ona ia le fofanga le nei mo lima tau sanga titia lei mana ia ni so tatu tala pena ia le valo ia vano le leo antina tu pisinisi malanga i le vala leo Samoa masaina ale taua o le lei ni visa wa vai ti ai ia sa le ia mai tawina te tia o lea na fa pena una lo ia le saini o lea fo i malienga o visa ia e malanga tuai ia tatu tangata i saina visa fua ele ia se vaenga fo na le toe tele nisi o paperworks ia e peita i o lea ua fa mawina la o le si vaenga le ua ti lomba pe o lili fai foi la le au nga yo le vaenga ua fa pena una valo i ai le ave o le tu langa ma vano le tele ai nisi o fainga tawati nai i pisi nisi le vao o tangata o le atu no o saina ia me se foi tangata fai pisi nisi so tato watu no i Samoa o le aso lulu la le vai aso nei pe o na stala lo i ai ma matalia lo i ai foi la le aso lu o perila ia le Natali malo ai foi ia vai ngole visa e Natali malo ai foi la le official malo saina i se fa afe sami ai le matalia o le la sanga ia ma ua taunua ai i nisio vaenga ma fa mausali ai foi la vaenga so tanga Samoa ma saina a le tūlanga la pe ona vava ai pe o le tātou tala le neita e au titia ua tiro le tasi leo vaenga ua whapena ona tala ma mauai a vanoa e pe ona tāua te le ai ia nisio vaenga i le to mai o le whapisi nisi ia e misio vaenga o ati nai ina ia le lei ai lava le vale nei ma ua o le ato o tele ai foi la tangata vai pisinisi e saina ai mesio tangata vai pisinisi Samoa o le afa pena o na whawhaingo fio la to foi so tanga i tu langa o iai i lea foi vaenga a wale tamau aingo sio tato watu no utitia lei o le filfilinga foi lea o le a Samoa pe ona ia le matanga luenga foi lea le parimia ia marka peneta o le mani o le utewa i tu toi wha popo le si toru tausanga po o le utewa filfili e le sunga foi ianga fili to mai mano sem leo whatever tele foi le tamali o tatu o tulu ile foi to finga i tono le parmia le parmeni i fefo le tanga luenga le parmia io sa o lea titia mata ina lava ia tau mafainga ia ma se foi o le tautua le nei foi tamali ia peila ona to filfili ai la le afionga ia to mai mano sem leo anga fili to mai mano sem leo ia avea ma office sili ia pe fa wa foi la na au nanga ia ole office silo mtanga luenga ole pale mia ma le kabineta ole office ole minister le cabinet le prime minister and cabinet ia tūlanga o lea foi vaenga e matautia mai pe ona taua e mata ina foi la tautua o le nei foi tamali ia ma o se fianga foi le to tele wa atono to tele lava wa masani lava le fianga ia nga fili ia malona tautua foi ai me se foi ia i le faatino ai le tele o vaenga pe ona ta imu ai foi la na fianga ia inisio vaenga tele ale tato malo ia pe ona ngalu le faatasi ai foi manisio mtanga luenga ia o lea la ua toe filfili ai la na fionga ia e pe ona toe tau aveina lea foi a tofinga tele ia e mese lavo le ole mtanga luenga le nei al palemia me kabineta o se tasio o mtanga luenga o pito i fa pena ona te utilo iai e pe na ngai mai foi la tele o vaenga o nisio mtanga luenga ia i tutono se tato watu no
ia o lea lau whiwhilia ai, ele kāpeneta mo leisi tōru tausanga, ia o leisi term na, o whai lava sina lewa o lea fwoi a tamali i tono lea i lea fwoi a matanga luenga, ia pe o tusai, o le tausanga lua o ta si ono lea na ulua ia vea ai anga whili, ma ofisa sile o le matanga luenga o le malo, a o ili ai le pūlenga le vaenga whapufai e pupui ai a tatau o Samoa po le HRPP, o le masina o mate o le tausanga lua o lua na toi whiwhilia ai lea i le nei fwoi a tofinga. Ia e tu sai foi la i le taimi wa se e tu ai foi la le fast ia po le fatu tu i le tua Samoa o tasi ia le vaeng fa fai ia e tau aveina le foi o le tato malo ia e pe lava la o na ngai mai lava ia o le o toi fili ai foi la mo le isi to sanga ia e fa e ave tu ai foi la le fa malo ia ma to foi lo pu lo i le foi tamali i lo na toa ia ai mai se foi le tele ai foi o na au nanga ia malona foi to to si tato atu no titia le tau ngal tapa kala be te bele te yao ia i vaenga pe ona awe tu fa tono le no le lo foi le fono fa va malo sia mani ia bo tanga te foi ia la tu mana nga tu mau ia ta lele a titia o le si tasile o vaenga o le na fa pena ona wa ia tu ia nisi o sui se tato watu nui Samoa pe ona e ta wai le anga ia tu ai ia ma awai e foi fa tono le no le alofa ia po le nola i le fonotanga ale fava malo i sia mani ia mo tanga te ia afianga tu mau soifua ia po ia fuia mana onga tu mau o le fonolo na tolu fava malo le mo tanga te ia afianga tu mau soifua la langi ma o le la o lo usu ia le vaiaso nei le ai i Berlini i le atunu o sia mani ia po Berlin o lo awa iai la le whaululunga le whaala putonga o le nuanua le alofa po le nola le tō wha ia mataafa whaasino utu mapu mataafa whaasino utu mapu masui o le usunga whono manisio atunu o le Pasifika e tō tele la i la tau e le ngā tō Samoa ia o nisi foi o usunga o nisio au usufono ia mai le Pasifika o lo awa ia tuai o se fontanga e pe o na whailoi pe ngati whailangi ia le nuanua le alofo no le alofa o lo tala no inaim ta opo so tai i le fa'aleia ma le si tia i foi la o le au nanga i le so soani i la to lo ia afianga tu mau ia ai me se lava inga yo inga inisio ta pinanga i taimi o fa'ala vila tautia po emergencies ia e tilo ai foi la inisio vaenga e fai ona so soani ai ia ai me se lava si tia o le au nanga ina ia tali atu ia i taimi e tu lai mai ai ni whaalawelawe pe ona tā ua ia o ai mai se lava o le tu watu tau au soania i lato ia awhianga tu mau le soifua a o whianga ia i mani vaenga e tutupu mai tono le atunu ia o nisi nao vaenga ia po mataa po lena whape nao na lau lunga tono o talanoanga ia o le nei foi i nei foi usunga fono ia mamai tau inai foi la le awa ia toi o tātou o whaalulunga o moi lātou ia o lo patino i aile nei a mata au putaua titia. Malo whaftai ia le nganga i o whaftai mo le tātou talo o to lotu na mai mo le whaafonga le tātou atunu ia mo tau lunga inai o tātou tala mo leiva yaso a wale whaitau o le tātou atunu o la ringa whaitau manino te le tātou tala pe ona iai te nofo o le whaingonga vai yaso lātou ma whaasoro solau ma whauwhaunga whaitau le leina e tātou tala me lo tupu tino le tātou atunu i Samoa. Iyo, sa lei ia wau tūlanga umalawa na o tātou tala umanei o lo oilunga o tātou website ia po o le tu lau le upeng whailangi ale Radio Samoa. Ia e mese fo i la le tu lau le o le Facebook page o le atu ina atu aini si o tātou tala. Ia e whaitau manino, whaitau tuto ai ia i meo lo tutupu tono si o tātou wātunu. Ia e mese fo i ni si o tala ia o mwhai ona tu whaatasi o tātou tu stala ia a watu i New Zealand. Ia e mese o Australia Pasifika ia malalangi ia e whaftai lawa tia malo awanoa ia e toi tu alalo lava si tātou atunu e tu sai fo i male winga lo wao le tau ia tau tuana ia lo saunga le mu ia whamomua e mese lava i lato o lo tau aveina ia taavale ia whafoina ia taavale ia alu male fai tete lunga ia o fai lava si na mamafa mai o timunga le nei foi vai tau ia e whaftai lava tete amolo ava noa manu te leina fai vole nei aso ia e mese foi le mamalu se tātou atunu ia o anga toi foi le fai unga le nei vai aso soifua mai mania.
E fia le Moana Rentals e whaelo antula na whaabitoa mo le masina atoa o Aperila. E lusi whakapasene ua pa uma walalo ai le tongi pe asili atu ma le tolu aso i te whaonga i nai so se tu ai ngā taavale. E mawhaiona piki le taavale mai le malewa lele i whaleolo po whangali. Whaapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe mamoli atu i le whaletali malo o loo e whaamautu ai. Ai ngā whaabitoa. O loo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina dei tupu se whaalawelawe ai o loo iai le whaamama avenga. E iai le tātou account i New Zealand. Be la fosao le Moana Rentals e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga foi low credit card. Monisi whaamtalanga walau le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono le Facebook le Moana Rentals po le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe i au malanga siasi i Samoa. O mamawhatūni ai tā lafu i lo mawhauwhau. A whaia i aiso whale motu. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. E maua ai le fsosoani e kilia ai au ai tā lafu. Ma toi wha a fo i mai lo fia. E mawhain fsosoani atu e toi wha atu langa le wha o ngai no au tupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited. I le o lua o walu fafa 5 O lua o walu fafa 5 E file muai lo mawhauwha. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava i te whio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 5 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. O le awhamana tuina le 5 sanga o le ASP Podifest i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 a Aprila. O se whatasinga pitsili o na tele i le laulangi atoa. Ma o loa wanoa fo i lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 a Aprila. E te tali tonu ai. Mo pepa urufale pa o ma o loa taungo fie. Anga iana i le www.aspodifest.co.nz. O le ASP Podifest e whaasa ai se ava malosi. Paa po ni vapes. Radio Samoa.
Vuli mai lo tua Felice Mikaele fa fianga mo tanto. O mana tua yala ia leo le pokala ngana Samoa le sunga ya ta yau. Ina fa ngai no fuli mai lo tua to mai wanga. O le upu foilia po o le ngangana e fai po se ngangana fa mai. Ngangana fa to sina. Ai mai se ala pe fa peni te wa vivesi to ina malo matua. E apa tu lo le bo le fia le lo matua a wo le fia to ina lo matua. Pe wa makwa ai ka le ko inga. Apa kulola ia le ko inga po le ase me la ka wa la ko ngisi lo makua pe pe la aku fo inu fa me marka le lo makua a fuli mai lo tua to mighty mo. Elese ua na afua mai. O uloi matalina. Vai da koe kuar ko inga. Wa koe kuar ko inga re kuar ka ofi. Pa foi musu koe apa kulonga di makau de lo makua langa pele. O langa pele o le safa pele ia. O le safa memelo ia. O le nga wedung kokongi. O le na le moele le ia. O mea umanga. Leo tas football iba binita tala tula football lua. Awani ngalo ia le nei fo taiao le aso taiao te loa o le afa tumuria fo tatu wa Polyfest inai marukau. Le fa fonga bali tatu wa tunu nana toe fa manatu lava tatu kalame mo tatu anga mai. Mo ila tau matua mafana o le anga mai ia na uto silafia. Tulanga tau ona ye tatu ta pena mai fa malu, ta pena mai lo fa timu, tau tu nana i fa na faisi pisi. Te ilo fo ila o le amatua te le ai male au feoai ia matau tu anai malau ato va ai sau tau maftanga vai sau kuka ai a ke no le aso akaio nei afa pe molu tau maftanga ia ba nga bo sida ia tulanga le tau ngata le seifuanga ia ai mai se fo le tulanga pe ona tilo ia ile pala lo wi si tulun fa fonga le tatu watunu le pala lo wi o kai makaukia soriaku sori mai ia sori ia rua ku fale ia le fa ngoi le paipa pe koangi pe ko mai pe ko so olo mai fa ngoi ia paipa ia ngaki ia la ia lu fa mai ia ale winga la tala fo ilia mo tau tuana ia le saunga le mua pe ona ia ma vai ia ole ala vai pese atu po kala me mo tau ina ia mafai ona tau tuana nei fa nau ma ele mafai anga le alu le lo matua ma vatu tamaiti ya tau tuana si au fa nau pe avi ne i te i fu ia wa e pisa ma aka o ma e so i o anga lo kama kikila le au ma muru marua ko ia o ya nga o fa ida fa sanga sa kele risi piko fa ile tididi ia ai o fa manatu mo tau tuana nei fa nau a wona i fa tamala tau mantua timunga ma vai awala kolosi te lo tau ia nga ia tu mpaka tau tabale i fa loisi a inga la tala tamal Polyfest ai ole tu alalo la tu na mata tu kolosi la wala o lo iai pe ila tu o lo vai lunga na tele o wale sanga le mo ta tu pe ona yelia so na dei fa manatu na mo ta tu le nei taiao aso taiao fa pe la le ti anga i male tu si fo kilani ma wol ta tu papa kiula so taiao papa kiula na te fa ti o te mo le toru lima ko let's road o tara ele ma no fanga le fa tu Polyfest fai de lei ina lau tamaftanga e tale se furu already tato papa kiula sa taiao fai de lei lau tamaftanga nga sa vali mai la ia lei vai le manga ia se le manga ia tale tu la se furu taiao already de papa kiu ma vai le lau tamaftanga la sa taiao ai sa le mo e kofo la le moa la le o tara le moa o tara le te pisa tuai moa nga o le alanga moa o le se ponga ivi ia markale ma moela nga pe ia ko sa fa ia pinga ile aso ataiao mo tatu papa kiu so sisi ole mo ka ko ma moe kale ma moe vai de kedo me kongori nga sa wale fa lu ia le uma tau sami ko ku la ka vale ke sa ko pese ipe mai ia le Polyfest le sa ataiao awala te misia pe vala mele olu tasi olu fa fitu fa lui vetolu olu tasi olu fa fitu fa lui vetolu telefoni na ia o kai sa tau maftanga mole aso ataiao ia tatu papa kiu ole papa kiu ole ta wata ole tias papa kiu
O le ngoanga le tātou papakiu, o le tias papakiu. O tara le te moanga, o tara te moa le moanga. Moanga wa se li pongai, au le alanga moa. Vai au kamanga o Mele West. Pa malo te so ya sulu. E no foi mesi tangata, ai saua. Vai aso, mala kamala ngai ngo ya umutangi. O tau, e ngo foi Glen Eden. Kamanga le wa kofole mo o tara. Ne ala fe me au kamai, ko vidi mai kai au. Ia malau malau so a. Mai ora u vanga ila West wa. Ore pore aku kaku. E momoli la le sala ki fala awa walu sui fu maloloina. Ja, nisi nau tātou pokalame le so, leo te 5 minute talo le tula sumalua. Se mai il pokalame le mo oe. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame leimo o e talo falava. Sa tula se tasi o tamai de taimi na whai ei tau tinonga. I le aso fia ina ua manuia na o onga. Sa ia whawhitaia le atua o na olona tōlua. O se wo mamae, malana mana mea. O le pou malosi, ma se soa tau malosi sa lango ina lona tamawhai. E te lele sa o le tina, i le manuia o tamawhainga a le tamalea. A tātou fisiri a se Etimani Hillary. E winga i lona tau ua laulangi o se tangata mua na ea le maunga maulunga i Everesi. O le tangata mua lava e tau tala ai se Etimani. O lana wou whapele o Tennessee. E whapea ina ua toi fo i lalo, mai le tumutumu o le maunga. Na se ele vai o Etimani, ma tau le maia. Sa taula e Tennessee le maia i ata ia, mo se temi umi, a utamu whai e toe, sisi ai lunga se Etimani, ma whaasawina ai o ia. Sa whasiri tangata ia Tennessee, e tusa malona whaasawina Etimani. A tali Tennessee, o tangata e maunga, e fusia o lātou sulunga titi i le maia e tasi. O se tatonunga wha maoni e whapea. E tua o se ta male lei. O lo tūla i mai ei se tina le lei. E tua o se tina manuia ma le lei. O lo tūla i mai ei se ta manuia ma le lei. I tua o se ta i manuia. O lo o lango mai ei. Ni au auna tau tua le lei. I tua o se whaalapa tupatonga a miwa tua. Ma tau tua le lei. O lo tūla i mai ei se ta i a miwa tua. Ma tau tua le lei. E tau a tele le filifili o se wō le lei. E tau la ai le isi pito le maia. O wā, pautua mai se a woto ina. E iai isi wō e wheo ai, ma naifi ma ai. E tipi ai le maia, mai o lātou sulunga titi. I le taimi e te pa uai. O le tasi leo mafua anga, e whai ai ma whetoi o tātou wōlanga. Ona o tangata lo a vea ma o tātou wō. Tu se atu Paulo ia Filipi. Ua na au Timoteo lea e a lofa wha maoni ma wheso soani mo ma o tau. A wā o le tō tele, ua sa ili lava la tō mea. O se wō e a lofa ia Yesu. O le wō sili le nao na le lei. Ia e vea Yesu ma wō le na yaso. Ma mana tua, e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manukau City. Your sprinkler uses more than a sprinkle of water. Turning it off a minute sooner saves 12 litres. And if everyone did that, we'd save millions of litres a day. Now, we're not saying don't give your plants a drink, but with so little rainfall, our water storage dams are getting pretty damn low. Reducing our water use will help us get through the big dry.
If we all go extra easy, we'll make it through. For more info, go to watercare.co.nz. Mori mau iwa ainga, leo, matofo i tau mawha ese atunu o le Pasifika i le ASP Polyfest lua o Lima. Tātou wha manatu wha atasi le 5 se furu tau sanga o le nei wha moe i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Ra e mau whai wha fianga, tau mawha, ma mea tau 5 ua saunia. Le ASP Polyfest i le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Pe pauru whale pa u, o loa tau ngō fie, ma sau lango lango le wha moe. Tangayane i le www.asppolyfest.co.nz. E leo ngatasi pea le futia ma le umele. E mawhai ona tūla i mai whaalawelawe whaafose i e peo se maliu. Se pili ele i mawhauwhawina, po se mata upo e awhia elo a inga. A whaila e iaiso whale motu, ma ua mo o mia se fisosoani tautupe. Wala au mai loa api o le Finance Direct Limited i le o lua lua, o walu whaafaa, 5 O lua lua, o walu whaafaa 5 E so ala upule ai o mana o ngā tautupe. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o walu o tasi o no walu whaafitulua. Po le olua tasi o no walu fitulua tolu o. Se atu tātou po kalame leo whata si mai le sunga li pula le tātou po kalame le sunga li pula le tātou whata wale le meka kāsa le sunga tungsia tala whatungsia palo le se fubori al lita ya. Ia, se tu madia, ngā mātapi lau sunga le i pasa lau ia po tau tai pula tātou po kalame le pipia mai. Ia wafu whafok anga Samoa mai tu whare nei ke lope, a tinane fwoi te tonu o ante roa. Ia, whasi si le tu tonu o tātou lau whanua i Samoa. Whamalo se fumania, whamalo si a tietia. Te walunga tā po kalame ndeiva ia so whaftami ia le li o lo solonga le ewi ana wha le tonu mai winga le tau ia le se si e pule lava le tātu ma taisi langi i whanga ma tā penanga i le aso ma le aso ia whaftai fo i mo le timo le u whasusuai ma tau maru wale tau. Ia, sa le lei lamba te tia o le vi inga na me whafo ia te ia. Io e. Ia ma le matongo fia ko le timo le whasusua la wele ele. Ia matutu le ele au soli au wala fo i le iaso uma. Ia i tia au ngā duenga. Ai patu wala we ele pe o awa pa ia ma te man ia ele leila le timu fa malo lo danga le fale e awangi feo e ingu le fola ia ta fa pe ai ke mai ka ma fa fola ko fe ka wi o ka fi ko ma o i balu fe wa nga ia le lei tau alunga tāpa kalame whafonga tātu watu lei tai au. Ia lau tau tū whai nanga bahalo lava leo sa inga luenga niwa yaso. Ia nganga na mara whātai lau sunga te tia whātai te lama moro mātua manoa. Ia sa le lama nau sa ngoana se temi o sola. E whātika ia le tātou tāpa au le langi. Ile te ina mai lo soifua pulenga le tātou sufonga sa mota slima i betolu amo. A tinane fwere soifua manuia so tātou atu samo. Whapeso mātua wola. Ia le newa tātou whela i manua mala. Patalofa tu lo whapong anga sama. Pamalo se fumania, pamalo fo tau atai. Ai le isola lo le talo me ka ne tulanga, ne tulao le afo i le tai au. Ia batu ala fantalofa my special greeting, my fantalofa te tue anti oina matafeo iui o a fea fo e mai o le tino e te o le tina ia tatu tu ilu mo le tua wa o ia fo mai sisili. Ai lo fatele tu atu msia ia te o tina le ainga a pe fo le ta male ainga mal no fo alo. Ia tatu ta po i fantasi a tu o longa ngasi ilu mo lo tatu ta pa au de langi. Samoa ia na le tu tele la stala tu msia le nita ia mana tua o le na amata mai la so lulu le tatu special le Easter mana tua o le Easter Monday e uma tatu special le mantua le fanta usang le tolu usanga le apo i matu te ba e lusa le lista le no ta vale o le Rachel ma le afo le Warner Fitness o le pasi ina la ta vale ma se vesina la ta tolu usanga ale special le tanto wa ngal Easter lava e uma mai lo Easter Monday uma fo i tatu special le o le o fanga tunga le fanta usanga o te ba ai e lusa na le special le uma pa ngal Easter tatu special le Easter. Alo tu mo pe tatu fa mama venga tatu ma to tatu wa
Wata su bifeu fi, yo e, to se tabale a feli ma se la tala e dua feli bifeu fi ta to piki up, yo e, ia te nani foi. O ta tu tai lima se la o ta to fenga na lo fo yo ta to isa. Pa a fa pe fa mali ne uma tulanga o la fo yo tulanga to finance. O nisi tulanga te fia si fia pe te fia mal ma tulanga ta to promotion. Ia le leia ro para au mai pe te su mai mantala mai au. Ona fo lo wale tau, ia, e ma fai la man fa tu mu mai lau ta sanga lunga ta to website. Ilunga lea fo ilo make a cast, o ilunga fo ile tanto Facebook page, se mele messenger, e ma fai fo ina ban au mele telefoni, ona o fai ale lau talo sanga ai o ilunga telefoni. E oni teka se mi duce pe lua, patu me lau talo sanga, i ona ta pena tole nisi tulanga, ina i tosani, ina i awani tuwalo maota, ona wale lolo wale tau, fa pengo fie me uma. E nisi tulanga o ta mea to ta bale ia, o lea labe tele tato stock, piki apu, o tato vans, o tato SUV laiti, ima SUV te lolo, tabale laiti, pa spo kasu mo tupulanga talabou, aiti nani fo i o tato loli fo i e tai wha pau ma tai ongo pau le Toyota Taina ma le tato Nissan Atlas. Kele fo i o tato loli tono tato stock, i o nisi tulanga na tau i nisi tabale tipia lama fia sa ili i asu mai matala mai, au fai se tatala, i le luse lau Kemini Stripe, i ngei papatoe luse lau Kemini Stripe, pai foi na au mal tato landline ole o iba lua pitu lima balu te silua o iba lua pitu lima balu te silua ia pola te phone pe bai o lua tasi pa pitu ono lima fatasi o lua tasi pa pitu ono lima fatasi ia manu tele le weekend samo ia fa manu le tu pai ba lima te tia mo nei pa se pueto ele uso te tia sai foi ala sunga le pule le na le to na mo le au nanga le sunga tu sia pe na yai le tatu omega cans wala wan le olo tasi fa fi tuono lima fatasi olo tasi fa fi tuono lima fatasi te bele wati lo to tolu minute talo le tula sma lua to longa to si tautua wala udanga mo le malo le tatu wa tinu le nei fo itai au fa tele le tatu maftanga mai le nei va yaso ato ma le sanfua si ia pa ia mai le nei yas falaile manu te leina ia fo fanga fa ngola va yaso lantou ia mai se la lo atu mo le fa ingole mo le lo atu la sapati ia wa ia le sauninga lotu te lola sale la yesu ngol te mi motato ia te tu na matato le te mi de la soi mai nei fa na ia onga ia matato ainga talo le si ainga mo le si ainga mo le nei tu sanga ia focus lava tatu I tatu ainga nioe tu li mata ia pa aile lu mana imanu yo tatu ainga tu ia le telo nisi mau mea ma nisi me tupu telo fa blave aya nga ia oe pa ai mo mo le fa na ma vai mo mo le ainga mo le vai taimi wa tele me wa tupu le vai taimi ia ai o le tu alalo na po kalame le tu ona fo tatu felo le asa tai au tatu papa kiu masani ia ina le toro lima Colette Road o Tara ya so tai au ya mo so tau maftanga ai fa mangalo se leo vai le to auna tia pe ona yeli tatu maftanga nei vai so atoa asu atu vai malu po enga I lo finangalo e se ngana ma se tala tia nei vai so atoa le tau tamali lau fa fonga ia atoe fa foi mai se tala ia malanganga fa lalo ele manatu e mangalo e mamamea uma ta pena ile tua le lenga e ala le mano le toto Yesu Keriso lava le matoi to e mawai sisi manatu ma sisi langona e ta pena I tatu po kala me vea so fo e manuia lava le nei afiafi a lofa te latu samola atu nupele so I fuama ia manuia Radio Samoa.
Taslima Ivatolu Amo. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe o le langolango mai a le talofa voucher. Whai unga le vai aso o tātou mafuta i le tauarunga fōi o le ngā ruenga whaiwhai pēa. Usi mai alau whaafonga o tala mai lo tātou tunu. I le sevalia i nei o le whātou sanga o le pulenga malo. A le whātua tua i le atua Samoa o tasi. O se tasi o na fuafuanga o le atina e na lātou fola fola. O le whātuina leo se pūlenga fōu e ngafa, ma le whātonutonuina o loa le tunu e whātau atu i whafo. O le astofil nei vai aso na tino mai eile a fuafuanga, ina utatala aloa ia le ofisa tu tonu, o le pūlenga o loa awina atu i whafo le tātu utanu, le Samoa Export Authority. Ua tu whatasi lea pūlenga fōu o le malo, ma le whaalap tonga le estete tausia le tunu, i le ofisa o lea whaalap tonga le malo o lo i vaite le tai. E se so o lea mare la la, o le whaletupe o le Samoa Commercial Bank. O le teitai o le malo i te mai tei pā le mia, le fionga fia me Naomi mata awhana o o tina le lipine, ma saunua fo ia te tala aloa ia lea pūlenga fōu o le malo, o lona whaurulunga mua mua, o se tamali o lea tunu una whaalawi loa, i le tausanga umawhailo na whiriwhiria, o le fionga pouli Dr. Kennedy Faulalo. I te saunanga le pā le mia na ia toi whailo ai, le mafuanga o le whaatuina o lea pulenga fau o le malo, e pei o le whaateleina o fuatau whaatoanga mo o loa, pei o le ngausia o loa e au binatu i whafo, e ala le so swani, e sui whainga whai whaatoanga, maire na o le ngausia leo tau mafa, whapere tūlanga o whainga whaapisinisi, po le commercialization. O nisi o na ngā ruenga tau ave au tū, o le whaamao popo leo le tūlanga tau whaso ta inga le au whai whaatoanga, o le au whaatau o loa mai lantou uma, o lo whaia au nanga mo le atina e ina o loa au ina atu i whafo. Ai mai se o le wha mauti noa, o lo iei se si o manga tāle whea ngai, mo le au ina i whafo o loa mai Samoa. O lea fo i pūlenga na te una ia malosi, le wha lau i loa ina o loa mai lo tātu o tunu mo le au ina atu i whafo. O lona o te lenga la, o le pūlenga o loa au ina atu i whafo Samoa, wa whaatu ina ia mawhai ai, o na wha whaingo fie ma wha mao popo, le awina i whafo o loa ma au nanga mai lo tātou tino. E lima tau sanga le umi o le fuafuanga, mo le whaafoina ma le pūlenga o loa awina atu i whafo Samoa. Le ua whaalau i loa aloa ia i le tatalaina le ofisa fau o lea pūlenga tūma o tia le malo. E le ngata ina whaalau i loa le teitai o le malo lea fuafuanga o taiala, ai ua whaamautua i fo i masui, o le komiti whaatonu o le pūlenga, e peo na wha maonia i se wha ai unga le kāpeneta. Wa whiriwhiri ai se tasi o tamari i whai pisi nisi o lea tunu, e a vea mateitai whono, o lea fionga lea i atu i a opo Andrew Aliki, a o sui o le komiti whaatonu, wa whiriwhiri i ai lea fionga atu i Maseve Queenie Mary a Sorofi Nau, o lea fionga pe Star Peter Tone, o lea fionga i a Tangaloa Eddie Wilson, ma lea fionga va ai Kolone va ai. I le amatai una wha mamaru le sorua le masina le nei o Aperila, malanga i le vao Samoa masaina i le to e tau whaia ni visa urufale. Wa valo ia le veo le awa noa e tele aini whainga tau ati na e pisinisi i le vā, o tangata whai pisinisi i saina ma tangata whai pisinisi i lo tātou o tanu. O le soluro le vaya sunei le solua leo Aperila, na tali malo ai le ofisa le malo saina i se whaafe, e sami ai le amatari o lea la asanga fau, o tau nuu i aiso tanga whaavao malo o atunu e lua, e peo na mai a saini ai le marianga talua i nei. O lea whaafe le malo saini lo tātu atunu, na awa noa ai fo i male pelestene o le mafutanga le au whai pisinisi Samoa, e whaia sana sanga, le tō wha lea ia whaaso o tau loa Sam Saili, lea na ia whaafitei ai lea marianga, o le a veo se awa noa e sa iri aini paanga wha pisinisi, mauna i ai tūlanga tau whewhātau inga o loa, i le vao tunu. Na wha leo ai fo i al te mai tei whono, o le komiti wha foio le ati na o te ngāta tā whaua Samoa, le fionga tau idi Alisa Stannenberg, lona whaafitei o lea mirianga tau visa, o le auna i aire tūlanga whaalawi loa o tātu o tunu o i tutonu o saina, ma isi e tunu o Asia, ma whaato sina mai ai tū lisi o lea vaenga o lerolangi, e malanga tā whawhau mai o tātu o tunu. O le teimi nei, e na o le 1% o tangata tā whau po tū lisi,
O lo malanga mai i Samoa mai Asia. O le tausanga nei wa atoa iei le 5 tausanga. O le whainga paanga whaavao malo a Samoa ma le malo Saina. O le itu lau o le whainga malo o tūne i le foe, o lo whaasala lau ai le li poti i le ngangana peretania i le sauninga, o sami ai le amatalia o le whewa i le vao Saina ma Samoa, ele ai ni visa. O le a iainga e mōna o malanga, e tolu sifuru aso le umi, ai o malanga e siri atu le umi e pei o a onga, e mana o mia lava le whaia o le visa. Wa savaria nei le se furu tausanga talu na whiriwhiria le tō whaanga whiri tō mai mano Sham leo. E a vea ma ofisa siri o le pūlenga o le mtanga aruenga le pāle mia ma le kāpeneta. Ma ia tau a veina ai fo i le tofinga whailau tusi o le kāpeneta. Ma o lea ua toi wha awau. Ona se ei lea tamali i lea tūlanga tofisi ni o le malo. Ina ua toi whiriwhiria le kāpeneta mo le isi tolu tausanga. O le tausanga luafis furuono, no lua ia vea ia ngawhiri mo ofisa siri o lea mtanga aluenga le malo. A o iai le pūlenga malo le vaenga wha upu whai, e pui pui a ia te tau o tangata. O le masina o manti o le tausanga lua o lua, na toi whiriwhiri ai lea tamali i, ina ua se e atu le whainga malo, a le wha tua i le atua Samoa o watasi. Ma o le mai ai o le tolu tausanga o lana kone karate ia mati, o le tausanga nei, o le ua mai a le whiriwhiringa e tusa o tūlanga masani, i le whaasara lau o le avanoa, ma ua toi tusi a ao le malo i le tō whaanga whili, tō mai mano Sham leo. Sifuru walu tausanga o ngarue o ia le mtanga aruenga, a le pāle mia ma le kāpeneta. O le whono lona tolu whaavao malo mō tangata e mana o ngatu mauri le lolangi, leo lo au suia i le ai o perelini le tunu o siamani. O lo awai ma le whaurulunga o le whaalaptonga le nua le alofa po le nola, le tō whaamata whaafasino utu mapu, ma sui o le usunga whono mai nisi o tunu o le Pasifika. O se whono tanga e peo na whaeloa i le upenga te whaelangi le nua le alofa, o lo talanoa i nai mata upu, e wheso o tai le whaale leia ma le si tia o au nanga me wheso a swani, i le tūlanga awai o tangata i eimana o ngā tū mau, i ngā yo inga tau i tāpenanga i teimi o whaarelave mātu ia. Stasi fo i leo mata upu na whaasoa ai le sui o Samoa, i le whono tanga, i le naunau ta inga ia awai tangata uma i eimana o ngā tū mau, i a tāpenanga. O le nua le alofa o se tasi o whaalaptonga na lango i tāpenanga, o le whono tanga i siamani, lea o lo lango i eima le malo i oritana, i le te pena ina ma le whaatino ina, o le talinga malo mō tangata e siria le tasi leafe o lo a wai. Manuia le whae ungo le vai aso, saifua. Ta lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa.
doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. O le a whamana tuina le lima sfutau sanga o le ASP Polyfest i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila o se whatasinga pitsili o na tele i le lalangi atoa. Ma o loa wanoa fo i lea e te mori mawina ai anga nu SS a le Pasifika. Anga iana i le Manukau Sports Bowl. Mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. E te tali tonu ai. Mo pepa urufale pa o ma o loa taungo fie. Anga iana i le www.asppolyfest.co.nz. O le ASP Polyfest e whaasa ai se ava malosi. Paa po ni vapes. O tātou whapitoa nei mai le whanaloa le Taipei